o te o folofa ma whaatalo whātu di tātou o tunu o renei tai au fau, whaatai lofa ma leanga le leo le tua, ua tai mailo soifua mlo uola u tātou toi whiro ilungo pēa ur ea. Ua tātou o ria le tai au le aso wharei le tai mini usila, o le aso luas funu le lua o le masina o me lua awhi luas funu le ono, o le au nanga a mata le nei le si ufongo le lau mua. Ia e alo mai loa o le tātou sauni ngā loto le nei tai au, tai ia lana wauna le sunga le whaawhinga pasta tanga loa tama spani so e kālesia le Glory of God Ministry e mai stete Washington i Amerika. E usi mai al whaafonga. Ma lei fu mnuia maia i le nei tai a fōu le lofa ma le anga le lei o le tua. Ma lore soi fu mnuia, ma lore soi fu maua i le nei tai a fōu. E sa maia se o tātou tapua i le tua. O Iova o lo umalama lama ia ma lo uola tanga. O ai ea se o te whewhea. O Iova o le malosi ia o lo uola. O te matau ea ia te ai. Tātou te talo. Iova o e lo mātou leo mā moe le lei. E se mea mātou te matiti vai. A manatu i lo walo fatu noa, e le lava upore tangata, e whamatala ina ai, ma whawhetai ai. Sa e whetalai, te letu oi mātou e te letu la foai. Sa tō whawha mo watu. E sa e leo ia i mātou. E te tau wai lava ia te oelewi inga ma le whaamanu. Whawhetai. Tō te walaulia lo nganga pa ia. Fio mai ama e tau lulu ma tafo lau. Ma e whamanuia ni tapo inga le nei tai au. Amen. Pi inga o le tua o saunia. Afi o mai ia Yesu e ina afi o mai ua nau te lea te oe o matolo tone Yesu e na oe o lo mato fa moi moi le fa ola o le la lo langi nei ia kule pea mai se ia so atunu e oli te le ai mato afi o mai e pule ai i loto Yesu e na oe o lo mato fa moi moi le fa ola o le la lo langi nei ia pule pea mai se ia so atunu e oli te le ai mato ia mato au na tuai ma fai au fe au ia tupu va velo malo ia tupu talau lau Yesu e na oe o lo mato fa moi moi le fa ola o le la lo langi nei ia pule pea mai
ai matou. A fio mai a Yesu ina fio mai. Ia olo malo filemu le malo olai. Yesu na oe olo matofa moi moi le faola o le la lo langine. Ia pule pea mai se ia so atunu e oli oli te le ai mato. Ole, au tuolo fama mafa ina ile neva yaso e whapea. E whape feo na fausia le mafutanga po le sootanga va lata ma le atua. E whape feo na fausia le mafutanga po le sootanga va lata ma le atua. Pea toi whaupuina how to create a close relationship or an intimate relationship with God. E lima ni vaenga e tali ei le fasili. Ma ole tae ole nei ole vaenga lona lima, ole fai unga fo ile ole tali o fasili. Ma ole kilo na lima fo ilea ua fai ma autu ole nei tae ao ma le aso. Fapea ole taunu unga. Ole upo tasi e tau ole destination. O se upu mai le fionga le tua e ta iala ina aile nei aso i fe au matiute o le a maua lea i le vangalia Ioane. Lona tau pe wha, lona fai pe lua suma e wha. E moni o te whai atu i ate o tau. O le wha longo mai i lao upu matari tonu i ate ia. Nana au wina mai au, ua i ate ia le ola e whavavau. E le o fo'i ina whaasala ina o ia. A ua o atu ia i le ola. Tai le oti. O so se amatanga. E ia ilona tau no unga. O le mon mau atu spa ia le tu se whalinga. O Yesu. O ia o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngata anga. A to e whamanino a tiri le autu i le neita e au. I le upu destination po le taunu unga e whapea. Walking into the purpose of God po le savali i le whamoe moe o le atua. O so se malanga lava e ailo na taiala. O so se walawina e ailo na whamoe moe. O so se ngaruenga whauau e ailo na taunu unga po le taui. Every journey has a direction. Every calling has a purpose. And every assignment has a destination or reward. O le wholanga le tua ma Israelu. Ina o ese mai e kupito. Ai o atu le nuu na fola ina. O le morimau i le anu. O le nuu e tafe e le susu ma le meli. E whao sofia moe aluanga. I manatu malangona. Pe awha tusa le nofoanga o ai kupito. Sa nofo polongai. I le nuu a fola ina mai. O ai a le fia tau mafa i se hanu. O ai foi a le fia inu i se susu. Ai peta iane. E whaingo fie i le mawhau ma le manatu. I le nuu a fola ina. Ai whaingata o na savali le ala. O le naunau ta inga i tūlanga whapea mai maue pe ana o se me e tupu i se aso e tasi. Le savalinga Israelu, mai e kupito i kanana, le nuu na fola ina, e whasi puntau sanga lona umi.
ai foi le ala pupu o le ala o Filistia e na o sifuru matasi aso le mo le mau atu spa ia o ilato umalava e luas furtau tanga na o ese mai ai kupito e le ai se isi na tau nuu i le nuu o kanana se ia vanga na ai o sua makalepo e na feoti umai le vau e o lava ia Mose o le na tai le savalinga Israel na whaailoa i le atua e te mata i le nuu e te le o iai ma fai ona e tū i le amatanga ma wawa ai li tau nuunga a o le whawhi tauli e te tau ona e savadi le ala e anga i atu le tau nuunga o le ala i le whaingo fie e a e maunga i foi vanu e pei o le upo le atu nuu o le ala o lo i ai le maatu ma le maangao whapere ma a whalavea au e ele fata o tono feta la ia Yesu le matai o fitu o lono fai pa suma tonu ma fai pa suma fa e fa pea ia o to uru atu fai to va api o va tele fai to e lau telefo ile ala e ta watu le malaia e to telefo ila to o e ui atu ai a va api le fai to e lau titi fo ile ala e ta watu le ola e toa i titi fo i lātou o e maua. O whamanino mai, i le whata o tō Iesu, le whaito toa vāpi api, man whai toa vātele. Au ia whaito toa, e ui ai i le ala vāpi api, ma le ala vātele. Wa umano tu ina mai e le atua, ia i tātou le whaita lia, ma le loto fuati eifo. Tātou te fili ai le nei o langa. I le mea tatau tātou te manui ai. O ia foi ala, e fōlinga mai le whetalainga a Iesu, o loo wha malosia mai ai, e tatau o na tātou ui le ala vāpi api. O loo wha pia mai le amatanga o le whai upu. Ia o tou ulu atu i le whaitutoa vāpi api. E iei taimi e tu ina mai e le atua le avanoa i le tangata na te whiriwhiri ai. E pe o whetalainga le atua ia Israelu, ua o tu ina atu o luma le manuia ma le malaia. O le oti ma le ola. Ai whiriwhiri le ola. E le nata ua tu ina mai le avanoa e whiriwhiri ai. Ai ua toe whailoa mai le mea e whiriwhiri ai. O lona finangalo kiutasi. Ia wane i whanau le tangata. Pio na mole maule i ana i tolu whai upo sifuru mole onu. A wawa whapea lava o nalo whamai o le atua i le lalolangi. Wa a wina mai ailo na tali e totas. Ina ia le whano se tase whatotua ia te ia. Sāmoa malau whafonga le nei tai au. I le fina ngalo le atua e te whano. Pe whano stangata. A pe taiane. E le mawhai fo i le malosi whale atua. O na wha malosi ai tātou. I la tātou whiriwhiri ngā whai. E le i tau fie le atua atamu ina uatu ina atu. E ewa le fua le la au. O whasa ina o na ai. I le i tau fie le atua ewa ina uatango le fua le la au ma ai. Awa fo i o le fina ngalo le atua. O le whiriwhiri ngā le tangata e manui ai. O le whiriwhiringa fo i e malai ai. O le fesili e whatulai mai le neitai au. O le ale awala i le manuia po le taunu unga manuia. O le tali. E pei o le tātou matua. O le whaalongo mai la upu. Matari tonu ia te ia na awina mai au. Ua ia te ia le ola e whawawau. E toi whamanatu i lau whafonga. O le soifuanga le nei o lo tātou wolai, e leo so tātou nuu moni. I nei unga lo malosi, malo tamao ainga, i tuina naunga le o langa nei. Ai misi atoa le taunu unga e whawawau. Whetalai Yesu,
O le ale o ngā, o le tangata na te maua le lalolangi uma, ai mau wailo na ola. Le tapenanga o le taunu unga, tātou te le whaatali se ia o mai le uma. O le tapenanga e tatau o na whaia i le taimi nei, a o maua le soifua ma le malosi. E le ai se whiriwhiringa e te whaia e tu atu o le oti, ma le tunga mau. O lo whapea le mo le mau atu spaia. Mua yo ane 5 suma tasi ma le suma lua whapea. O le nei, fo i le mau. Ua fo ina mai e le atua ia te i tātou le ola e whavavau. O le ola lava lea ua ilona alo. O le o ia te ia le alo. O le ua ia te ia le alo. O ia te ia le ola. O le e le o ia te ia le alo. O le atua. E le o ia te ia le ola. O le ola lea o lo tautalangia. O le ola mai le oti le angasala. O le ola le amata le talitonunga. O le talitonu mfatotua ia Yesu. O i o le ola. E le ngata i le ola nganei. Ai o le ola e whalavau. O Yesu le ola e whalavau. O lo whapea mai. Fo i le ione se furu. O lona whaiupo e se furu. O le nga oi. E le ai se tasi mea e sauai. Nā ona ia nga oi. Ma fosi. Ma whao matia. Ua o sau ina ia lātou maua le ola. Ia maua atili ai lava. O le tau whase se ale ti Apollo. Lo whapea mai ele ai se ola i tu atu le oti. Sāmoa malau whafonga. O ti Apollo o i ore nga oi. O i ore whasio tangata. O lana lea misiona o lo whaia lalo langi. A wane i whase se ina lau tam whai. A whai e moni le upu le atua. E tau nuu lava mea uma. O lo fola ina mai ai. A wane i ngalo ia i tātou. E lua lava no fuanga i taunu unga. O le ola e whavavau. Ma se oli e whavavau. E toi whamanatu e moni se oli. Manatu i le tala ia la salo ma le mauoa. O le tangata sa manuia e le olanga nei. Le leita mao a inga. Le aise mea na popole ai. Ua vea. Ma mea e la ngona ai le loto. Le loto alofa. Le aise mea e popole ai. Ua vea ma mea la ngona o le loto alofa. Ua o nei ino woti. Ua. O atu le nofoanga ta uo se oli. Ai oti la salo. Ua ve avea ina i le fatafata o apora. Ta alofa le soifuanga so na fai ma le alofa. Ua toe alanga. Le fia mana o mia so ani ai ua tuai. Ua umale avanoa. Sāmoa. E ao na fai nei la tātou filifilinga. Ina nei e manatu. O le fotu ai mai le aso sā, ma e whapea ifo, e whaiaso le atua. Ale fisili mo oe, e te mauti noa e iai souta e ao. E te mauti noa le isi 5 minute o iluma o louso i fua. Fitalai Yesu, e le ai stangata e mawhai o na wha umilo na ola, i se kupita e tasi. E tasi lava le awala le manuia ma le ola e whawawau. Po le taunu unga. Ua whai ma tātou autu. Whetala Yesu. O au nei le ala upu moni ma le ola. E le adu atu se tasi le tama. Pe ale ui mai a te au. Ina nei e manatu o le toanga i le lotu. Au na i mea whai a le lotu. Ai o le soifua e ofo ina atu i le atua. E talia o ia e whai mali i ma whaola. Ma tari tonu i whato tua. Tātou te olai. O le ola e whavavau. Ua umana saunia le atua mo i lātou e tari tonu ma whato tua i lona suafi. O le ola e whavavau. O loo whamatala ina e le tusi o whalinga. Tā upe e lua se furu. Lona matanga o fi. Whai mai. E le toi ai se tangi.
po se whanonoa. Amene. Tātou tatalo. O le soifua e o foina atotoa I la wafio. E whailea mo wi inga. O le mole mau wala wafionga pa ia oli a ngelu e awhi le langi. I le tangata e tō tase e salamo. O le ua tui momoia. O wha maulalo lona loto e te fia sila iai. O lau pai I o mātou loto. O mātou mawhauwhau. O mātou tino whātasi male anganga. E whawhowina I le tangata atoa. E whapēnale nau ta inga. Ma le whamoe. Se ia e whamanuia se o mātou watunu o Sāmoa. Nuia la wafio taitai o se o mātou watunu. Whale malo. Whale kadesia. I tu malo a fio anga manuku. Pāpea pi tono o ainga. E ngata le poto le tangata, e ngata foi le malosi. Oe o le atua le ise me e ngata mai ai le mata I sau malo mana. O mai le whai uinga o le neiva yaso. Fea ngai ai tūte mawhaiva o whanau ia onga. Ta mama tina matua tono o ainga le lato tapu ainga. Whamnuia I le tala le lei. O lo mo mawina. Whamanuia. I le nei wa lesi whasalalau. O lo mo mawina tuai lau tala le lei. I tawha fia. Ia iai lo wanga le lei o na pūlenga ma la au whaunga ruenga. O le vai aso mo na tūlanga o titoe tātou ma la au fio. E manuia I mea uma. Tangata malona mana onga le nei tae au te talo ia whamanuia. Sa ia laina lau o fio le nei aso se ia o oilona taunu unga. Atu maupea I lau o fio lo vi. Ia ilunga ia I mato uma umanuia le tua tama. Le tua le alo fatasi ma le maftanga lilo maloa nganga pa ia. Nei se ia o oile whavavau. Whavavau lau. Amen. Amen. Lena ua whafonga le tunu I tātou saunu ngā lotu le nei tai au le ngā te leo le nei vai aso atoa na whiangai mana nau auna sunga le whawhiangai ngā pasta tanga loa tamasipani so mai le kalesia le Glory of God Ministry ia mai le stete malosi o Washingtone I le malo tele o Amerika o le nganga le whawhitai e mori atu e whaia musui o le tātou au whaalongolongo mo le au whafonga whawhitai atu ai mo le tāpe nanga mātango fia le nei vai aso le ngā te leo le taimi o whaavanoina wale au nanga I le atua ala I tātou sānu ngā lotu. Ia, whaamanuia atu le atua I lau susunga. Whai pēle mau tele o le whaalingo le upu o le poto. Ma le māna malama mai le atua whaalau tele ma whaatupu tele inai. Ia, le sai I linga I le lii. E le ngata I lea ia o le tausinga o le lafu mamoe. Whaamanuia le atua le whaletua manu whaalo. Manuia foi. Ia le kānesia. Manuia le ngatu I le whaai unga o le neiva yaso whaafitai tele lava. Ua lus 45 minute o te elefitu, ia o le pese whaaleanganga o le whaafonga iai, ia o na so i le ma le tātou porgalame o le ata o le taia o tālo whalawa. Yeah.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua I le aso fuaile. Ata o le taia. Ole tatu por kala menne ole atal tau tatu te filo ilungo pe ul ea ya ile nei tau fo tatu dil tau les really le wa ma filo ma le to facile la ma lo le so vum nuel nei tau fo talo facile la ya fa talo fa tu fo I na sunga le o tu fo ni tau ma lo fo tau ata ma lo fa to ma lo lu after ya manu man ya ole man wi ai ole tu ele foi na vese matato nei mo el foi na tato su fie me il tau mo ya ole ala vole su ya ingol tau ya o me ala vole natural so fuanga mal fofo mo ya a ole tanga tela vai ya ole paulo vole me foi ol faftai ya ole man wi al tau malo e man foi fa pena foi ala sunga le usua me tau wal tala ino tato ofisa man ta pena ino tapo inga tau pe one ele sunga fa fengi ya moni malo lo ya tau fa malo le no famela le tua ele tatu tu tau si la forma ya inga ya to no fale lo tau si ila to ya male lo ala wo no wala wa inga lo ngali si o manava ya tamai o manava le na mata pola sa yo neila to stafao mtaya o to o foi finga lo pola sa fa malo aman tu foi o le ala le na le on tatu na manu ya fi au mga lo nga a tatou me se lava tatou atunu
le a whapito ngā whalitala o no tātou tunu o langa le tunu e tapo ia. Moni lo. E pe lao na maua i lau saunoanga tai au ia, langa o le tū na maanga o masani o tātou ta mama tua. E lau sua le tai au po tā fo li whae le lima le wawe au, whalongolongo atu fo ua usu le pesa le tai au. Ia, sa. Ia, o na te talo loa lea ma, o talo taronga lau ma le talo sanga i lea tua wale, whenga solo ai o whanau i le ngata o ngā ruenga ia, ya to le me na le tato wala fia wale tapo ia fo ile tato wala usu mai tato tamam tina matu ole tu i mai le muni panga i mauta malau ya wale tato tautua fai pe mai le son fo os free ya sa ole le ya tai ya tato te fero ilas for ile ne ole so umi tato fasa longo le ono na le lima na le fiafi ya mo tato ya le wala fai mai le tao ya o le vai ngale Australia wa pi luai tu la to fo itu la va vi Australia lo tato ya o le va fai vai ngale ta pena mo ngaluenga e le ki mal le tio fa no ya fa talo fa tu fa malo so fu ya le va tu le no ya le ya e fa talo fa tu le fa ngaluenga si fonga lo mo le fo taiao il to tu masani ile pa ia man mamano le tatu o tunu o mlei fo mai fangunga le leile nei taiao matango fie ia e fataro fatu i tamam tina matu o te taio le tatu o tunu ia le fo o talo ma talo mai mo le al fai o tatu o tunu i fe au mga ruenga ia malol tawa tai malol folau malol fatotoa e le fai lava na anuloa le fatalo fa wa fo le finga ruenga tofie le tua ia o fa maota le malu so se fata fai taulanga ya ona ole tawa suina lava le puwai ole ola ya whaftai tele mo tāru sanga malo fo ta puai malo fa to le ngā ruenga fa talo fo le lo le tātou atunu le fo wala fai mai fe au mga ruenga masani e le ngata le tautua fai pea e tono mo tā ngā ruenga le malo ya o tono fo o ngā ruenga i company ya o ngā ruenga fo o lo fea ngai mal tangata lava ia e fe au mga ruenga le nei aso ya mātou te fa talo fatu malo le fa to mal tawatai ya ila to umolo o lungo pe ngalo le e fe lava le tunu mal tafal lalolangi ya pa angal tanto le tiolo fa no to mauta malawa e u fale tuel tautua il vai aso atoa ya mato te fatalo fatu il neta ya mato fie tato fanau ya mese la tolo nafa male tiute taua ya fatalo fatu tato fasalonga le tao malo soifua malo foi le tawatai ya talofa lava alo lava ya ina tato wompa angale e fatalo fa mai ya ma fo ya lo teleato sunga Seoliana ya Ellen Manole usul ni tayao ya alpati la uluma yogilani sunga live mnuye fe amngalo ngamatal ni yaso fa fo wina peni ya fa pena le sunga Ivona fa savalu lo teleato tata programe fa mnuya tu sunga ya vayunga mafiti ya masifo jerini lo teleato programe ni tayao fa fo wina ya malnisio lo tata ofing telesia fa tai ya pali faftai alo fitele atu programe famnuia ile tatu woteno ele utato mafuta la mtango le yes fo le lo famana le yo le to alfa fifianga maya fana na Jerome Gray ile wote luas pour 5 minutes en tano le valu to tu atu fo le mo talo fa la va Celebrate
le tatou tana le tau pe ona falo ia ma famawini al official va i tau mo tatou Wellington mo ula tamai ma tele ina paolo le yaso fa solo tua ile aso sa langi le tau ma pula manosi Aveline son fua fa malu le solua langi le tau le solulu ma le stofi ia o le sfarelio le vaso fo fa malu mai nei timu me tu to sui fo le tau le silu fu fai tu la uluma ona winga ma tele ina paolo le aso nei fa malu ia va ile ma tele na inisio taimi o le malu le e so e iva o le e mafana le fa mawina e se fulu mo le ono i le aso le nei ia ona se mai le tulango le taimo la to e fa ngota le aso talo le taimo Wellington ia na pe le tai nei le afo le tolu le vaveao sua le tai le afo le iva i le tai o nei to e pe le tai la tai le fai le fiafi o na to e sua le tai to e ono minute le lua i le sefulu na nei le po ona mawai le aso a tai au mo la to e fa ngota tai au i Wellington pe le tai le te o le fai le vaveao sua le tai Wellington lusfulu 5 minute te ai le sefulu le tai au to i pele o le tai Wellington le te ale titi o le afo le fai le fiafi tai au lea e on to i sua le tai le po le to i iwa minute sfurtasi le po tai au i Wellington ia mo tatou nei mana i porirua o nei le sofareile o le kuata te ale tasi ne le vaveao na sua i le tai pe le tai ne te ale fitu to i sua le tai to i iwa minute le lua i le au auli ia on to i pele o le tai i le te ale titi o le afo le fitu na nei le fiafi i porirua ia mo tai au mo na toi whangota i porirua tai au o le lua i le vaveao a tai au ia po le vaveao lea na nei ia e sua i le tai pe le tai i porirua i le stonai i le sefuruiva minute te ale valu i le tai au tatu iei pe i le stonai on toi sua le tai toi sefuru 5 minute tolu i le au auli on toi pe le o le tai i le sefuru tolu minute te ale sefuru le po o le stonai ia manuia tele ia o fuanga ma la singa o le fai unga le vai aso fa mo la vale usao le mo e mea umai ai mo la to la fora to sei le ni ni aso ta se tala New Zealand mo la tupe Australia e valus fursene tupe America e lima fitu sene o tala fiti le utala ruas furfa sene tupe Sāmoa e tala lima tas sene e ma le tupe a tonga e tas tesi ma le lua valu pa anga tonga i le so tala Sāmoa tasi tala New Zealand mo la tupe Sāmoa e tala lima sfuru tas sene i le aso nei ia melu i tele ia la fanga tupe o tatou le nei aso pe afa pe la fsa uselen ma no le vale ang le o le whamana tuina fo nei o asa soifua e pe na yele nei aso luas fulmari lua me lua fe luas fulmari ono ia mātou te whamanu i atu o tau asa soifua ia awana ingano tātou e-maili le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia ua lavani whamanu ianga i e-maili mai mo mātou ia a ole tusi whaitau le nei ia e whala e awa inai foi mata ia lai nei au mga ruenga le nei aso ia wātou aso tāua mo mai le tusi whata otolo na mta upe lua al whai upe valu ma le whai upe iwa ina ia leo i ala o lea mi o tonu e tausi foi e ia le ala o ona tangata mi o atua ona e langona ai lea o le ami o tonu ma le whamasinonga ma le ami o sao o ala le lei umalava ia o le tatou whaitau na manuia te le lava o tau asa soifua a le pesele nei e tā i natu mautou. Ia vi ia le atua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa so soifua
ia manu ia loa sofana fa manu ia le atua ia veane Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia veane Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Tala hala ko sme va fa o tala me na tupu la langi le yaso tatu o dia le aso lus fulu me o le aso le tu sanga tasi valu fa na ulu ai fa ai se tala longa la kapi mo mua la vale au New Zealand termina ele ingol o blacks tala la male au sfulima filifili a Wellington man malo ele au fili New Zealand e iva le ai ona malanga lo le New South Wales e malanga ta amino ai ia e valu la tu tala longa na fa ai na malo umala ta longa valu ia le au filifili New Zealand la pi se la wono fitu la to ai pe atu fatasi ta longa ia valu ana le fitu au ia ai na mawe au ia valu Australian la ta alo ia le sola to sanga ta si valu fa na fa ta longa mo mua lava al au fili mo mua lava New Zealand o le aso nei le to sanga e tasi valu fitu lima na veai mali e toa lau pepa matupu o Sāmoa i le whaavai fau o le malo a vele tangata leo Albert Barnes Steinberger le whai mapāli mia Sāmoa po o le premier le sa ye nā taimi o le aso le tausanga e tasi valu i valua o le fo mai e suafa ia Dr. Washington Sheffield o ia na ia fausia le mele ta o le toothpaste ia pe o lena le utato whangai na fo te reo nei vai tau o le aso nei tausanga e tasi iwa tonu iwa saini ai se malienga le vao sia mani ma Italia fai se la fai ngā wō na saini le tangata lea o Adolf Hitler ma Benito Mussolini ia na taua leo le la fiangenga lea o le Axis powers o le aso nei tausanga e tasi iwa ono se fulu na lulu ai se mafu e pito siri na malosi lalangi atoa lava na whamawina e iwa te si male lima il fua mafu e na lulu la le nuu lea o Chile e Amerika i saute ea o whamamunga lai Sāmoa il mafu e lea tusa o le se fulu 5 minute te ele valu le po o le aso alea lua me tau sangata si iwa i ono sifulu ea na o atuai ia ngalu o le tsunami na mafu o le mafu e lea whaalea ngai nai lea onga lei tutuila i Boya School ma nisi fale se lua o ni ainga lua fale o nisi o ainga i Amerika Sāmoa apea mais whamtalanga e lua i tū la na lapta ia tuai i Amerika Sāmoa ma Sāmoa tutu o tasi e le ofisa i Honolulu o le a Yesu tsunami e mafu mai lal mafu ele i Chile lua i tū la mulmuli ane e o tunoa ngalu o le tsunami e lua tū la ngalu i o lai pele tai o le mole mau ana sua le tai e tele me whalea ngai na e lulu i Amerika i sautele mafui ai watu ai ngalu tsunami o atu le Sāmoa le anga fale onga na Boya School lua fo fale ni ainga na fai nai e valu futul ma lunga ngalu tupu ya so ne te usanga te si iwa ono sfulu e le so ifua na afiai o le aso nei le te usanga e te si iwa lima ya na saini ai se whianga mo mua lava ma le vanga nei o le tainui i nai Waikato na mawel family tau tu pese lau 5 miliona tala na avel malo New Zealand i le Treaty of Waitangi tu pe o matan tu fatu e family ai le tele o ele o tangata Maori
ia i le whenga nā tuiti a Whaitangi na sai nela i le sol te usanga te siva i walima. Ia le whenga nā wai kato tainui na maua e lato whaamnianga tau tupena nā. O le aso nei te usanga e lua afe se fulu lua. Ia na te tala ai ia le Sky City le a Tokyo ta o le Tokyo Sky Tree. Tu sai ono se lauton whaamita le maulunga. Ia ma le tala mulimuli o le sol te usanga te siva i walua na ofia tuai ia Bosnia, Croatia, Slovenia, na lo fa malu malo o fatasi. Te mo fa poponga o tātou tala te masani whaafutai. Tu fonga lo mole nei o lo fa forma ia le au a to iwa minuto o na tala o le valu tātou telefou e pe o na masani ai e pe on fai lo atu te mo sola o nei umi tātou whasalunga o tula vele fiafi i le tūla lima. Ia o stemi o le auri e fatasi mainisi o le whainga luenga. Ia e wha malo lava lon sa i le amtang a whai ungo le nei. Wa yasa o tātou sa vali vari ai? Ia, o le na, o le awa ta whaalongolongo mai fo i tala whaasoro pe ona watu fo i tātou proklame ni tai au. Ia, a le awa wawa e toa wapisi mele awa lai whawhato tātou ofisa. Ia, saola. Ia, manato le awa ngai e tu fo i to tele o leo te la talivan. Ia, e ngai e tu i tau amataino ngā ruenga. Ia, ai, awana ingat, o e mana ia fo i sina koko leisa mo to ina malo matua ni tai au tau sa miele fua moa mal toast. O leva o yasu so tatili to es koko leisa. Ia, mo. Ia, pe o le pe o ti tau mawhana tai au nei lau wha ia tu wha malu mai ma le tau le maluru. Ia, ai, wha asu asu aturo ma koko leisa ma le toast la leo pipi e toi ma le fua moa. Ia, ai nofo toi ma le awha avoka nisi tu. Ia, soli. Ia, tautia. Ia, stama ftanga nā moto ina malu matua e mata ile le tai au wala tapo inga. Ia, o tātou ia wa o disi e fie te whaima. Ia, whawevela mani mea mariri nane. Ana po. Ia, e whapena. Ia, awal tua. Whapea lemana o yento ina malu matua awal tua. Le teo whapea mai o lai fo isi tau mawhait kuka whapea le hai ui teo a whaina leo tu whawevela i leo. Ia, manuia ia tau tua nei ia so malol tau tua. Mana tua so ia a whangaluenga fo i Sāmoa. Na o so lungon pasi ma fo ia fe mo e pinati fa to alu don ngalu. Ia te la tu la pinati ia la fo ia la fi mai disi uli tonu la fo ia alu. Al mele ma le pinati va mina tala. Ia. E men tuo pinati i o maltemi nei o te le lopo o mo se breakfast. Al tau mafa. Ia lu tua e o le fo insa fa mai disi uli na ia fe mo ina to amatenga luengo leso. Ia pe o le o tata noa fo ia nga i Sāmoa ia me so le lava tau ave mai tātou nisi i tātou nei. E pe o le a fo le masani na tātou. E pe o tai au ia. Ia e o tai au ia pe a o masani a tango tama mafaru lo fingaru. Ia. Ia e pe o le o tātou mai fa masani fo i fo le anga fa papalangi u atunu ne palangi tatu Vai le tio tai. Ia o fa tio tai. Ai pe tatu ai Sāmoa lua inga reso. Na le ai tai ama ai le fiafi. Asa. Ia o tala tu Sāmoa ai le wali walu folto. Ai. Ese vole mele. E sa o ila tu mo me api na ti tai au. Na. O tai au le o uli o le fiafi. E o po. Tu am tau tia mele o. Ia fe nei le tumule la tumo nei le sisinga fu. Ia. O na le la afe to tele ma nei tele. Ai te lo le pe ai fu ye la lo tu le la tu ni. O la te mesala ya tātou ia le fatu au. A fa pera la o ya pinati. Ala e le mafau. Lo no winga pe sfuruli mata la le lo sfuta la le. Le winga le tau. Tātou le masani tātou i falei. Awan me moni le to ise inga fa pena i la lo i nei New Zealand. Ia, fengata. Ala la ai te le so le la tau mo fi. A pe fu tala Sāmoa. Ia sa. Ia pe tala tu mal tu pe New Zealand. Ia o to la mo wale le inga ia me se auto na pe to lo vai so la su altanga. Ia ma to lo aso mtu ale ia se. To lo aso tanga to fe mai te pe ia to lo to tala si di va. To si di va me. Ia vela na. O ia tato malanga Sāmoa o volva vavi. Sali. O volva vavi e ava blale u minute malanga i fu ia lo fa alu ne te ua. Lua so malto wa nga wa fela te malangai. Wala ia se me o male. Ole va ve yo le pu e tama ya dato. E le umian fatal tal no ama.
ya fa pena a em tau tia foi le si fainga tatou ta masani foi la tu e ma fu foi ia ta ainga o ta mai tau le le al tanga tatou ainga e masani e sawa ona o le fia le atua a ta mai e tu sai nan sawa le am tanga fiu e tatou foi mai to o ya manuia e fainga malanga o to la sa mo singafu lo fa tu sungal pula onga ya paradise ya lo fa mai ya meze foi ya vaiolai ya lo fatele tu por clame ya ile fa lili ya ma foi ya sunga ya si odiana ma no fa tai la tatu watu fa vivianga ya maneia o tu le net si fong le mo ya na minuti o fa fong le tatu talo le tau ya mfangas le tatu talo fo i le tatonu o le tu lai valu. Smel fa fonga ta mai tai eni pule tiu atoa. 5 minuti o le toi na ta lea o le valu. Tātou te tau whai whaafatai whaatasi le tua ina wā mai fo i le whaai ungo nei vai yaso a o tu mau pēr le ola ma le malosi mai a te ia. Ala mai o le whaupopongo tala fau mai Sāmoa, Monenius Whareile.
E leo no fo en matanga wengo fa lave matu yam fa lave fa fo sei. Ile sa ili peo au wala ma fia fa te ita inga I tausanga te itasi. Ina ia fa manatu e pe lava ile atu no e meise I tutonu a onga. A wala e saonga le muai pe atu e aria e maini fa lave fa le natura. E tolu vaenga wa nga ienia o onga mfa manatu neiva yaso. Le ua fa ala wilo e na finga fa vae mo fa lave matu yam fa lave fa fo sei. Mo le isi se fulu tausanga na amata mai le lua felu se fulu male faa. Ato e mafuafuanga mo le faa fuina o faa lave matu ya, ma faa lave faa fuasei. Na faa ta oto le tausanga uma mai lua felu se fulu male lima. Mo le isi fo se fulu tausanga, se o antu le lua fe tolu se fulu male lima. Ato e mafuafuanga mo faa ilu ilu malapta inga, mo le atu no umai le lua felu se fulu male ono, e le lua fe tolu se fulu male ono. O le awa ule o le so I le tu lai lua, o le a whaatino ini whaata inga pe atu lai mai se tsunami, mo le tu malo le atu a le pata, e au fie ma le pāmalo ta whanga. Ai o se teimio le a fiafi, o le a whaala wilo e loa se isi polo ke te fau le matanga luenga, mo le nofo sa unioni, mo le tu lai mai o se tsunami, e ngā lue whaata se ma le whaala papatonga whaavao malo le UNESCO. Ma o se awa noa na whaaftai e le whionga le minister mtanga luenga puna ofa le natura matsiu si umanga, le whionga ale vena ale, le tele o whaala papatonga lo langalong suam whaipa anga whaatasi ma le malo, e au fiai le Chaika, National Emergency Management, o le Agency po le NEMA, o le UNTRR, o le UNESCO, o le USAID, o le STAR, o le SWAMA, o le REN, ma le Conservation International. O se wha moe na whaatasi mai ei sui o a onga mai le tumalolo to whanga, le pā a le pata ma le whioanga o le tano le ia. Ua whamaneno mai le whionga I le taitai o le atano, la aude le mali atua le ua tepala te vau fosi, ua whaonga mai le miliona mai le paketi o tupe e whaanganga mo ni mana onga whaafua se ere I fuafuina e whaatupe I vaenga umo whaata oto e le komiti, mo le whaelunga I nolo tātou tutu o tasi le nei tausanga. Le na whaeloe le whionga le pāremia, ua mawai le 5 miliona tā la e whaatupe I a vaenga atoa. O le tātou tupe lava lea na le whaanganga I le tātou 5 miliona. Na le tasi miliona mai tātou tupe foi le unforeseen, o me tupe whafose. A le 5 miliona, na whaatupe mai to tonu o tupe mtanga luenga tupe sefi. Ia, o tupe lava o lai posi e matanga luenga sefe la te o tupe wha. Wan whaina whaanga ioi e tulanga umo. Mai o le leo mai o tātou uso mai tutuila, e leo a whaina le mo tātou. Na utou vai leo tā pena tātou, e o le awa no le lei foi lea. He toi tā pena ina e tātou wha, e lua tātou tu unga wha. A o le price a tasi len tātou iei. Tu sa whaiala te malo mai le hit mo ma le hit lela na le lua hits. Al temi momo sa tolu tato hits e la nai tupe fa sao lai mo maina e fa le lei atilia isi tato o le 3% tupe fa alu le malo e masani o le leva le lusifu ma le fa le lusifu ma le 5 miliona tala e fa le leo mo tu lango fa avelave top fa fosei so I fu malo loina ma le tu lango fa natinati o le tama o ainga mo mia le tunu o le vaenga tupe na le na fa ilo le te o le tunu wa se ia se mai ai le miliona tā la, e fesoa swani I tupe whaanganga mtanga ruenga poana tupe posi, e whaatino ailu tātou tuto tasi nei tau sanga. E ono aso o whaata oto mo le porkalame le sisi ngā fua, e amatatu le aso luse fulmale iwo le masina le nei, e a wai umai au ta alo umai le atunu I se sa vali tele le taulanga ia pia, so o aile ma le ta alolo I le aso tolu se fulu, mo le tala alo ia ina o le ofisa fau o le fono I mulinu. Ma le sauninga whaafetai I le aso tolu se fulmalitasi, a o lumana I le aso mo mue pe o na masani ai, o sa vali wha aloalo ma sisi na e ai le tanga vai o le atunu, wha pea hai matu unga fautasi. E tasi le aso malolo le ua wha alau ilo mai, e le matanga ruenga o businesi a la manuia ma leipa. O le whaavaina o le wha alapa putonga le tō whaasina sina, o se whaama ite I le fesoasoani e tani atu pea I le whaafita auli, lea e leo mawhai o na tineia I le siusi o manga I o tātou a inga I Sāmoa, o le sawa ina leo le tūpao tinamata maitai, e meise lava I whanau tene la iti. O le vai aso neina whaatino I naisa lātou polkalame,
Na wala au liai tai mai a o ngā SS maure lunga le atunu, a to ai mani tai mai nisi o Porokalame. E tau na ina e pēr fe au malapata inga o a wala pui ai ma wha amalo si au, i le nganga o le tau mo whai pēr, ina ia tāo fia sa wanga i te tonu o le atunu. O se whaalampa mtongo lo teita ia le tinai a tavoi ani lau mea, o se tamani i waloa tau sanga o tau tuan tangan wenga o leo. Wa mai fa o leaders here o mai head girl, my head boy, my prefects. It's a pity that lele i o mai le sia o ngale na wala ulia i o mai. Lele i o mai. O sa vai fo no i fo ngale o ngale Don Bosco. No i fo head boy, my head girl, my leaders like teachers, o su mai fai au mo la to falsua e manisi fo la to o that are leading a part of the lot to e o mai wa la tona la te abatua fe au i te me fai de la kama fe au te me fai fo no le no te me fai komiti be fa pena e o le amala na O lo whanga solo o ongam Porokalame ale tō whāsina sina i le atunu, e nei mawhai o na wha o atu le whiau mwha sala na watu, e tāo fia sa wanga e le ngato nuu o awhio anga, e whapena fo i tonu lo tātou atunu. Manu e tele le whai ungo nei vai aso si o tātou atunu pele, to e whailoa e le vai aso fau le wha o popongo talafau mai Sāmoa, wha soifoia. Talo falava o talafou mai le si ufofongo lau muai Wellington e mole nei tae ao, aso lua se fululua me lua a fe lua ono. O langono le fia ma le whaafetai na whaalia le mamalo mātua ma ainga i le whaunga o ali ima tamaita i leo fou na whau mai le kolisi o leo i le aso ananafi. O le whaamoe na whaia i le whale taalo a le te Raupara Arena i Porirua i Wellingtoni. Mai toa fitu se fululua le au whaau. Na amata le sauninga i le whaafeloa inga i le susunga i le taita i leo ya Sam Keats. O na susoa i lea ma le saunoanga a le kau mātua o le sui o Maori mai le ngati toa malangina le vi o le malo New Zealand. O saunoanga o le aso na saunoa i aile taita i leo ya Sam Keats whaapea le sui komesina i a Panet. O le whiauna momoli mo leo fou e whaapea ia outou whaamaoni ia outou tautonga ua whaia ma ia outou whaia ni suinga le lei i no fuanga o le a outou ngā lulue ai. Na whawhetai a fwoi e le taita i leo le ngā luenga a mātua ma a inga i le langolango mālosi a ofeanga iai whanau ma la tautau mawhainga mo le lua se fulu vai aso. Sa awai fwoi le pulenu o Porirua ia Anita Baker whaapea le sui pulenu ia Kylie Wihapi. Na moli mawina le tumutumu a inga o le au whaau na malanga mamao mai i isi tu o New Zealand e awai i lea whaamoe. Na whaamai aina le sauninga i le haka, na whaatinoina lava i leo fowia na whaau, ma le putina tapena ina lava i le kolisio leo i Porirua. O se tasi o le au whaau, o le susunga ia Constable Tom Maiava, o se alo e whaasino ia tasi Maiava, o le sui o le si ufofonga o le laumua. O Tom sa ta alo i le manu Sāmoa taito a fitu, ma o se sui fo i o le Liona a Wellingtone. Ua whaalawi loa le mahaloni suinga te tele I whale mo tangata lau tele po o social housing, a matatu le paketi o le tausanga nei, o le asi itia fesosoani ta iwai aso mo a inga I se lau se fulu afe, I le se fulu lima ta la, ai o le afa aititi ai le fesosoani mo isi a inga e valus fulu afe, I le tusa ma le tolus fulu ta la I le vai aso, o le nei suinga o le a o whaatasi matula fono fou, ma o le asili atona whaingatao na ngava ai tangata mo whale le malo, atono le ai fo se tapulaa mo le umi e te tau ai ona no nofo tangata I social housing. Na whaia se whaasinsilanga ale Minister Whale Chris Bishop I le palemene I le aso tofi, ma whaalawi loa I Porokalame fou mo ia suinga, anga I atu I si tau sanga o lumanai, na ia I oe e mawhai o na whaia nei suinga I se awala, e lea whai nai le toa tele o a inga, o lo tau lai le waai ale māloi vaenga au tu e tolu, e au fia I le ave sao le fesosoani mo e pito silio na mo o mia whale,
Whaalelei awala e fesosoa nia I tangata e tu ua social housing, ayanga I atu mō whale mia whaatuma oti. Whaapea fo ile toi whaalelei awawa noa tutusa I fesosoa ni tautupe, e una I aitu langa ile tuto atasi. Ua fautua ina tangata Wellington ne e malanga ai I pasi ane Metlink ina ia whaonga snapper cards matino I tupe po cash ile so e tutongi ai o lato pasese. Ona olo o whaale tonu le porkalame e whaonga ai debit cards e tutongi ai pasese le ana whaato a amata whaonga ai na ia mati o le tausanga nei. Olo o whaalia le so o upo le Metlink e whaapea olo o whaiani ngā luenga whaalelea I lea porkalame. Mai whaato a atoa ona ona whaalelea atoa ile asonga fua le vai aso fou ona e te tau ona ilo pasi ma whaapipi ina porkalame fou I pasi taitasi. Ua whaato ese le Metlink I tangata lautele ona o lea whaale tonu. Ai maise o le toa tele o tangata ua filifili la tau te whaonga aina contactless payment ona e whaingo fie. Ele o afia e whio inga ino fua afi mawaa pe ona lipotia ele le tio New Zealand. E silia mali kuata miliona tamaiti e ono angawa e whai atu pui o fulu a matatu le tausanga fou. Ua whaailoa le wha Mac ni suinga e au fia I le whaalawa I tele ato o le fisosoani e whai fuai tui o le fulu mai le tamaiti ono maasina e o atu I le tailima tausanga le matutua. O nei suinga o le a mata wha mamaluina I le lua fitu pe a pāsia. Na sau no le wha ato no le wha Mac Adrian Martin a whai aitalia nei suinga o le a fisosoani e pui le whai tausela wafe o tamaiti la iti ma o latou ainga mai inga se onga I le taimi nei o tui o le fulu o lo o tutongi le malo mo tangata e tai ono 5 tausanga ma o lo o iaini ngase e ono la matia ilo latou soifua malo loina. O tamaiti lalo I fo le taifa tausanga e anga waa pe a whaisa tau fia le fale mai o na ngase le mama po ni whawhita au li onga I le manava. O tamaiti e lungo le taiono masina e mawhaiona anga waa pe a whai e iaini maitu mau e pe o le maisela, suka po o ngase le fatu. O le whainga swinga te tele au nanga le malo, o se awa noa e toi whaafo wai I whainga whaaona po nei, ma o ngā luenga fo ia ua vaea, ma wha malolo ona o ia swinga, o se tūlanga whaanoa noa peitai, o se mea moni e mawhai ona tupu, pe ona sau noa ili komisina o le komisi mo au nanga le malo. Ua whaasila le malo ana fuafuanga I whaititia ili se fulu whapasene o ngā luenga le malo, I le isi tolu tausanga o lumanai, ina ia whaasau ina ile lua te ma le whapiliona tā la. Na whaailoa le minista o tupe le aso lua ni fuafuanga I whaititia I tangata whaingaluenga le malo, I le 5 afe o tangata whaingaluenga tū mau, I le tausanga I lua afe lua iwa. Na saunoa Sir Brian Roach I le Morning Report, o lo whaongai au nanga mo tangata whaingaluenga le malo, ni whainga tuwai, ma e ai vaenga e tatau ona whaalelea. O le whaatinonga o suinga pe ona folafola le minista, e fitoi tonu lea ma le komisina au nanga a le malo. Na saunoa Sir Brian, o le anga lulu e whaatasi maisi pule sili o matanga luenga, ina ia mawhaiona au sia matati a ia ua whaatu langa le malo. Ua lipotia I le leitio New Zealand le sola ese ma le atunuu, o se tau lea o lo mo lia I le whai o nino fuangai e le whaatanga ina I le tula fono mo masini poka I le a ayo au kilani. O hai tu Jason Fang, luas fuluono tausanga le matua, e anani kamupani se lua o le Poker Ape Bar I Vulcan Lane ma le Poker Ape Cafe I le Chancery Street. Ua lipotia ua tāpunia ia whale poka. Na tā ua le loa ia ale matanga luenga ma tā upo le loto I whale Joseph Sulu I le whaamasinonga whaitu malo au kilani I le aso lulu e le otoi iai Fang I le atunuu ma ole malaiva alele muli na ulu whale iai Fang o Tokyo I Japani. Ua tuina atu e le whaamasinonga se poloa inga po o se tusi sai o lea tau lea. A whai ai whaamaonia ni molianga o se tangata I tuainga solitula fono e mawhaiona o atu I le fitu tausanga e nofo sala ai I le whale pui I lalo le tula fono o le Crimes Act. Ua lipotia le toealia ai Australia o le whaama enumeratasi na malili waita maiti I New Zealand le diphtheria. Na lipotia I le ABC News le silia ma le lua se fulu o tamaiti na afia I le diphtheria I le lua afe luaono I le Northern Territory ai whapena fo I le tuisi sifo Australia
faapea le tui saute ma Queensland. O le taimi mua nei wa pitosili ai ona pepesi le faamai pe afua i le fia se fulu tausanga ua tuanai. E o mai le po le asolulu o tatalia se faamaoninga o se toatasi ua maliu i le Northern Territory ma awhai foi ai faamaonia o le aavea matangata mua ua maliu i le diphtheria i le lata i le se fulu tausanga. Na faalia e polo ofesa Michael Baker o le University o Otago o le diphtheria o se afianga o le faaima le pao o le tino isiama po o bacteria peitai ua tau leva aia pe tupu i nei vai tau o le senituri taluai o le faamai pitosili leo na malili wai tamaiti i New Zealand pei ona saunoa le ali i polo ofesa e mawhai e le siama pe a mana vaina o na ngaosi se vaila au o ona e faaleanga ina i le fatu faapea mafatu ngao a ea afia i fo i le pao o le tino. Ua whaato se le tio Peritania i le tupo sa lesa le tolu, whaapele au whaalongolongo pe a whai ua whaina o la taulangona, e alai se whaasala launga se te le e whaapea ua tu umahalo le tupu, o le whaasinisilanga na whai e le asolua taimi Peritania, mana mafua o no se sasi i le masini kome piuta, i le Radio Caroline i Essex i lone tona, na amata whaapele whaasala launga, this is Radio Caroline, o le leitio Caroline le nei, wa whaamalo mo se taimi le tu maua tātou por kalame maasani, se i ai se isi whaalinga, e whaailoa ai le whaaloa ia i le tu malo o lana fionga mai estete, le tu posa lesa le tolu, e le ngatai lea, na whaasala lawina foi i lea le tio, e whaape ua whaamaunia i lunga o whaasala launga le tu malo ai o le tupu, o na tāloa lea o le vi o le fua, muli ane, na whaia le pule o le leitio Peter Mua, se whaamatalanga tustusia i lunga o le Facebook e whaapea, taluai ona o se i le komepiuta i le potu whaasalalau au tū, na se ai ona tale whaasalalau ngā le maliu o le tupu, ma oni tū manianga maasani ia i leitio umai Peritania, e tāpena masauni ni whaasalalau ngā whaapea, mo so o se taimi lawa i tu umalo ai se tupu, na whaato se ai le leitio whaasalalau i le au whaafofonga, ai mai se le tupu sa lesa, o le Radio Caroline na whaavai na i le awheiva se lau ono wha, o se leitio sa whaasalalau e au noa ma se lai sene aloa ia, mai vaa sa taulai o ngā sami la taane i le talawhātai o Engelani. Talafo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Te maula vino whaafonga tunu u telefou le iwa i le tau nei, tala mai Sāmoa, tāpena mai e tā se Salem Sam, tātou tala ni usila nei le nā tāpena ina ana whaasolo. Whamalo lawa whaafutai le nei tai au, ya. Peo langona lo le lawa e au ngā luenga o le nei, vai aso, ya, whamalosi mai tātou whaingalu whaatas, e le ise aso malo lo le vai aso fau. Te ua, e ise se. Nanga e lisi au tamana o lana ia nafsili, pe ise aso malo lo. E le ala ua whai loa atu ne te ofsili mai nei le au ripe asau. Tamare ata ua e o le matenga tai e tangata. E matenga tai e langa e se ai a lona winga e suia le aso mana ia whainga. E malo le fo lau tato tunu. O te manatu fo ia la fo no fo fia tato tunu fa fonga mai. E tato tala mai Sāmoa ia me se fo tato tala i nei New Zealand. Ia me se fo la langi ato pe on saunia le whainga luenga. Ia e se fo i le se pe ia sautala i Sāmoa fa longa tilo tatino se pe atala no nei tuto o tasi. Pe fo ringa mai po kalame tuto o tasi la fa longa tui i New Zealand sa. Le amata mai lua iwa tolu se fulu tolu tasi. Ia mal mua lua mal tot asu mua lua tolo yuni no no vinga pe afa yo no aso ina le fo ye por kala me ole va ngale ia mo tatou yo tu fafu ia ava pe tau no ne ia amata le singa fo e la tulo ta milo ia pia amata le leiro singa fo le suru furuiva ia mtwale ia se melta olva va ve to va mnato to inisi. Yeah. Mas ele tanga to ato ya lule talu malus fulu tolu sang talu. Nanga ilisi eli ina wala umen litio. Yeah. Tolu futa sang to ato Sāmoa. Fia elan to penal mai. Telo. Ol fa mai moya nu sa vai. To foi mai polo. Mamma le tu pe ia so vai.
o tama tātou le i Sāmoa. Awane ili talo alo isis. Ili umia na whatalanoa o e tama i Sāmoa e mamulu atu i ele. Ia na whapena ale mane. Mana. Tala noa mata u. Tala me tama i alo ngafa malo whapenga. Te whanonga tu a se o te mai au le lang. Ia ua whai ngofia na rutango tu a se imai. Ia o meu upu. Upu o tātou Sāmoa e se wha vi tangata. Ilo tātou Sāmoa. Upu o tō whalupu. Wha vi tangata. Ia. E se i wangana. E whatoa umala ungal vai meu tangol tang. Ia. E tangol tanga va ele to fa malolo singa me isi upu. E nana pa ia tuare lima ia sole. Te ia le wa ifo me fa pene. Ma me malolo. Va pe. O le lunga na pe o la tala le fa. Le lunga na te le tue va ia mun. E baka tu le mata avale ma. Molo uso i lumai. La talata el faleo a mauvo ile sa le ufia. La se e to al paka la me dice li mo sole malo uso sole. Levo tatu e felo ili. Ya o le la titi le melo so ya. Po fe ma te ma sani e mal tangata le. Au fo le ma fo po fe na ma felo e mal tangata mai sol. Fa to le levo tatu e felo. Fa sa fa tu. Fe ko ta ma sani fa mai. Ale ma santa inu nai fa gara pure lo pia. Matali lo molo uso. Matali e verso. Per tol mol pelo va uso le pei azole mo. Per telo va to la melea. Ata o isa o fangwin. Ya so ese tu na ngale de pisi. O partaiso va mai. Ale ma senta i du partaiso o kilani. Lu matali eso. Ya to nga opula va pena. Se tia al tangata. Wai o tangata Sāmoa e va ai mo e va ai atua i Tāvale. Male. E wa pe o no o so foi le ngona pe pelo la tamana ya o wa ai meo la te o so tu fa. Ya me se foi o lo sana la tu e luli uma e tiota. Va pelo la ya. Ele estava lulu. Tala va te viria mo telefone. Yo nga vutialo e va pe vesi pro te va o ya lo te tu. Ya, vai. O ngayo inga le ti o ye fa. Tu za la proactive tu za la e wa monta pena. Te le la se la ngona tupu ai fa longo i tape na ngale ti o nei. E fa sala la o fa la to fa alo mo ia pe o lo naso. E vai e o le o tato loa ya le tape pe na ngale ti o. O le ele o le temi vai ani fo vai le fai tau masina se si fina ngalo le tua ma le soifu ma le olo tangata. Saula. A le o man fa tia o ma fa sala la ngalo no winga. O no winga tau vanga fo ia a le tioi i fa. Po i mua fa foi le fa sala la. Ya le la o fa sala la. Ai fa mo temi se. A tu se le voi no foi la i le tupu. E tupu pa. Me tupu pe o mai no naso le ta pele tio fa lo tangata tavi o fu. O se me mana ia telefo i pe a fa pe itale le fa pe o so me la le tupu ia ta ita pe va pe. Te lo la e se la a tupu ia e va so a to ele o la litio. O me na te fo ia o tele o lo la ye. A wa na fa pe fo yo se to inga fo fo ne ave fa msino. Ia rui ave ia o no le tu langa foi e la o manto e fai le fato e senga ma ia ona ia ale o fai mai wa o fa le tonu computer lo no vinga ai wa mau ele o me da ma te ria o meu o mana seki le ia le ngana o le tau va po e mo fa lo na mau tu ma ia o solo ma le fa sila ia beta ia le wo so te misi o so te misi ia an va pe fo Camila le ia o tupu o tupu so o le malo si di tupu ali ale o fa sala la o tori matarvi al fu ia tarsi o ni se ni ia tato ia me se fo Sāmoa a wa te fa tu tumul Facebook ni vai a vai la e se tato mo o tu ni nei tala i no o social media le ana le foi ana le mai nei telefo ana o tele mau atu a wa foi se ta va ai tele o ana fa pela se me na tupu ia tato i oi tamasara yo fainga tangata nari tio fainga tangata le tio o matu ai e tingana le mala le tio ala o saua o ne fuol tala i ngol tala li
Ya, e maro, mesile. E leo sasi atu nesi u fonga lomo. Talavatia mafo Eric, le sunga nai. Le zeuma, ya manuia fo, fa le tua fo mau, sunga saulo. La tatu se atu sfa fianga, e on fo mai le, e inisio fa se silanga ma wonanga fa lauloa. Ya manisio tatu wonanga ya po businessi, ya po tautua mo se fiele tunu. Ya olo fa forma tautua si fonga le mo sunga yo po fai valu. De malanga, de na mea malanga, mama o te de anda, na o malava tagata, de au soe tu lai, te o matasi, de moni ea de tata, tasi de ala de lai. Mame mai ne e tu ai, olo o fa atali mai, sama vali mame mai, awale para ai. Mame mai ne I o mai, e tu male sau ai, sama vali mame mai, te su e o mai. Malipea ilupa, ai mata kukuta, malipa amadosi, ei ando mai koni iuma, aoso mai lela, ma etele lava, malipea moia, odo oyan mate lava. Mame mai ne I e tu ai, olo o fa atali mai, sama mali mame mai, awale para ai. Mame mai ne I o mai, e tu male sau ai, sama mali mame mai, Yesu e o mai. Oh my, someone find my. Oh my, oh yeah, oh night. Auso e tu la, te o patas. Oni e au ventana, tasi de ala de la. Auso mai e la. Etele lava, malipea moia, odo o yamane lava. Mame mai ne I tu ai, olo o fa atali mai, sama mali mame mai, awale para ai. Mame mai ne I o mai. Ei tu male sau ai, sama mali mame mai, Yesu e o mai. Oh my, sama fai mai. Oh my, Yesu e o mai. Oh my, someone find my. Oh my, oh yeah, oh night. Oh my, someone find my. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O mawhai nei ona whaatau top up al titi sao li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se eleni le mai cash al titi sao li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu i le fi e na o le 5 tāla.
e le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo yona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al DigiSal e lafo ai fo i sau tupe le mai cash of DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi 533 whawha. Olua tasi 533 whawha. Sekia DigiSal. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, was aunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, i le tua tusi, 5 tasi Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalieina oe i se whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Malo whaafetai whaaupenisi o tātou whaasila silanga. O le Wellington a inga fast, whaasila silanga whanotanga le Wellington fast. E toi whaatalo whaatul pa ia ma le maftanga ma le mamalu o le maftanga le fast i Wellingtone. Tupu matamali ia mese lasi o le maftanga mamalu. O le ato usuia le tātou whono wha le masina le aso ma le taimi o tā ua. O le asto na ia sau le stolu sfuru me i le St. David's i Pitone. Nu mela lua Britannia Street i Pitone i Lohat. A mata sfutasi le tai awe o le lua i la oli. Whaamune mole whaamina tuatu tūlanga masani o tātou whonotanga. Maise o le tātou la fonga masani. Alo whangia le atua i taita yatu lo tō soifua maso mātou wola i le aso wa tō whaina malu male whaalo lo tele sainia i taita i whono male lau o Wellington Fast. Ai le ila wina le whaasisilangane nā sile la e ia. O le ua whamanino mai e lua whaalapu tonga ia. E tasi le aunga ai lua. Ai se e o le Wellington a inga Fast lea. Ia ai nai lunga i nare ingoa o le au. O le vaenga nei o le a inga Fast Aotearoa i Wellington. Ia, ese la. Ia. Mo le sile fia le tunu, ia, ese le vaenga lea, ese le vaenga na, ia, nai la tu whaasi sila. Le maua se tasi le vaenga lea, ia le whaasi silanga. O le ata oto whamaene o tailoloto mamalu ma opa ia whaalupeina Sāmoa o le au mamala. Vai ane matangase ngase o muri auma e lasi o sā mau whainga ia mau ruma whalitoto ia mau pātu roto. O upupopo mau uputa oto mai le amatanga o le au o lava le ngataanga i le amata mai te saua se ia o atu i le whawha o ruoloto. Tulou lava ma tau te wha poi li a fo i le pa ia mawalunga i lupe wha lele o le tala lei i so se i kāle sia kerisiano i tutono le laumua Wellingtone talo whalava. O le a whaasino tono le nei whaasaralaunga i sui uma o le a inga Fast Aotearoa i Wellingtone. O le a whaia le tātou tausala mo le whaataunu wina i tono Porirua. O le a whaataunu wina i tono i Porirua i le aso toa na i nei luas fumale tolu o me lua afe luas fumale ono a tae aolea i le taimi o le lua i le afi. No fuanga i whaiai o Nicolau Atonio Center Porirua a fia mai ta lia wha mare fia lo au fuai wha taitele taitai fono mare laulau o le Fast Aotearoa Wellingtone soifua a le numela lea e tau na wha sotai pe a yeini wha fsili mo lea tulanga o le sunga ya Sulu Valley a liva o le olu fitu tolu fitu ono li mafalu fa olu fitu tolu fitu ono li mafalu fa Sulu Valley a liva aftai alo lava vadalo fatu ina itato wo sunga ya Silulu Polton ia va persona sia nava ia lo tele atu minuia ni tai au ale I fa o ina ni si va nga volio tato por kala me ia pe o lena ma wo foi tato telefone i le tai au
e isi au nanga le Metalink mesi level tūlanga o pasi ia laua whailo mai ia mana ia le ua tupe le cash tino tupe ia ona i le lato tautua na le e foi le te leta o contactless credit ia ma le debit payments ia na whaina ia e peila o le winga le whamtala no tal no la stasi o le whanau ia pe foi le whale o to le ngā whaftai nei ave pasi ia ai fa pe o tu ngol pasi le ola le unanga le ala unanga le fa nga ai lo ye foi la card foi le tongi ia ia na fatanga le pasi o tu ngol pasi o sa wala mau disien fa so mo le vaso le nei il tato por kala ia na fatanga la to o ona ile o ola le unanga na pasi ia o le faftai le unanga no le fatanga ino whanau ia me se fo la to ia o i pasi ia wa atu lo ile saol mta pe fa pe tap sa ili ia ona o la e fale tonu la to system ia saol la to system ele la se vai nga fo le le ate ena ia tangata se va na so fa tonu nga mai o le la to ofisa tu a me ta lo na se tu pasi wala si service ia tabi fo na la o man fa tu langa pe ona ia ia nisi o nanga sui tu langa le pasi pe fo falito ia le la o tatu vai fo ile falito no mene teknolosi ne vai ta no vinga ia lu ai to fo ile vai ile cash ia wai le fa pe tu ma we pe le teknolosi ia wai o fo inisi vai o official malo a fo na falito no sistema fa ia ngaruenga ia falito no fo sa open fiti me tu longa pena ia ale la o mana ia tele starfia na le lam fai le o nanga pe fa le tonu ia tu nanga ona tu system fa ngai tongi no pasese te malo foi pasi malo le tautua ano mo tonga wenga ma tua le o deve se o tupe mai ia pasi po me o tino tu e fai ti e fo ila woli i o tu la malama ia pasi ngoi tupe na ia fa la vela ia sasi o nanga no fa tsunga ko se yuli le mafuta me Australia sunga niko la wama ia manola fa time mo family tu ila nga tu weekend elena tupse ia manuel ta help aftai malo tan vasa ia le streng ia sunga tan vasa na ko se ia mano fa talo fo ia vi lai penai to fine vi lai mai to lo ia to justa ia lo mafuta mai pe tele waso o le na sauni tatu telefo le fa unga leo nafi ya fitus fululu le fa u le na fa u male o le alo sunga tasi le tamo toma ya ma lo lava ya mai la pati mo tapo inga tatama ya me se el tatu tunu yan tama fana ya wale su e le pe fia fe le ia le fa u fitulu le ya sunga I vo le si grupo fa u le sai mele o to mamau tolo puloi ia lo tam fana wa le ngata foi lea o tato o lato uma o faiona au siel tu langa pe no foina le soi fu e pe ona ia ia fa unga le e lo mai tawina pel tele fa unga I awa o tato le va I la lo war kolisi le ia ta o lo mai tawina pel le ofo pe soi fu o nei fa na wa ia le tautua o le fo va ia foi le fe lo lava nei fa na u alo tam fa na Sāmoa Pasifika le o fo la ya le la vai tele vai nga le fe solo le to tele fa na wi ta vai fe solo e voi le tau mana io la to faitino ma le malo lo sera ori ti gal malo lu e fe ta si of Paul meia mo ta penanga mo la toni wa le por kala mele al tanga le fa nga solo temine ya Paul fam jalanga la ta mai le sport kala mele fa no ta u la va nga ni u ni ya finally ngo ni ta la fu na ia le leila au o te tauna au e ni se vai ngana fa u porta usanga ele na to au mai to ya ole au o pasi ele ia ole au tauna le leila au la tali pole fine ia le leila ngo mai tonga I tala fu au ni ia final ngo tonga I tala ia langa telefoni so nga u ia on nga luenga le e tele ia me se ia fit ma ia lava ta pena nga luenga ya ta pena o mo ya tu vai taval pa ele tu I office ticket mo mo taval na
Wa tumu tele, wa tamu so suole le tiso tavale na ngora wala wa tumu tele le tumu. Ya, rona lua la tike la tavale. Ai mo mua tike tavale rona taba. O pongisa tele la nua. O le le yo nai fa na uye persunga toma ya. Ele le fa Sāmoa. Ya. Ya, o fa te tainga na le fa tu a. Ale ta u o mo le le yo ngana me se fo yo. Ya. Ai fa vesi fa peo tato wai nga le fa vesi. Ai sa pa lang yo le pa lang. Ire so tato. Ai sa le Sāmoa fa Sāmoa mai. Ya. Ya, te ia o ma lo so ifo e tato no fo la mo so la pule ya Sāmoa mal fa Pacifica le. En te o mai. Na tato pisal me ai. Ai ole mana ia le na o te whawhetai fo ia ua la tau o foi le atu o le a atu roa o ainga Sāmoa a wane i eise taimi mai mau se nanu e whai o le wha Sāmoa roa e le fo i e le whawhetau a wai e fo ina isi whanau e tatu whanongolongo ai o la e tala noi Sāmoa a la e nanu a la mo toa le al Sāmoa e te mantua sta mai te mia le fa ngai ngan Sāmoa a o le iva sul pasene o langa ngaru o la lave fa ngar fa peta ni so tainga ya e pe o le winga foi le tasilia va nga taua na la fo na ona vatu tonu mtanga winga ta ele nga te le mtando taitas ona o le ava noi ma faiona tala noi nga ngana e lua peto fa taua la le ngana ya ai malo fa tai tolo pulo ya te to ya ai mai se foi ya na isi le wa o idunga la wala terminate ya wa pe awone o se wori ya ri ta to ri pe o fatal e ti ngale le ya la talu ta va te wa e mo mai ta ya na la tu ya le ata mai so o fa pe o oi ya na tu ara wa lo possibility sa mora te se mai Tom, vei tawalan papaile i official ya mo mua ticket, on mafuanga ticket. Ave o mai tiso le tau faso so tiso tato so. A tiso rio le so se ve utantava. Ya. Vale, vai so ngana sa more le temilo si singafu. Ya te famana tu atu tato o ture na ya fua mai maunga te tele manuel no. A fua mai maunga tele manuel. Yo te lo foi lo mo i ma fa fongo i na to wal version nai e fai tato tu singa solo ya e fai foi tato fa matala ya to talanga a fa nau ya awa ya le anga ya tu tato singa fu so ala so lo o se monga tele po se monga titi fa mo so e no falta ngata fa senga po fele monga la ye po se monga tele po se monga tele po se monga la titi ya po se monga foi ya po le foi la lo ivan wa ula monga tele lo ainga monga tele ya wa leva vai me la fa na ya o pe te foi tala le anga dun Facebook ya en va pele tet ele mana ia mena o lo walu fa le anga tanga te dun Facebook o le monga tele o tata wai tu so o monga tele le mata wai ya sa wi le kalesia o monga titi la i tangata mo sa foi la inga luenga yo le monga le titi la ye la to lunga tu mane tele lo fa na na ma fo pe fo lunga wala o le monga le titi o to monga tele mo lunga te tonta e sel man yo fa tu lunga lo monga dai monga tele la inga monga tele la inga tu sala monga o le monga foi le fa tele te fa le titi ya wa fu si so manga a fe le ainga tina mal fa nau ya o le mongo tele ina ya sa ule si so manga le fa la tope le kalesia el mongo le titi sa un galuenga al mongo le titi ya o mati le o se mongo ele o le mantu foi o to finga ya le to le fa ya tangata a fai o mongo tele meu e fu si o manga e mana ia fa manatu o ta fa manatu mo ono le tata le no el tava no fo a fa manatu mo ta to le o ta u mo o monga tele to no la inga o le nu ya me se fo e kalesia fa tonga ta i monga tele na la va ai me monga light ia pe to te fa so ina me pisa ile tu urunga social media ya wanga na monga tele monga light o ta wa ta o social media wa ta no wa mane fo o ina fai ia te au ia mala foto o me mo na sa ino o alu mato tala no anga o matai ile
le amatanga tau sanga le fai unga tau sanga tēni no yei tanoanga o matai o yei lau tala le mele ia o loa wa umaloana fai saunoanga fo ia a sao le ai ia o haulale na lona lua lau tau tala vale o lo te misa o le pe o lo te misa o hari na vavea na tau vavea lai alu tau talanga lai alu la fa solo la va ai i le fata mil sanga wawa o le talanoanga o pae mai fa fotangata e o tua fo talanoanga o fale lai o fa fo sa fa au va ai atu loa tau lola va ai tolu le le kema lai pasanga o inala na tau e lolo ma fo fa o fa atu loa fa pelei ia o toia ia video ma kema fa mo tape awala vane a fai te pu e le tatou fasa le tatou talanoanga fa le ainga o i sua fa le ainga o no tulanga ni fa maumonga ona pu elia o lunga social media sa no va aio o i lunga social media ia aina awale fai tetenga me la leo pisa moni le o upu fela fo ai to awala ngai le fi le mur a tu sol fono na pa wai o tangata tauna i loa ala o tau wa ele te tau fuana o le talanoanga i talanoanga ale ainga poto ale la fasa la o tu fafo o se me o le talfenga ele talfenga ai mantuala o le telefo o talanoanga ainga e mantua le i tonu fai au o lupe fa le ainga o le tulanga foi le pe ona ia ele to file mu fo ini langono ni si pe on talno e upu so ona la fo vane fa fonga le tunu pe a one na foi na luka le o ina la no ta fie le o te faftai le tu o le o me te mine o te iva ai ese meo ai na pu ai te po la fa la uti le oilo le na mai ata miti ma o le si fa na le ye le o longo mai na tu por kala me o la tu na o la company o le company fo al fa na al mato ai le pu mai me yo o tau sala le fai mai Sāmoa o la tona le haya le fai na fai tata lau over tele la to tiati le si ya pe o le winga na tala o me la wa le la o tato wa vai nei ya pe fo na vai tu lava so e fo le fono mai Sāmoa le na fai o tai o le tunu o monga tele ale pisa mai a ma fo no pu o fa pero ele se a o tau e o mane o tatal no tau ele o se fautuanga fo ina mo tanto o ile le o ta o monga te tele o vai nga o mai e tau na fa lau tele e tato vai o to inga me fa pe a o loina e o foi me tono le karesia ele tau no puea eso se monga tele a la fa fo e tau ana ma maola na vai maul si la maul to fa o ani afianga o le me la fa tai fo ile vai ngala mo ia lau tafu te miti lau upu tele no fa ia lo fa sa lau o te mi lo tos fo 2 minutos le va la vai fo stato pesi nei fa vivianga le dei tai o por kala me la tel tai ya o ila o le fia ya mo pe o fia le fa fo mal fa vivianga o tai o ta lofa wa o le tiongi fa fo au lalo o le tia ma fa fonga mai pe i le si fonga o le lau mua i Wellington. Se sila i le whaafanua Olo nei tau ki o te mua Sili e se o uwa i whanua O loko ia i lea mai ana mua E whaamaoni e le whaapea o se tala patupua O la usi ua moa Olea ua atua Olo oia i tama olea mi Sāmoa Malei a eva ole si ua moa Ula tō ia ua eva ua peini ali i mau oa Ole
le pito va o le nei o le mapusanga umalanga umai lucia mai pe au ala olo o iai fo i male atu vai o le tama o alo sata elea e o le tio ata le manino i le sua sua mai o le tai o la usi ua moa o le ua atoa o lo o iai tama o le amisa moa ma lei a eva o le si ua moa Wila tongia ua eva ua peini ali I mau oa Safa isi o unu o le poula I le mautsa lena I fonga seunga O fa'a umatia langi o pu a ele siva lena ta maula O le au tau le ua malama I Sāmoa uma O la usi ua moa O le ua atoa O lo o iai tama o le ami Sāmoa ma lei a eva o le si ua moa Wila tōgia ua eva ua peini ali I mau oa O si o tau sala o me ko tangi vale Ta tangi alo fia fai sona fale Le fale le na o le sikua moa e lau I ula e po I le toa Sa fau umalava e I ole ia au le aoa O la usi ua moa O le ua atoa O lo o ia I tama o le amisa moa Ma lei a eva o le sikua moa Wila tongia ua eva ua peini ali I mau oa Pakifianga so firo yo retaya o ia malsunga ya lio tuanai po pesta lio tuanai ina utoi valu minute ona tane o le tula iva tale iva tato telefou ia afara iva por kalame tala la urungo le vaiaso ia le umite wino woso ale la o la fo ia ona ave mate mo fie e fafuatu le tato fisa fatalo fatu a Filippo Numia ma foe sunga se Yuli sua ia luftele atu por kalame meislino ma no fa tai tone tomo oia luftele atu Erika mo malo lava ia sunga ia akiong ia o amaltai o loftele atu testiva malo fa talo fatu foi le tamaya tui ma piu o lo mafuta mai melpone ia fa pe foi ia ilato uma le lava le mauatu ia ilato le ia le sunga foi ia Cornelio ma le studio le mafuta mai ia melpone lava ia malo lava le fa ngolo mai ia nga foi le mato tu lalo tia to nai Australia ia foi lele ina ia tu mai o to monga tele ya fai fa la vela inga ya fai fa la vela inga kunio ya fai mo fa malolo na itama pese na tu ava no na itama se vesela to malolo fa le to no foi ma fa pe a ovale le vanga le o ma to le si pese le si aso ai tu lunga si ona na file na sa wi telefon sai li linga le fanga solo ne vanga corrections in New Zealand ma uai to tele o tanga whainga luenga mai I le whanipui Mount Eden. Ia o le a fie to tono whainga pi o whaala tua. Mo le ave o telefoni o drugs o mewa pe na fisu ia I matupe maisi ia. Ia e mana tonis tangata whape mai ia msalo po le titi o totongi o tangata e mafu ai. Pe le titi pe te le tong. E tawana isuria solia le tula fono mene o ngā luenga. o tasine o ngaluenga foi nei o ngaluenga e faitau tonga tangata e tu sa maleu tangata uma la o ia e peol tu la ele ila se alofanga fa peol la ititio tu ton ya ole foi le fai o le tiute ta ofie ia vai ngai le te taun fa tanga ina ona u fale I tu tonu
o lona winga o la lava la e fai ama se ma le mauti noa ia soli ngā tūlafono ni. Ia wa o fea le ana nā atua li telefoni, o fea le ana nā atua ili. Ia ma tili ala ia leo na whaateleina le te leo le whale tonu lai tonu ia la tau lai tonu whasalang. Ona le whamalie loto la tauna. Ia mana ia whaisu e suenga ia alanga i taua. Ale umo. Mo o te whasu mo tupu ia fia mistanta lau tele. Ia peo le whaminatu mo tātou o le alawa ngā nuenga lue ia tātou. Tau si alfa maoni na ia uni ia whaina ngā luenga. Ia le lau o mauti noa tangata ne o malolo. Peo le whatu le vasa na tene, i whais tangata whainga luenga ai auti, fisau la whonga. Ia. Whamalolo wha ngā luenga, ona o accessible o te tono whaila tangata tongi la whonga. Ai whaasa ia inga o lātou ngā luenga. O tamana tua i lea sona o vile lo fisau la whonga. E la mta upu no vile, ia tali mana tangata. Ia. Sa uni no la faila o mta upu, whamai lo tala tangata lea. Ta umero ngoa ora wo, whamai wa ayo uso. Ele mfaino faila mta upu. On conflict of interest. Ma sanita ua. Ya o atalo temina materi ya manuia le so le atu atu o ile stangata le langol tu la fono ya. Na umoloma tau ile ya so materi e so ma ulo le ya lo le o at foi lo faila ya malo wingoa ya le lawa mo rifelo o ile stangata. So fainga na ya ingo me ngalu. O famaoni le metau wa o foi nei ia ono le tūlanga foi le puipuinga o foi a whamaumonga. Ia pe o tūlanga whapena le wa a o nei na ia ai maisa la tātou e ai stangata whapena. Te ia wale lea ne lo whailai. Ia me se ia o tau ia te lea ia taxi e tatipi. Ono le te leo eni. Ia ma lesi vaingana o sau te unga tupe te leo o fai se taxi le bank. Tu sa la wa ole fa le tu ole e tia tia vai fa sa mai tato me ona. Lo fa te fam tuai no vea ia sunga ia malo se ta mai pu me Australia. Ia me se sunga a mosa ia lo fteria tu fa tai. Ia fa ta lo fa tu fo i nei ma fine ia toe fa pe fo ala pua le fo i lava e ma futa mai. Ia vai fa le ia tatu tangata lo fia mo se so soani ia to. Ia ma o le pesele le fai mai na mana ia le falongolongo mai o la sisiva mai. Pesele ne taina na lela. Le fai mai o la ai o Sāmoa. E mana ia tele la. Ia o mana ia le o langa Sāmoa o fefeo. I monga teleping monga iti vanga. Ia mai se lo tatu tu o vai tu sul mane mo le la. Mata ngo fiele la o lo so no ngani fa le la talo tau. Ia moni e foi si swing o tau lo full fight tu la lo mana. Ai di fa tu la talo tau timu. Ai tele ne Paulo. Ai il teme vai le matalla. Paulo fa no ngal tau le sai a mai tai. Ona o le na fua na nei le tasutas. E so foi. O te alo ilo fai wala o te fai foi le tostoso. Ya o te fa pela te anga i tai i Wellington a leo vai atu su tasi na nei to a sueltai. O fai fai te me sueltai. Ya la fa pela la le la to e vili mato lo to ruai. E to e tu ia me fa ngota le alo se fai va na nei. Ja, me le fate elo fai va nei la uri swimming pool lo. Le tele tangata va ia tele. Langa fai le po. Oi Ma tu foi le ia lo malau. Ia tele le po ai fai ele le ana malau. Le ia mu foi le te al fa tau me lo. Ia mo. Ia fai vala na le no fa pe langa lo te lo o le tai malau le ni. Ia le la no fu i te Wellington ia langa fa no tu ta fa tai lo sunga le vai ta. Tau e atom na tike lo ta vale. O fa tu ia fiso fa polo inga ia. Alo te le tu ta po kola ma lo ma to ma ia. E ia le paketti il malo le il swing o falle pe na mai di ta tu fo ana. Ia fa ina i si a inga pe amale valus fu wafe. Ia o le tau matematenga na fui numero. Ia ai family nei si ai nga pe amal se lau sfuru afi. Na ia le tala al minsta o tupe na fa mai ia upiwa la wuto me ila na tala fa mai. Ia isi ai nga ia no foi fale al malo pe o malo loto mena ia. Ia tudi lo e la ufasal lau ia nanto e fato ese mai na fil na sa no tele. Ale mai tau ia. Pe o tangata ia fa nga ina fale al malo. Ia matangata ia lau te mawal family ang al malo le
rent I fale private le o le la fole ngo le familianga le malo ya supplementary ya supplement ya o le la fole ngo mai e fa tau si le titi lunga tupele la tutongi le vanga le fale le malo ai o mai le tupena so ani tutongi tangata fo ye tu sai se I mai le tangata maulalo le tongi ni usila e ave le tanga le sui tangata maulalo tongi ni usila pe o le mai tau na I le ona te le ngol mta upule pe no mai ia wa pe o fōringa mai o le o la tau ia no foi fale maututongi a lai tutongi le malo le sivaenga le sivaenga pe wa pe afa ia pe ai fofua e pasene au mai e fofua il benefiti ma tupe maua ia ai so le minstana e ia taimi o tele vane fa fonga e o te vai lo I fōringa min sta tupe New Zealand. Ele o telefifi e se arla na ia. Fore. Mangalo a tu non sta se io alla tato se. E fa volo foi va al belo foi va nel fief. Ja, fo pe alu pe le alu te longo toa o lua ma tasil foi va. Allo pete wela tu foi va malaua sa o kan pusia. Tato tala mai Sāmoa mai al fa fonga. Tātou te tau whai whaafatai whaatasi le tua ina wā mai fo I le whaai ungol nei vai aso a o tū mau pēle ola ma le malosi mai a te ia. Ala mai o le whaapopongo tala whau mai Sāmoa, Monenias Whareile. E leo no whain matanga rengo whaavlawe mātu iam whaavlawe whaafua sei, I le sa iri peo a wala ma whaia whaata I te inga I tausanga te itasi, ina ia whaamanatu pēr lava I le atu nuu e meise I tutonu a onga, a wala e saonga le muai pe ato e aria I maini whaavlawe whaale nā tura. E tolu vaenga wā ngā I enia o onga mwhaamanato neiva yaso, le ua whaalau I loe ana whainga whaavae mō whaavlawe mātu iam whaavlawe whaafua sei, mō le isi se fultau sanga na amatamai le lua whelu se fulma le whaa. A to e mawhua whanga mō le whaafua ino whaavlawe mātu ia, ma whaavlawe whaafua sei, na whaata oto le tau sanga umamai lua whelu se fulma le lima, mo le isi fo I se fultau sanga, se o antu le lua afe tolu se fulma le lima, a toi mawhua whanga mo wha ilu ilu malapta inga, mo le atunu umai le lua afe lua se fulma le ono, e le lua afe tolu se fulma le ono. O le awa ule o le so I le itu lai lua, o le a whaatino ini whaata I te inga pe atu lai mai se tsunami, mo le tumalo le atua le pata, e au fie ma le pāmalo ta whanga. Ai o se teimi o le a fiafi, o le a whaalau I loe loa se isi polo ke te fau le matanga luenga, mo le nofo sa unioni, mo le tula I mai o se tsunami, e ngā lue whaatase ma le whaalau papatonga whaavau maloa le UNESCO. Ma o se awa noa na whaafatai e le whionga le minister matanga luenga puna o whaale nā tura ma siu siu manga, le whionga ale vena ale, le tele o whaalau papatonga lo langalong suam whaipa anga whaatasi ma le malo, e au fiai le Chaika, National Emergency Management, o le agency po le NEMA, o le UNDRR, o le UNESCO, o le USAID, o le STAR, o le SWAMA, o le REN, ma le Conservation International. O se wha moe na whaatasi mai ei sui o a onga mai le tumalo lo tofanga, le pā a le pata, ma le whioanga o le tano le ia. Ua whamanino mai le whionga I le taitai o le atano, la aude le malia tole o te pola te vau fosi, ua whaonga mai le miliona mai le paketi o tupe e whaanganga mo ni mana onga whaafua se e le fuafuina e whaatupe I vaenga umo whaata oto e le komiti mo le whaelunga ino lo tātou tutu o tasi le nei tau sanga. Le ane whaeloe le whionga le pāremia ua maua I le 5 miliona tā la e whaatupe I a vaenga atoa. O le tātou tupe lava lea na le whaanganga I le tātou 5 miliona. Na le tasi miliona mai tātou tupe foi le unforeseen mo me tupe whafose. A le 5 miliona, na whaatupe mai ai to tonu o tupe mtanga luenga tupe sefi. Ia o tupe lava o lai posi e mtanga luenga sefi la te o tupe wha. Wan whaina wha ngai oi e tulanga umo. Mai o le leo mai o tātou uso mai tutuila, e leo a whaina le mo tātou. Na utou vai leo tā pena tātou, e o le ava no le lei foi lea. He to tā pena ina e tātou va, e lua tātou tu unga va. A le price a tasi len tātou iei. So sa whaiala te malo mai le hit mo ma le hit lela na le lua hits. A le temi mo sa tolu tātou hits.
E la nai tupe whasao lai mo maina, e whalelei atili aisi tatou. O le 3% o tupe whaaru le malo, e masani o nei le vā le lusafu ma le whae le lusafu ma le 5 miliona tā la, e whaaleo leo mō tūlanga whaavelave top whaafosei, so i fua malo loina, ma le tūlanga whaanatinate o le tama o ainga mo mia le atunuu, o i le vāe ngā tupere nā lena whae loa le teitai o le atunuu, o se i e se mai ai le miliona tā la, e fesoa swani i tupe whaanganga mtanga ruenga poana tupe posi, e whaatino ailu tātou tuto tasi nei tau sanga. E ono aso o whaata oto mo le porkalame le sisi ngā fua, e amatatu le aso luse fulmale iwo le maasina le nei, e a wai umai au ta a alo umai le atunu i se sa vali tele le taulanga ia pia, so o aile ma le ta alolo i le aso tolu se fulu, mo le tatala alo ia ina o le ofisa fau o le fono i mulinu, ma le sauninga whaafetai i le aso tolu se fulmale tasi, au lumana i le aso mo mue pe o na masa iai, o sa vali wha aloalo ma sisi na e aile tanga vai o le atunu, wha pea hei matu unga fautasi. E tasi le aso malolo le ua wha alau ilo mai, ele matanga ruenga o businessi a la manuia ma leipa. O le wha vaina o le wha alapa putongo le tō whasina sina, o se wha ma ite i le visoswani e tani atu pea i le wha fita auli, le ele o mawhai o na tineia i le siusi o manga i o tātou a inga i Sāmoa, o le sawa ina leo le tūpao tinamata mai tai, e meise la vai whanau tene la iti. O le vai aso neina whaatino i nai sa lātou polkalame, na wala au lia i tai mai a onga SS maure lunga i le atano, a to ai mani tai mai nisi o polkalame. E tau na ina i pea fe au malapata inga o awala pui ai ma whaamalo si au, i le anganga o le tau mawhai pea, ina ia tau fia sa wanga i tutonu o le atano. O se whaalapa putongo lo teita ia le tinai a tavoi ani lau mea, o se tamari i waloa tau sanga o tau tua mtanga wenga o leo leo. Wa mai fa o leaders here o mai head girl, my head boy, my prefects. It's a pity that lele i o mai le sia o ngale na wala uria i o mai. Lele i o mai. O sa vai fo no i fo ngale o ngale Don Bosco. No i fo head boy, my head girl, my leaders like teachers, o sunga i fai au mo la to falsua e manisi fo la to that are leading a part of the lot to e o mai wa la tona la to abatua fe au i te me fai de la kama fe au te me fai fo no le no te me fai komiti be fa pena o le amala na O lo whanga solo o ongam porkalame ale tō whasina sina i le atunu, e nei mawhai o na wha o atu le wha wha sala na watu, e tau fia sa wanga e le ngato nuu o awhio anga, e wha pena fo i to tonu lo tātou atunu. Manui tele le whai unga nei vai aso si o tātou atunu pele, to e whailoa i le vai aso fau de wha o popongo telefon mai Sāmoa, wha soi foia. Talo falava o tala fau mai le si ufofonga lau muai Wellington e mole nei tae ao, aso lua se fululua me lua a fe lua ono. O langono le fia ma le whaafetai na whaalia le mamalua mātua ma ainga i le whaunga o ali ima tamaita i leo fau na whau mai le kolisi o leo i le aso ananafi. O le wha na whaia i le whale taalo a le te raupara arena i Porirua i Wellington. Ma e toa fitu se fululua le au whaau. Na amata le sauninga i le whaafeloa inga i le susunga i le taita i leo ia Sam Keats. O na susoa i lea ma le saunoanga a le kau mātua o le sui o Maori ma i le ngati toa malangina le vi o le malo New Zealand. O saunoanga o le aso na saunoa i aile taita i leo ia Sam Keats, whaapea le sui komisina i a Panet. O le whiauna momoli mo leo fou e whaapea ia outou whaamaoni ia outou tautonga ua whaia, ma ia outou whaia ni suinga le lei i no foanga o le a outou ngā lulue ai. Na whawhetai a fōi e le taita i leo le ngā luenga a mātua ma ainga i le langolango mālosi, a ofeanga iai whanau ma la tautau mawhainga mo le lua se fulu vai aso. Sa awai fo ile pulenu o Porirua ia Anita Baker
Whaapea le suipu le nuu ia Kylie wi happy. Na moli mawina le tumutumu a inga o le au whaau na malanga mamao mai i isi tu o New Zealand e awai i lea wha moe moe. Na wha mai aina le sauninga i le haka. Na wha atino ina lava i leo leo fōwia na whaau ma le puti na tapena ina lava i le kolisio leo leo i Porirua. O se tasi o le au whaau o le susunga ia Constable Tom Maiava o se alo i whaasino ia tasi Maiava o le sui o le si ufofongo le laumua. O Tom sa ta alo i le manu Sāmoa ta ito afitu ma o se sui fo i o le Liona a Wellingtone. Ua whaalau i loa le mahaloni suinga te tele i whale mo tangata lau tele po o social housing a matatu le paketi o le tausanga nei o le asi itia fesosoani ta iwai aso mo a inga i se lau se fulu afe i le se fulu lima ta la ai o le awha iti ai le fesosoani mo isi a inga i valus fulu afe i le tusa ma le tolus fulu ta la i le vai aso o le nei suinga o le a o whaatasi matula fono fou ma o le asili atu o na whaingatao na ngava ai tangata mo whale le malo a tono le ai fo i se tapulaa mo le umi e te tauai o na nonofo tangata i social housing. Na whaia se whaasinasilanga ale Minister Whale Chris Bishop i le palemene i le aso tofi, ma whaalau i loa i polokala me fau mo ia suinga anga i atu i isi tausanga o lumanai. Na ia i oe e mawhaio na whaia nei suinga i se awala e lea whai na i le toa tele o a inga. O lo taula i le vaai ale malo i vaenga au tu e tolu. E au fia i le ave sao le fesosoani mo e pito silio na mo o mia whale. Whaalelei awala e fesosoani ai i tangata e tu ua social housing. Ai anga i atu mo whale mia whaatu ma oti. Whaapea fo i le toi whaalelei au awa noa tutusa i fesosoani tau tupe e una i ai tūlanga i le tūto atasi. Ua fautua ina tangata Wellington e whi malanga ai i pasi ale me link ina ia whaonga snapper cards matino i tupe po cash i lea so e tutongi ai o lato pasese. Ona olo o whaale tonu le porkalame e whaonga ai debit cards e tutongi ai pasese lea na whaatoa amata whaonga ai na ia mati o le tausanga nei. Olo o whaalia le so upo le me link e whaapea olo o whaiani ngā luenga whaalelea i lea porkalame. Mai whaatoa atoa ona umo na whaalelea atoa i le asonga fua o le vai aso fou, ona e te tau ona ilo pasi ma whaapipi ina porkalame fou i pasi taitasi. Ua whaato ese le me link i tangata lau tele ona o lea whaale tonu. Ai maise o le toa tele o tangata ua filifili, la tau te whaonga aina contactless payment ona e whaingo fie. Ele o a fia e wheo a inga ino fua a fima waa, pe ona lipotia ele le tio New Zealand. E silia mali 4 miliona tamaiti e ono angava ai whaia tuipui o fulu a matatu i le tausanga fou. Ua whaailoa le wha Mac ni suinga e au fia i le whaalawa i tele ato o le fisosoani e whaifua i tui o le fulu mai le tamaititi ono maasina e o atu i le tailima tausanga le matutua. O nei suinga o le a mata wha mamaluina i le lua whelua fitu pe a pāsia. Na sauno le wha ato no le wha Mac Adrian Martin a whai etalia nei suinga o le a fisosoani e puipuia le whai tauselau a wheo tamaiti la iti mao latou a inga mai inga se onga. I le taimi nei o tui o le fulu o lo o tutongi le malo mo tangata e tai ono 5 tausanga maolo o iaini ngase e ono lamatia ilo latou soifua malo loina. O tamaiti lalo i fo le tai wha tausanga e anga waa pe a whaisa tau fia le fale mai o na ngase le mama po ni whawhita au li onga i le manava. O tamaiti e lungo le tai ono masina e mawhaiona anga waa pe a whai e iaini maitu mau e pe o le maisela suka po o ngase le fatu. O le whainga o suinga te tele i au nanga le malo, o se awa noa e toi whaafo wai i whainga whaaona po nei, ma o ngā luenga fo ia ua vaea, ma wha malolo o na o ia suinga, o se tūlanga whaanoa noa peitai, o se mea moni e mawhai o na tupu, pe o na sau noa ili komisina o le komisi mo au nanga le malo. Ua whaasilasila le malo ana fuafuanga e whaaititia ili se fulu whapasene o ngā luenga le malo, i le isi tolu tausanga o lumanai, ina ia whaasau ina ile lua te sima le whapiliona tā la. Na whaailoa ile minista o tupe ile aso lua ni fuafuanga e whaaititia i tangata whainga luenga le malo, i le 5 afe o tangata whainga luenga tū mau, i le tausanga e lua afe lua iwa. Na saunoa Sir Brian Roach i le Morning Report
o lo whaongai au nanga mo tangata whaingaluenga le malo ni whainga tuwai ma ai vaenga e tatau ona whaaneleia. O le whaatinonga o suinga pe ona folafola i le minista e fito i tonu lea ma le komisina o au nanga a le malo. Na sau noa Sir Brian o le anga lulu e whaatasi ma isi pule sili o matanga luenga ina ia mawhai ona au sia matati a ia ua whaatu langa i le malo. Ua lipotia le leiti o New Zealand le sola ese ma le atunuu o se tau lea o lo mo lia i le whai o nino foanga e le whaatanga ina i le tula fono mo masini poka i le aio au kilani. O Haitu Jason Fang, luas fuluono tau sanga le matua, e anani kamupani se lua o le Poker Ape Bar i Vulcan Lane ma le Poker Ape Cafe i le Chancery Street. Ua lipotia ua tāpunia umaia fale poka. Na tā ua i le loia ale matanga luenga o mata upo le loto i fale Joseph Sulu i le whaamasinonga whaitu malo au kilani i le asolulu e le otoi iai Fang i le atunuu. Ma ole malaiva alele muli na ulu fale iai Fang o Tokyo i Japani. Ua tuina atu e le whaamasinonga se poloa inga po o se tusi sai o lea tau lea. A whai ai whaamaonia ni molianga o se tangata ia i tuainga solitula fono e mawhai ona o atu i le fitu tausanga e nofo salai i le fale pui i lalo le tula fono o le Crimes Act. Ua lipotia le toealia ai Australia o le whaama inumeratasi na malili waita maiti i New Zealand le diphtheria. Na lipotia le ABC News le silia ma le luase lau luase fulo ta maiti na afia i le diphtheria i le luafe luaono i le Northern Territory ai whapena fo i le tuisi sifo Australia whaapea le tui saute ma Queensland. O le taimi mua le nei wapito sili ai ona pepesi le whaamai pe afua i le fia se fulu tausanga ua tuanai. E o mai le po le asolulu o tatalia se whaamaoninga o se toatasi ua maliu i le Northern Territory ma awhai foi ai whaamaonia o le aavea matangata mua ua maliu i le diphtheria i le lata i le se fulu tausanga. Na whaalie polo ofesa Michael Baker o le University o Otago o le diphtheria o se afianga o le wha ima le pa o le tino i siama po o bacteria beitai ua tau lewa aia pe tupu i nei vai tau o le senituri taluai o le wha ama ipitosili leo na mali liwai ta maiti i New Zealand pei ona saunoa le ali i polo fesa e mawhai e le siama pe a mana vaina o na ngaosi se vaila au o ona e wha leanga ina i le fatu wha apea mawhatu ngao a ea afia i fo i le pa o le tino. Ua whaato ese se le tio Peritania i le tupo sa lesa le tolu, whaapele au whaalongolongo pe a whai ua whaina o la tau langona, e ala i se whaasala launga se te le e whaapea ua tu umahalo le tupu, o le whaasilisilanga na whai ai le asolua taimi Peritania, mana mafua o no se sasi i le masini kome piuta, i le Radio Caroline i Essex i lone tona, na amata whaapea le whaasala launga, this is Radio Caroline, o le leitio Caroline le nei, ua whaamalo lo mo se taimi le tu maua tātou polkalame maasani, se i ai se isi whaalinga, e whaailoa ai le whaaloa ia i le tu umalo o lana fionga mai estete, le tupo sa lesa le tolu, e le ngatai lea, na whaasala lauina foi i lea le tio, e whaape ua whaamaonia i lungo whaasala launga le tu umalo ai o le tupu, o na tāloa leo le vi o le fua, muli ane, na whaia le pule o le leitio Peter Moore, se whaamatalanga tustusia i lungo le Facebook e whaapea, taluai ona o se i le komepiuta i le potu whaasalalau au tū, na se ai ona tāle whaasalalau ngā le maliu o le tupu, ma oni tū manianga maasani ia i le tio umai Peritania, e tāpena masauni ni whaasalalau ngā whaapea, mo so o se taimi lawa i tu umalo ai se tupu, na whaato e se ai le tio whaasalalau i le au whaafofonga, ai mai se le tupu sa lesa, o le Radio Caroline na whaavai na i le awheiva se lau no wha, o se le tio sa whaasalalau e au noa ma se lai sene aloa ia, mai vaa sa taulai o ngā sami la taana i le talawhātai o Engelani. Talafou ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Te maura vna whawhonga le tunu i tātou telefou, tātou no tsifuru ma le lua i le awa uri nei. Ya, mai te wina fo i le whapispisio le wala. Ya, le matal noa tu ma le li whaiwhaiva lea o tā pena lana. Lana whaiva nā nei le fiafi. Ele mauni awa nei ni usila, le. Ele eini e whapena i nei ni usila. Ya, o
A mo foi ava I ni si le fa pene o mi. La fatu sunga tu I pati. Ya mase sunga pasta pida ma yo girani lo tele atu le sunga. Ya natu ya le ua tatou se mai la talata fa ungal porkalam. Ya le ta pena mal porkalam yo tala le ungal va yaso una imisia porkalam ta ua le tal no fa la utile ni si o tala la tu tal fo. Me se va ngol ola ulungal malo ni usila mai le va yaso. Fatalo fat fo ia manulango le ma futa mai Australia. Oh. Ya fa pe fo ia le uso ia okale I fo I mastone. Malo sunga pulino ia oka. Tiliatu. Tato no mata mo fio mastone ma malo Sāmoa na. Ya fai marie le yaso le lava o tato ia le sofrele ia mo nisi fo ia mai ala to ngaluenga ia sofrele. Ya nisi fo I lau fai ala to malolonga. Ya anga ia peona ta ul taimi o fano le tau nu la safto ato ya nisi fo ya le lava fenga manga luenga nim taiau ya o le aso fia Esa so ni mo la to ia ta pena malanga mai Wellington e fa ngol ni vayas ya o le fa ngol vayaso ta penanga mo la to ya o le tau tato tau lava na foi le leo la te sauni walo malanga mai nei I Wellington ya fa pe fo io nau fa pe te malanga mai ona to fo ile msau o so paua ya o te le ya tu langa lea na wa mo le sau malo mautinoa mai su mai fio mai tala mai au ya mo se fasilinga malosi nei Wellington la mo ilona malu au se oso ya o te le ya tu fo ile le awete lang foi le mafti show ainga le tu sai fa na avelio so ya sa wa ya lu mo so san pa va be fa mo mai nei e fengo fie o le foi o ya ta to le nei no fo ma papa au to no le la mo ya o marta usanga le pa se pau ya ono tu langa e se foi o tato to si tu la fono le ngata I fale al tato tunu ya me se foi tal fa tai ya wai o tato ya me se foi o nga sami le fa sa me o nga sami no tu langa foi le o tauta le ya o ya ala te la to la mo solo iso tato elo ina le tamo mo tamo tena le ya dai ta longa fa ngol va yaso ya mo tato e o mata ta longa te maiti ma ya ta puai no fo ma ele fa tonu atu ya o ta longa mo fia ya o ne ve mana vala o tonu ni upu ya fa ina fi ngalo na itama ma na itamaiti ma na itene so sta longa lava e mo peta tole fa fani ta longa ya wa e fo lo te mi sa ta lo ele sa TV po se no spepa le ata ele la fo ani upu na la ne fai ona le talo le fia ya o talonga le ta tota ya o no vinga talonga tumu fo I fana mo la le o te vai to le ya por kalame fo mo fana e o tul malai ya pe talonga fo ile fa fia el hurricanes ya na fo ile fence se tamit ya talonga la le nei le fia o talonga mata ina fo talonga le la fa ile le fia le fa sa longo ya matulanga umai pe ona o tu Maldives ya o se talonga man te no le au le na o no fo mo to va ai I fainu I tala anga le au le ala lo wa fa tolu le ya tau sanga o fa per sa o le au le tolu le tau sanga na sa wa sa wa la lo pito la lo ai o mai lunga champi le foi la o te va ai tu sa wa le au le crusader o la wa au ia au tato Wellington ya ele feina tu ua ta fai tau mo meu tu langa I fo mo tusi ya mo la ta fai tau fa ya onga mo meu o foi le mai tamta alo mala va ai el malusi anga tono mala o te le al swinga o le la o tau fai si o pole ye au tato e au foi na sa foi to o foi le va ale to au luma le tu langa pe ne ku se au te loinga tau anta pe le hurricanes ni tau sak Tau fa marusi au atu tato uso le nuga. Ya mana tola fa tau pa inu. Ya mana tola la fa mai alta por kame le te pena vol potur na mo le spoka la me le mai.
E tau lima na le fiafi, Ana ia. tau whasalonga. Ia, arua vai me fo to ilunga ia, o to ilunga to tatou whasalonga ia tūlanga tau tuaino le atunu. E mena mana e tatou wale tu polu ole ofisa. Ia. E la talata malfale, e umais fofuanga e toi awha mai. Ia manuia la singa o whea oro whea gai man tatou atunua, me se tapo inga nei matua. Ia, me se foi lau whainga aduenga. Ia, marota poa. Ia, tatou whirai whistaimi, ia la tār pese vai foi. Ia, o le uta pena mai le porkalame o tala lau alunga le vai aso, le porkalame le sisinga, whatau tai le sunga le toina mana lo pensione. Ia, risata sone ete. Ia, usmel whafonga le tatou pese, ia, mai le Vision Band, whawhitai Sāmoa.
se I e whafonga I nei maumea watutupu. He fia pa I mai e fia whaata I tai I le lasi o nei a upu. O wha upunga wha Sāmoa moni e manino iai o so se nupu. Ai talo whae ua e tua I mai wa e saua e tau tua mai. Malatu iau upu whai a olea ua e a apa mai. Wa e whaangai na olo umalusi malo utau tinga safari. E manatu ai o ne pukane sailona whaama walunga nai ai. Nai ui na whao I lalo I le ele o I nana tue atamai ai. Malie ia la whaafofonga Sāmoa o na pangalo o whaano anoa. Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatu a le Sāmoa lea. E whaabae I lea tua. Lafua a tama se ungongo ai mana o lava ia I loto. Ua e kopi e tele I whaano I pe fia ia I loto. Ai ui I le ua masale I kuwa iele mawhai o na toe maua mai. Tu pea I alo losi vale au wa o malua mai fale. Malie ia la whaafofonga Sāmoa o na pangalo whaano anoa. Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatu a le Sāmoa lea. E whaabae I lea tua. Malie ia la whaafofonga Sāmoa o na pangalo whaano anoa. Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia manatu a le Sāmoa lea. E whaabae I lea tua. Talofa, si ufofonga o le laumua. So oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oi ai aluita tu ye o vai no tama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Taluai o e sungale mana mea Pea fai ua elekea Tu uai pea sia mea e tafea La upua tau no folene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu
talalana, talalana, afio oe ae aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Talalana. Ya tu malava lo mfai ona fa fonga mai pe le tau al si fonga la mua pe fona ye le nei tai me pol kalame o tala la walunga al vayaso tal no toi male fionga le pule af msanga te al moresi fa la utele nei si o tala fo sa o to fa fonga ye le nei lava vayaso ele nga te ile o afo ini alunga lo ye le ngalwenga ale si fonga la mua ya e toi fa talo fa toi malo lava so fo ya to malava ya malo lava so fu af masanga talo fa fo ia sawalina fa talo fa fo ile pa i maulungo ta to fa fonga ni tai au ya malo lava le so fu mo malangi ma alo ya pia o tau ma fan ma ni tai au ya fa yesi de velo le temperature kapu ya ai le mi si vo ile va ya to le tau la fio lolo yo si amate tano ni se foi vai ngo meu tatonga wenga ni ole o mai ani fat singa tato le tio mo ni so tato fa fonga in Purua Hutt Valley Wellington in Newtown ia Mamaston ia ole sa fa iloa tu Lovester way ole fa mo pama se no fi le o tu se to yo tama fan fa sina asi se o wala feo ai se yo le amtanga fo yo le fa mo ni tau sanga ile temio tau ma fan yo na fa ti no le va nga le fu fanga le au ni si o fa tan no nga mata upu nga wenga tau tua si fongo lo mo o le la sa fa le mato a onga ai te i le fiongo ya la wano ta si lawa ile tu singo mene o news tele tausanga o ngalue ia lawano i Sāmoa i le tio to ipi e whapena mo le TV. Ia sa e fwoi temina mai nei ma whaiea o onga i le tusingo mene o news. O le manea la ma to pol kalamina whaina matoa onga o mai le whainga luenga nei. Nea la umana malama lei ma to tusingo news. E ei mo 5Ws, why, what, when, where, me whapena fsiri whapena, who. Ia e tawana mo mawaenga nana atoile o lau talafo tusi. Whaile mal mato whate ta inga ia anuta ngata whaimela na ia homework matusi mai. Ia fo Sāmoa na wai mai lunga le song le whainga o koleni ne loa i tūla le aso. E whai ai tolu ia fo ia workshops na whai ia po awa onga whapena whai lova aso mwai. O le telefon to whafonga ni tai au ile ia tom mai ava. E ua whai manu ia fo ila nei tau whainga vema leo leo. Ia na tusi e tasi mai ava le news. Ma le sa onga e fo i matasi le whainga o le 5Ws i le ama. Ia o le leina, o le ala oi loa umane e mato. A e halu po fea se me te iei, a iei se me tupu, e me whaiana e no fo lalo ma tusi. A e mo umawaanga i o le 5Ws nei. Ia nei lo fo la ia le meanga i e whamtalanga o le tala. O le wawai lumanai, e isi taimina whaiele i o ni a onga whapeni. Mo nisi o le au whaanongolongo o le tato litio. E fia i lo na tusi ni whamtalanga ma mai lungo le tato litio e watu i whamtalanga o me tutupu ai le o lato ainga, o whaala tonga o iai, o e kalesia, po whelava, e o inga luenga. A le foi la tala noi nisi o mtanga luenga le malo le tele no omba tala noi tangata. Ai ha o foi la tolu tu singo news nei. Ina ia whaingo whiena mo ma tātou ia whamtalanga. Ia na watu le lungo le tio. Ia la stemi mo moia na whailo atola ia o te tatonu o ia a le la wha fofu e matatanoa tuma na fionga ia lawa no e whala o tele le vaenga lea. Ia ona te tala tulole le stala wa isi teimi mo pa le malulu tele. Ia ona amatai lole ia on tātou polkalame whapea. Mo ila tō fi awai. O te tonu o te o tato
whalapatonga ma me tupu. Ai le o miloa to te lo laulang ni mele ngā alu e te leo te miu tātou. Ia o amanoa ia a whaingo fie ma onga fo le whaingo tu singa o tala ma whailoa. Ia na wha maua e lola ia wao. Tau so le la atai lungo le tātou social media. Ia wha maumongo me tu tupu ai leo le tau ainga o le tau nuu o whalapatonga. Ia na whaingo fie lo leo na maua tala mo le lumanai. Ia mena o tau loto ala ma tau mo me ia lima. Tasi ale si vaenga na whapopoi. Muli le si W na whatever you do not be the news. O le sona la na mo mato. Ia whaile tala ai au le whaile me a vei oi ma whaima news. Ina ia sa o le whainga o news. Sa mato tala noaira ia le si vaenga le pe e nisi o manatu whaaria. Mana ia le saulo tala tupu whatupu watu lo tala. Ia o tō whaalongo whafonga la le New Zealand sau nei i le tiole o no whasalau tu maroia King Charles. Ia wafo ina tusi mai le mena i lunga le Facebook ai alu la tōli tio whasalau. Mena le anga so nau so vave ai le siaki le tala mamoa. Ia o vaenga umana i tau wale a ole vave. Whai tau le lei ma fau masu siaki lei. Ia o na maua lola i ole. Ia pe ole si vaenga na a. Savrina wa ma le tele tato por kalame lea. Ma na ia tele matua e o te loa tato me se foi mātou ia le tusia ia i tala fau. So sani tele le 5 W's lea po W ia e 5. Ai loa vaenga na ia wa ilo foi fai ngofi o tusinga ole tala. Ole tala fau. Ai le fo i se mea misi. E atua uma le tala fo wale o ye uma ia paenga amata ia o le a o ai o ana fea po o a fea fa pe fea pe o vaenga te itasi o me pe fa Sāmoa ia WCA na faiele a o ngai e la wan en fai ana tusi foi vaenga mo lo fa liu ia na tu le lungo le kata to a o le tātou page. O te loe au ngā uma po ai ala e whaini la tō pōrkala me a mo uma vaenga ia. Ia o na manino ale i o tala le e watu i tangata fo i e. Wai risi me no voi fo whatupu stala. E tauna i eima fo anga men tupu i a whatu a watu e lola ia. O le sila me tā ua e whatau e mātou mor whawha o ngā tātou whanungu. O le tātou le tio e tamo whai a te ai o tātou soifuanga i tonu a te roni. E wawaila mai tō i tua i ngā tala fōfo le ngata e wha lulung puili ele malu le tunu. Ai e mau e ma se mea o ngā mō tātou. E pe o lisi vaenga nā le tamu whai i tātou e mo le ngai luma. Ia me siri o whanong longo mai le news ai fo i tasi le tai o ne umtoa i ato tōl tu singo ana WZR. Mawa o male e tai au mai mamai umale au fai news e tai mine ia whalongo mai wa na fai atu le wanga le news tai tatu talfo o me mali e o lana a fo i so tai mai mata se na a onga mai mai lungo le zoom le so le internet ia te fo mai sa so tai fo i mai wanga le ta o le pack mass o la tole le fai tau tu mai Australia mo Pacifica. Ia no fotu le fai folia onga fape ai falungo to e foi WC e lima le ta ua ia le ase se ngo me lai fai o le me ia le fai la wano wasa onga foi ia pe o le aonga na o le telefo le sa o wano le la fa mai ta to e fa le ia ti le ta to tua o le si vaenga le ta to polkala me mai Sāmoa le tala no foi ia ta se sa matana fa tu langa ia Fasalo ina mai o polkala me o le taimi o le tuto tasi o Sāmoa le whamna tuinga o le tuto tasi. I o lo onga lua e fo la tasi e se Sāmoa i le o taimi mo mua na whailo o matu le o polkala me o le vai aso. Ia o na maua e fo i le o tātou ia e re ngata o lungo talafou ia a o live stream ia po vaenga i fasalo tu sa o mai. Ina ia maua e fo i tātou ia me o lo tupu. Ia mo o tau fo la le o Sāmoa. A mo foi o toma na mo le 5Ws e me foi ana tusi le ni usa ngata malafo mai ale foi pe a tau so tai mai pe te alu te fausa mo e
te lo fai ona so so ni vai nga le ia e sina o nga ole tato nga lue fa ta se fa le a ti le tau tu al tato le tio ona fisa ele tato va ai ale nga ilo mo tato le tio o le ai ma te va ai po le se awala tau mo fi ele fa fonga mai o tatanga Sāmoa tato o nanga e inisi o la wa astai tasi mo ti meli telefoni e on fa no longo meli tato al fa la vela e al tu pele data fa ngangol telefoni o le la va ai po le se awala fa ngo fi ai ona mau la tato fa sa longo i polum se vai e mo nono ma polimo ai le tau fa ngale ya vo telefoni fa vai ai fa ngale tio e on na filana ma o mari fai valu na fono mo le si company le i tafta vol mena ti ala la i so ni le lo hat o tanga tengo ya Rob Hamlet o ye ona ma pule nga luenga le ta o le Telecom Services Limited ma la to le fai umba mo meo o tu ainga to tonga o wire o antenna me uma fa ngai mo meo o pou fasala lau mo me fai mo me fasala lau i le Pasifika ma le atu Australasia le ita to ma Australia ma nei e ma no fo le Papua New Guinea le Solomona e ma botu anu ai Asia ma nei al ma to tanoanga ma mai foi Europa na fa matala le e tolu le fai e vai aso na fai o imagina na lua i Sāmoa le fa le o le pou tu IP le tasiva ona fitu ia e malama le Sāmoa fa mai na umana faule fa le poule ona anula i o le si vai ngola na polo ketinga la tu vai asiasi o mai mo monga foi po me maulunga ma po i Sāmoa i polum sa vai ai fa mauila na dipoti ia na saula ia tu la na pule vai o me ia le no ia ua ngai mo le anga i lumo fo i po fa sa lau Sāmoa o fa o ia la se kopio lo lipoti fa mai ai ata mai o la ia o te li lopo fe la tu o la tele yo anu fa mo gongo la tu so la fa mai al me sini lo tata no se yo to ya lo se amata na sia ki o fa fa ya no la tu na fa sino me al puso ka ngo so a tondo me fa pe mo o tala angol ta to fo i mo Sāmoa wa i tanga tano tu fa i nga lo fa pe mo fa mo e pe o le vai nga na le tam fai mo si vai nga yo sini ma me ne ele nga tel fa le ta to tu ne i purua ia Sāmoa fo ia no fai ngo fie lola ia stay mo e le to tinga ine tau fa tau le le tata le la ti le tio o mele o le ai soifua tangata nei e mo wele tala anga o fai ngo ia fo ngā luenga i tono Sāmoa. O le tangata fo le na amata maila nei soifuanga o le ngā luenga le na fai ia no e fa e tau sanga na i Papua New Guinea fai ma umo tele i o mo meo o pou fasala lau na fai o le tio i wa tele le nuulo Sāmoa. Ia mana no fai na fatau e mo le fanua fau mo le fale. Ia mai nei ia le la e mulibuli ala to ngā luenga la ai la le si vanga na matotano i le si vanga la o fo la to fo i tautua e le fa nganga le technology fo e fa ngo fi e ona moa ava tu lo amatana so se vanga le ava pe se bele la mu i se amisia mo me o fi e mo ne mo me o fo yo to ngala au ma me fa pena e ona fa lo la i o le fa engine po le o vinga le fui mu e mata o ye tau le ya o le vanga po Australia, po Sāmoa, po New Zealand. Ia nei lole la tau ma so tai mai si po ani satellite ma me ma ia e mati tilo le. Me la na la fo nga lue o tele la na fa nga la to ti so o i kanata. Mai si nu. Ia ai monitor la to. O e vai la i nga lue fa pe ia mani tele to nga. Mo vo ta to nga me fa nga lue ya si na va ia ma. Ia mani si me. Le technology te le tau no foi vai vai me fa na fa pipi ma o ale pas pe te o fa no o le e mo lo limba vai ele me la tu ia le ti lo le screen lai
E pe o situ ai ngā vaenga na siri malole te au. Ea, ele au ngai sa mo lo voi. O foi atu. A fai nei la ungu mai tō leo salo inga e wha solo a tō le me e asolo lo ia. Matafunai. E le au ngā le mea nei o le ngai. Mai le teli tato move o le li sa mo le pe o nei ma Australia a. E tu au ngai a Australia. Yeah. Ma New Zealand. Sa ole. Ia mai sinu au sa mo la ngai. E tele ma tō ungu e whai aso umo taitasi e le au ngai. E asu le vanga. O mana ia mai maui to mai pe fa pe polale matuol. Well, mataulia na lo le ono fitu te lo le early 20s ia o te lo la tala tele vals fulu pofto a mata le ai mana ia o fatu mana ia ai po le sa po kala me yo malanga le Pacific e mai la tau tusi lana tusi e ala umano fai mana foi pe fa sala interview lunga la fa mai bolle ia e se temi ona fai interview e mana e foi fa mo longo ia na ia foi mo limau me na ia manga luenga na ia ia mai a rol ma fono ma Mario fatulo au ta ia nei loa ta elo ta amatan ta fa ta ila la savali le ne foi ta la petrol se la fa valo biliona a le a lo mo sa ko wei ma me sa vali tanga ia na ma mai lo Maria ma sa vali mata tano le fono le ne fai ia mata no isi me nga venga Maria le mo fa le a ti le tato social media ia fitau ia le mo sa vali nga tai sa tonu wale el mele sa wa wala nei polu wa pe onale ngata ina le ngauran e to fo ai ma to ba tu longa le sign le tu mai o peton e se o ye iva te si male valu e kilometer ma ma o le alu o va pe o fi lo la le sa vali len fa ile so mana ia te le lo fa manu sti mana ia la tanta noa wala tanta no nga venga e uma ama ma uma ya male mana ia la ma to awala mana ia te le to awala te le lo wa le fa ile ma nga le so mai te wuli to le a mai ani mai ani o le matua mana ia ia mo tangata vili wila fo o matua o tangata pitsile nan fie o tangata vili wila o mama o ese mai male awala I mo mi o fala lave ya le wa mana ia te le me ese ia le na mo bona sa vali asa matua le stona ilena tatala ena matua le o uli ona sai mato kala mele karisia na fai ia uma to fetau vela tu te mina wa tau nga wa foi len stala ia mo vela esa vali tau fa tafa wai e tangata le sa vali mai le situ ale to te fetau ia man tuai e te lela wala e vile wila le tau fa of yo fi ele ile tai mina ile tu mo tangata wala tau fa yo mai sa vali wale fto atala le wa ia o le tai mila le ma Maria le monisi mana ia ia na ma po atala ia ma tala no fa o le mana ia o le e me si vola to tano luna ile wo to sa vali o tai lo le e mo tai lo e fa sa vali to nga umila ia mo la to foi fia tai la to o fea e lo la tangata ia tai vali se mai la e la to te le to meti penta meti a on va ile o li fo le wo to wa e o to mala to ma ta fo le o ia pe o a nga te le me le o nga I ta meti le no fuma mana ia ya o fo ia fa ila to o mi la to telefoni a la mo ta le o ia mo wali a la fa isi me ia la ya nga ma ole vai ngala na le na ye le ta o le o te tono le si mela te le na vai o lo fa manga o tai o pu nga o ata fa pu ponga wa ye si vai ngala no vai ta lo fia ngai tono ai pu nga tai le sami ma vai atu wili tone ma tai o ya auto ile hat veli ma vai no mata ya no ngai a fa pe o ala ta lo waso ai tau so ni me pu ia ya wa tai e fa nga tai fa le wili tone ai vai a woni sa vili tele la na to wale to vai a to vai a sa vidi le a nga te o fio so ele veli po fio ele te wale le si na no sa allo ole si la vai nga le vita no fo yo le mo le tato te vai nga yo Portugal me ole so fo malo loina e ele si te malina na ngase o mawulunga tele le potassium I tono tino na watu le su ai mo wa o le tele o le protein le coconut water e ma tau dio me ia le fa tau I supermarkets
Ia o le sila fifia le inu ia ngufuro fa tau mbele lua. Ia fa popoara ia wo inwa umasani a no inu no iala ia. Ai le lo a fa peo o te fa de o le leo fatunga. Ia alo alma mao to inga be inu nei. A tonu mo tātou wa le o te le ale awa noa so e ia tau mafa ese po le ale au ngalo a. Pe iei ni faa ni meo no. E fo le e lapta iei tātou. Fai o walo se kuko la e ale po le ale me tonu le. Le a fo le coconut water. Ina ta uma ia to ale ia o a walo kuku ave mai high concentration of potassium. Ia lo ingol mto tela ia le potassium e tau wala na e fefe i tango ia wet. Ia almena mo to e a fia i tato i mo me fatunga ia alo mamao e se amole vaenga le. Mai ia final so fo malolo. Tu sole me le suale niu. Niu. Pe ala le niu, pola le se senga le niu. O te lo al metas. Ia tato fo Sāmoa mo ia te va ia ele o inu ia so uma tangata. Iu e. Sa ole. Ola fa ilo le tino e. Pangana tangata e malanga tui fafu. Alula to saulo le to mai ai lo mai ni le. Malo. Ia. Ia pe mena mo to ta. Ole fofanga le a poriruona le la tumula to le vaenga la fo ila pisi. Ale pe folinga mai ole o male le longa male sailing fo le to atu e mai fina ngalo tangata lau tele ia. Na atonu fa fonga mai o to po rua o te tono la vo i fatala no inisi a fio angai. E va ai la to po le ale tu le taimi tu mo le vaenga le la fo ia. Ia o le la e o nei po rua le va le lua fe tots food. Ia le lua fe los food no a. Ia. To e fata usanga ia. Le au ngā lol mela ia utu. O le ala o le vana whaia ngā luenga ia la to e vava ai whatala no mo le community. Ia tangata lau tele nei pōrua. Po le ai ni nia fo i nia vanoa ni options po ni fōfua ngai ono tau na talawhea ngai. Ai ei ma le whautuanga po le ngona whaadia o le o tau nei pōrua. Ia le ala wo mai u te loe e whaamanino nei e le pule no pe amata no le masina fō. Ia e le vaenga tonu alea. A le mea tau o le nana fia watoa ni o ana nafi na whai e le whai unga o la ua maua le tasi. A la ua tae o mai awhina ngano o tō na whaadia. Ia ai siri le matala no whaatasi ma le pule no una matu sa o ale i le whaamatalanga. E moni e mwhaina o vatua me le ntustusia. Ai siri e teo le mai le pule no. Wa o la ia na la e tala no whaatana no almata au. O le me siri le ua maua o i le whai unga. O inga o le pule o tō e o atu le lua o tolu o. Ia po lua o tō tasi. O i le swing o le me la fo i la pisi o tō. Whaftai fo i mo i lātou pe a whai o. Ie niso whafonga mai sa whaali o lātou whina ngalo e winga. Wa mta upia le te lua talatano e ma le pule no uma awatu i e whai mai whina ngalo o tangata lau te leo lea lala in. Ia na winga e taun whiwhi e tangata i whai o lātou whina ngalo e. O lewa o leitu tono lātou manato i to inga mta upa pēnei whaingo whai unga mole. O le sea mea lau te whiwhi le pule no po rua mo nei al pule nga taluan o whatanoa nungo le tiu. E tele le tau ma whai loa ma fsiringia ia whina ngalo o le atunu. Ina ia whauwhatase ia polisi e whai a. Ia atonu o le mea fwina i loa ila e li leia o le whai e le o pule tutua la tau whape ma i o tato me le whai ai a ai le tala noa mai tangata. Wa o Rachel e tutongi tangata i e whai mo inga luenga nei. Sa o lea. Ia mano. Whasolo mai mta upu ia i upu whai o malo ia pe o vaenga ia lea e. Tato whaalolo moi, fo i ol whalanga le minister o tupe. Le fwe lato i ala to whanga i to e whai titia fo i tangata whainga luenga al malo, ele o uma, ia ma. E pe o lea na o Winston, na o ma wasa mana ia lea. Ma lia tele whafonga le tunu ua. Saulfol sanga le minister o tupe. Ta umai e lua tesi ma le wha biliona ta la le tupe le tau sa ili e. E sefe. E lona winga o le lātou tala. E o atu i le afe, o le valu afe fitu se lau ia ngā luenga e. E ave se whai titia, i tangata whai ngā luenga le malo. E o atu i le o ngā tono le lua afe lua iwa. E luenga tolu tau sanga.
Ia wa umana vai tangata ia mai ngā ruenga la ia nei. Ia saulo ma le fofuanga lo inga la tipi umapa ke tia officialization malo. Ia sau ia wawasa mana ia whamai e le tipi el pa ke tia lanu tanga ruenga. Foreign Affairs. Ia ma utola lo whainga ruenga le Foreign Affairs. Ia ute pole lau ngā ruenga wala. O whamai winse pictures le la via lau ngā ruenga. A o isi tangata uma le official malo. Ia lo ngi o la tole le la a moa le finangalo le minister o tupe. Toi whai titia. E mali e tele le vai e fōringa mai e le o tutusa ia ia vaenga le malo le ia nei o lai nau si on mele whai e whamai wise le ai vai o tau o ne ia fia fua le vaenga le o te vai ia le awa matana whai campaign vai le sen me mna o ele si sen me ia sawa mal wharinga wise pits ele ngata ele le a fo ele whai o mele ele tipien matu ale mana to fa tau mole le fale tupe fo le pi en se klete le tatalo el vai asole ale uma e fai mel falinga na ava vasamane e to fa tau mai wale pe no fa nia e se meta o le Bank of New Zealand ai le one tatu wa fu sa fai o tatu ona ai fai fa tau watu le fa tau watu na si ai ona la tu mambulu ato mal fale tupe alu i o nga i Australia e o le vaenga na le fai ia o le voi la wa fai ia fai mana to ni si o le o fai ngā pāti e nisi fo le neso fa mai e lona winga e o tu le tol se fulu ia biliona le tau o le mele tala noi win se pizza sa ia ai fa mai win se pizza ni ai pe ana le valu tesi ma le fitu pe iva biliona tala ele te tai o le tol se fulu biliona e toi fa tau mai toi fa tau mai ele ia moa wa ia te politere pe toi fa tau mai la lo bona vatu ai a toi mai ina fa tau ia le toi fo i langa lai anu malingo o le Bank of New Zealand pa wana me toi fa tau mai na mai le o lai ia alai ma fo fo i tau na mai le ia vai si ngoi fa ngofa tasi ma le Kiwi Bank ala wate to no on toi man nei o le ngol Kiwi Bank la ye e ma toi lo le bank ta to wana le ia mo le Kiwi le manu le Kiwi ne se me tau su e fu ia la te awai le manato o le no fa pela ia po ala strategies o me ma fo you win sin va vasamane e fa tangole e wa ia wala ma fo ava pe tau faita to fa le campaign o ese o matanga te New Zealand le Kiwi Bank o le PNC ia la fa ti tu pe le PNC ta sia la me mana o tanga tala ona le bank te mi to fa ta wat ia to mai lo le ta to bank wa le wala ti la ia la wala ti ta tonu ele si vai ngana to no ma vo to ai fa le campaign ta to support local ta to uma le Kiwi Bank pe ta to tal no so ia no ia atonu vai ngana wala mana win se pieces fa no e mo ma ta to polo fitile telen ta tal no ile va ile fa ile 1 bilion le tau sanga e mo ele termino o se fulu bilion e mo polo fitie fa le pa ai fa le tu pe e fa ale nei Australia ia o le mena tau no fai e va ve ona mo ta so si va ngole tu pe le ai afa pe na chile ai si va ngam fai ta to ia ona fai ngo fiala ia ona ina fo ina na mo ta to polo fiti e fo ta to pe fie percent tu lui e wa to so mo ile lo mo si fa tu ia termine ia e dem fai nga fa tie tu pe la Kiwi se vo ona ai pe mane ele e te tala noa so o le wana i tala noa vaenga ia masanga me se utupe nei ia nofo apolo fiti nei tono New Zealand wa itile so soane le supa ia wala vaenga o whamanianga i tauna whaasoa mang anga i polo fiti ia le me miti umai faltupe ia Australia i tono mane o ta fie o ta vai at foi le ia le wa matana va i me tau na ia o to tato a fonga si fonga la mo ava pe tele o na te bank le PNC ia lo se mai lo tu pe tu ile le Kiwi Saver wai amata ina sa ula o le Kiwi Bank ia na amata lo le on sa ula lo le e polo fiti le bank na ia mai o fa pe o ia si lo fa ta o tia Winston Peters mo no le ia lu tele la
Ia mata tai tasi a fo ia ia la ele swinga ia fa solo ia. Mo le tato official nei no sa o tato Westpac. Failo le Kiwi Bank o talanoa le board ma fa talia le board la o pepa na watu. Tato lango le Bank New Zealand. O tato to ve tato tu pe ia ma tam fai mal tato campaign tam fai tato o mo Kiwi Bank. Ia o le ai mo i le ato tol mo le infrastructure fai mai singa lwe. Awal termino o le se mai au malo. O le tele o tu pe ave fai to tonga la fai nga lwe nga onga. Tāt whanga ronga le panga runga o. Ia ai le Kiwi Bank na o le Westpac. Ia. Ia no whapele, a toto o mai matu Ia. I me umanga runga whai tupe al malo le isi, ai mai umar Kiwi Bank. Ia ona whapele, ia ona mau se atol mene mna o e Winston Peter. Tui wha awawal tala i vaenga, ia wha tupe pia tui fua mea msanga si, le sina malo longa pupu. Tui whaawawa tul tatu talnoanga o tala la walunga la yaso. Masanga le tatu talnoa la vai i vaengai o tupe ia o faltupe. Ia, masalo le tatu talnoa i vaengai au te le lopo. Te ua whaapeta ngata po whiala le te wa iau tupe lopo le ANC. Na mua au tango suila u ila u bank sa le ANC. Ia mai lor Kiwi Saver. Au te li tala no le portal tato officer ne tato Sāmoa Capital Radio. O va pe e reo ngālo o latu whaitu e mai ave Kiwi Bank. A va pe a sin a whenai te wa iau tupe a. E al mena na iei, mo sifi e sea umaliki ANC. E Malaysia mea. O tawa vai pe on tatala no so oi. I le tele o polo fiti le alwe yo. I o dala na whairo le tonu e tau ona. Na fai se vaenga ina i so so ni foi tato. Ana ia wai e pe ole o fautuanga foi ma vaenga i tano so ia e fo ua fata ita e toi ma te waile. Ma fai e te watu pe Kiwi Bank a. O fela na ye oi. O le Kiwi Bank. Na le leite vai. So ani e tua i te mai o New Zealand. O lo tai fa mai polo fiti e tele e ave oi. I Australia ale e ia fal tupe New Zealand e tau fie tupe tono New Zealand. O mele tau no fai tato campaign o amata tu i tata po kala mene o levanta teno ai tato ole amatenta wa o foi lana o foi tu stupid ma fana ia fai umar Kiwi Bank
E ola fat oni to se mal kiwi bank. Ole bank na tato. Ia wai e malesi, mai si faltupe e pe o fo ye si cooperative, a pe o faltupe ai tono New Zealand. Ole cooperatives are public service investment savings account. Ina wa amata mai yasola. Ia sa wa ile umfaya no ona to tas pe se faltupe ia la o ta o cooperative bank. E foi mai sia faltupe na le e ona tangata New Zealand. Ia pe o faltupe na tangata to o ye. Pa wale o fala I fina o si I fa mtalanga isi. E fa ingo fie mano o lo fa la o tala fu isi fa le tupe ia. Ia ai vo dai pasene na sa sai o pe ali. No, to. Ia na FCD le tu langa fa pe na mole. E mane ia po le ai le stafune ia le la lo na va. E isa tina na tala no le tom fainga la fainga le. O le mo ke se o lo na fale E Kiwi Bank la. Ia, masa pe le fa longo tala tanga te finga tati. E na alua fai ma. E mai ele mas finta na po a me pa wal me le mau ma to me mo mia. Na uma e fai go fie yo na fai. Ele la ina ia fa lo tele tanga ta fa to pe ia New Zealand yo le fai go fie fai e me ne. A ta finta ni si le mam la le wingo finta. E la finta o le a to o me e fa mo di na le fa ngol tar sang e la se ngo I mo lo tu fo le si fa tu pe e ta wa ona fa mtala a to ia va nga il fa ngo fi la ia o le tsatsal no ai fa tu pe e pe o va sone le vo sa ye le sai li lenga po le lo longa va nga le consumer New Zealand ile tu langa fa amali e na o tangata fa tau po tangata ye fa ia la to fa nga ina o nanga fa tu pe o le na au mai le la tau sai linga le o tai mo mone to no tau sang o le mau e se faltu pele la tau fai longa le People's Choice Award ona le fa mali e na tai o nanga faltu a fale tu no foi tau le poti no ma fo le va pe o le tonu ale le fe au le tau o mai ia wa e te alo e tala no tanga te fa ngale o nanga al fale tu pe e to te leo tanga te mine o le wha o ngā ia to inga o nanga masani le masani tatu e wha tupe mta tutu wha tali te mi o tau le nisi wha ila nganu a la tu nei wha tupe le de o le to te le nisi ngā ruru e mai na o e amale e lono minga la e fo ila i to inga tanga tantala no e pe fia tanga tana awai awa ana wha pe o lo ia ia le taim fo le mumu o lo ina la a to fo le o nanga ma le tau toa wha le tupe ia o te mine ia ratu o isi va tapuni ia ai o fo e pe tasi to lo tanga tala tu mo vole mo tanga tala sa tu mo fo tu pe o sola onele ai le o le vanga nai ma vai fa le ia o la wa o le lu tau le te va vai mo ta to uma o le mele o scam le mai ma wo tu pe tanga a to no na to no ta to na ma we ia se fe lo va ngola tu fo le lo password po le pine o le numero le fai ona e ulu fale. A wole fa so lo istangata ia e o tangata lo ainga. Ia ma one so na tu o te o a fia lo tupe. Ia ma ia mo me o tau fa se ia la tu a le Facebook o le email. I te o e mau e fa pe vai e ma nei o lo le ti vai ia te o solo ia te o mo mo jo fa mo. Tu le ia le ia te o mo e ma a. Ia. Malo so tatuna matato ia vai nga ia e me se fo ia i tanga tala i fa nga ina ia me o app fo ile me o le upa eats fa te inga e se fa ngo fiona ave o fa mo nga te te fi tu inga apena o lo fe fa nga me nai ia me fe ia no fe nga ia se le tu pe ia ma tu le tu pe le se me pole ai telepili ai telentu so fo i mai am sanga ile vaenga le o ngalwenga ia pe na tala no ai minister te ave isem fa titi ai pe o lisi vaenga le mai fa tu moi o mo me o fa la telen fa ngale ai pol potso fa folinga le fa ngai computer ma tu langa fa pena io ole ai le mai ngol fe au le malo o le la vai tanga te balua fe fitselau se fre lo te si mal fa piliona ai e fa nga ai le ai
artificial intelligence. O whapela ia. O mawhawhaula le malo se polisi e kawa i tangata i e vanua whiwhitu lau lela le ingalua. O tala noa fo ila le malo i company le au billionaire, tech billionaires i e ona le AI le la mai whaunga tātou. Po le ase la tau so ni tangata i e la sui e computers e wai e mana i ale mai mo i whaunga fo i tātou initial team. Ai tau no whaatasi ni polisi fo i ole mai ai sui tangata whainga bunga ola o tangata i whawhia no la wai lo inga la tau si tele i tangata i whainga lurua ia a tonu mena i tauna wa i whainga polisi se i whatala no ani si o i minsta ma whasiri i whainga mene po la tonu a ia la tau whainga whaiunga pe o i si o mawhau tūlanga whapea o le mena le whaia sefe le tupe ai le o se whea mai ia o le la lusi si mau tangata i o ne fo so le mea le o si la o i Australia pe a vaya mai o le si vaenga pe o le whanongolongo atu fwoi i le komesina le o nangal malo o le ai whapea he moni pe iwa e alo whono tangata ave isia ia whaamuta la tō ngalwenga o nol whaititi o to pe i e alo ia e pe o whamai o le alo i whainga tuai what's tau ona sui ni whainga o mene o tangata whainga alwenga malo o te talia lei wai i vo termino o malua o vava ia mo le office mo kumeo tau IT ma mea e anga luenga i te ilo so swani e mea ai la fo i vai ngai mo mi ai le ia mo me tu fa singo fa mo mo tu le tu na e su i nga luenga i mo o new ta o le new roles me pena nga luenga fo e su i nga luenga tuai o me la nai tau dana vava ai office ma minsta afa pe le la fa ngal ai tau fa ngo fie pe va ve le mele o ai i nga luenga la lusi a fe i singa luenga la tu i tanga tai o to inga fasili na tau na fa i tau na va ila to e wa mo le la va venir fa ngo me ya to no le to ya nga tanga tele na lu va ya so tau fa i mene ya ai tau na i singa luenga fa nga to mai o ni tanga tele na ole tūlanga nei tauna wa ai to tele tātou so swani le ai le anga le umana ola ia ai tātou ai ni lopa fa pe vai el to nga numero le atunu umala ole le ia lo inga la nga lue umo ia computer se fa ia ma ai o tātou na ta fa ai mo benefit ia e selmana i ole whainga le ia o pe ole whainga ngalwenga o whaso solo atu aina mātua i stangata ia umawula tau tei ia e atu le sia ngā tupulanga whaatu mo ngalwenga ia al whanga solonga le ola ia mele ia o mātua tua ma ve se atu lo i male AI ia ailo tau o whelal malo pe fia tu pe whaalu i le whaonganga lao le poto lea o masini computer ne pe to e follow mai le lua te malfa billion o la masini na afa pela mai nei tangata unemployed ia no lo le benefit fia tu pela alwe fo nei tangata nei ia e le mena e politile o le mental health nei tangata nei ia asa nei o ele lo mo kesi o le fta fa tau le fa le tau sanga nei a te usau le vai ai la vei oi ia o te le ale fale tonu la tu tau fa tau tu le fale a fa tau fo ele tu mo a tu le tu e pe o vai ngana le tau ava i tau na ini fo fuanga le malo o fa tasi ma fainga swinga fa peni sa ole malo ia o ye le fa si silanga tele fo ia le malo le sa fa ia na fa long mai fo io fa ia tu tatu tala fo le swinga tele le ama tele ba ke tu sanga ni mo meo tanga ta fo ia no fo i fale al malo fale no fo mau tong ia ma fa no lo fa no longo le mai ngol fe au le minsta o tupe le neta o va pe o si o tanga tene la e malo le loto na tono o va pe so o le lo po le ale ma fo le minsta o tupe na fa ngai o puna o tanga tene na la fo ina fa i fo ngal malo e mo mbia le so son ale o to no fo fa tala fa pe ia ale pe o fisu ia
wa ese mai le tupe mai tangata ia le social house I whale malo. Ai mai tupe tangata ia le tutongi a whale private. Tu so brought Peter people. Saola. Ole papa lagi na le vai so kama ngoi mai le tupe ave tui. Ole mena life sul voi tu si le tangata pe fa fe na fa le fai e fa mai le maule tau wala mo tu ai o la tole no foi fale le malo le bona le fa tu pengo to so soani le malo na tu tin no fo moto a nei tangata ye le no foi private accommodation tai pe o to fo e le mo la tu so soani le o le mela sa tau na fa sa tau na averi to inga tu pele ave tangata na ai o le se mai ave tangata na na wa e le fitau ia fa mai la tole o la tele al tu pele no foi ia te fa lo ni la interview no isanga te lungo ta fa mai ia lo ngala ma to ki fa le voi fa ta mo me ai mo foi me ai mo nei ai ngale a fie va ngale tata no pe o to case managers fai o le tu langa le ma to o le mele la o ye o te tono i una fai fai ato suia inicio fai unga ia ia ai tele la e vals fulu wa fele a fai o a inga le fa pe la fa le tono e le la to se le tai tot futa la ai se la wa fele a fai o a inga le la mole e le foi fa popo ele le sulu ni mata la il vayaso tu so le ele o ia sa fianga o land sa tanga te ona fa le manu ia la ola vanga la ia mo meu private houses le ona fali mo meu private accommodation ia le wo lo ni le la mo tu pele fa popo e anu le lunga le tau le rent la to pe ia le la si lunga le tau rent fa popo le na tala ia mo tu le wo lo le wo tu fa popo sao a fulana e manu ia la o la len looks ia tatu foi mai I vaenga I o le AI ia atonu sanga PCC atanu vaenga ia lenga le watelen fa onga ia o le foi na ma wai le potin nei vai so le pi o le tele onga luenga I tono o New Zealand wa fa onga le AI e fa interview pe fa tal noi tanga tainga ia mano fa ngal luenga no winga pe tela tu ia vai le sa fe lo interview ai tela tu fa tal no el machine pe fa tal no foi lunga fa se po se video po so inga fa pena mo mio o company ai mo fa finga luenga I to tele ai tanga te mo mia ai telefone mo application server e mo mia la to nga so ni le ai te mo to ya so la fa sa la ni sia va no vo le va tu ni o ko kai mo mio o application va tu o si application mai fa fo intia e wa IT ngalwenga fa IT le fa tele mo mo application mai intia ia e te fiu fai tau ia awasona o tangata mali human resources la via ia ma sistangata ese to tolu mato ia na tu falole ia vai lole ia fa pe tools full ia mo application ia te full mato ia le fai tau na saule mai lo summary platform fatas ia pe ia fa popo lola I o le disi yo ia pe ia ese na patula tolu le mai lo tolu ia to kipia mela na le fai le ai mela sa fai tanga tasila na nga venga le la fai nani fa pe la e tolu se fulu pe se lau ia application ale tau fai ia wo umana tu si va pe ia vai pola te lo live si vai pola le matu tanga na vai pe se fai longa vai po ai si tu ia na lo le va pe me le ai pe ia ese na le ai ese na ena mai lola pe ia na le to tools fulu le to io tangate ia ngava e faina la to e wa o le tango pramfa pe ia ave se mai vai po ani fai longa fa pito to ngal ngal nei na fai le ia po se si voi e le se numero wa pe ia mai vola o vai ngala na o le o te ina fiel to te le what will to sing a low application ai pe firma die pe de arusa o le mele le faingo ena tasi al fai tau le ai va pe el copia pe de ai
pia ele o le nganga o tangata le te ale o paka se o le taimina ale mea a fa pe te sa o le interview e o si tami e se ale mele te tu si le pepa e se le tala no ya o ai mai se la o le to te le tangata le la fa ino la to application e fai fo le ai a e no fo le ai fa shine mai fa le ta mai o tangata le na vatu lo le o fa pele ai le o tama tonu ale tonu piki wale fita wia a e tangola interview tangata e se ala le te mi interview e no vai fa pe e se le mene tu si e se lo tali la mai te mantu ale te mi na no vai mo meu interview a ICV tangata no vai le fa manga le software o fa tu lo trainer alo seeking computer se lo a mo tu le tangata le la test na mawaina e vatu te tangola tai lunga me e le lofa ngale me len tu si me pepe fun so nga me la na ta voina fa e siaki a ol talia na me pepe e fa le test so fa le personal test e lo e fa ngale ia o tō inga ngaluenga umaia le la o ina ia o le peo le nta so whanonga to am sanga to tele lo tangata ia ngā lue fo ia peo ni leo whalpui pui le ua tāwhia ia mwhai sa suenga ia no whainga pio fo ia i me ia sawa tu tono whalpui pui sau aso la e wai tele an wha pio o New Zealand le sinu e mawalunga tele le wha moina le ai o meni o corruption a ia peo se mitanga fo ina ia tato i tono ngā luenga malo sa tai ai e pole le fatu ina mate va vai solo ai ya ale ya stai mi te o mo vai le ya ole me maulunga talu termino ye tono malo ole pe ale auditor general le nana mo e o chapne le no tanga tele o te manitua tono manitua vo ni singa lo malo ya o tele na lui malanga ya pen card pe ole pen card la fai o paki me ainga ciao e nei wale na maua a vese siaki umaloa nda masal salo ala ia o lefta maua i tangata pe fini tangata fo i maluenga ia le white collar ma ia tawai fo le inga luenga i fai apea ai fai ngofi ni si tangata ia ona fai le la fa mauni nei o sa idi le o maua ia fai asina to tele le luos fulu tangata ia umana loka ia tele ai si ngā ruenga ia fai so enga mo tangata ngā rua le correction o fale pui o la tau ia wa ia pango tā ia manisi o tangata isi fo ngā ruenga ngā rua whaatasi mo tangata nei ia o la tau nā tele mo meo o a fo i o soli ngā tūla fono le o la tau fai e le ngā tele bato whananao telefoni whia i te tonu ia o whala o whaasahaina ia o sikaleti mataulia whaasa ia maisi amau me le tanga i tonu o whalpui ia e bato tanga te tonu ia fisu ia i cash o le whasiti la wheme mai tupe ka tanga i tonu o whalpui loinga fo ia tanga te la tuma cash ia ale noa lai pasi ia i tonu ia le la wa maua e tele yo vaenga se o New Zealand la o bota fiem faie sa i dinga fapia mai le fo va e to le o au fa tasi New Zealand Australia mo motor Pacifica e na ia fa malo sia la to vaenga fo ie faie sa i dinga wale wolone e u male community u maia a pitanga o motor Pacifica pe ele vaenga le na va et fo va so ne le fa fitina so no le pale mia fiti pe o fa nga se tanga to no te tele le langi le vasa Pacifica e fai ma wala mai mo meu trucks fa la fasa in el Pacifica ala le mena no fai me fe o e ma to ole tu langa na le o e ta to ya to no mo ta to apol kala me ma la fa fonga wai e vo ina yo ta to tanga te ya sola sa tele na fai yo ta to pol kala me a fai ta to fo lele asi singa mo inga sengati e la vea toi ma fo lele to isi ina tangata ye te talo fo le mo la to ina yesui ya le va ya to le ye mo tangata ye le fo so ni e fa ola fa
le se se o tanga tani ai le tau foi se wala ina ia vave tau fia. Sa olele. Ia, alo, atono pe o no le vava atu full time. Ia, te lo fo i o tālunga le sa alo atu fo i whai unga le vai asu te le tālunga ese o le a. O le ena o le paso mulmuli le o va ia tu le foi kole ninga au e lua o le si au. O la e mo su enga champini o le soka. A le si tu o le wana Pacific. O la e o le lato su enga tai muli le la disband. Le anga o la e tu le ni fi ale au soka le si tu la fi o le la o so le sam au si au le. O le la fa disband bo fata ape a wa o le lopo la tonu le tu langa ye. Talo si va ve mo mo si tali mo la to se fa wa le au le. Ya tato pa vai polan me tu po ta longa le. Ya le ho le fai le wa mata fai ta longa fai tan fa longa mel tato por kala me ta longa sports. Le ta lo le maroon ma le a foi le usa o le se ya. Apela ofu mo lo ofu lang i mari pe na mari le sa o la li tio ala le o fai lo la ele. Me fai lua au ma mari. Ia wa le sanga fa tai tele la mo po kala me nei tai au. Ia fa tai foi la fa fonga mai pe ta po kala me. Ia te mo vol fa po ponga ile va yaso. Ia mo tai nei manuela mangal me ngofia ngai fai ungal va yaso. Ia fa so fo mo nei tai mo tai au. Jo fa so fo. Le suafa mamalu Yesu Keriso lo tanto walito tu o te whanta lofa whaaloalo tuai e lau whawhonganga le nei vutai au. Tanto te mam tina matutua, nisi o whanta o tolia i whanta whangasi o le tino bole mawhau whau. O nisi fo i whea ngai ma whanonoanga, ma whianga SS i me whapole nai tātou le ola nei, e te nane le mamalu lo tele o lau whawhonga whamalorso i fu maua, ma le langi maina fa malo foi le taliti ngā ma le onsai i le taua veina o ti ngā ma maftianga le nei so i fua ma le tino lo tātou o iai i hape foi le mafau fau ma o tātou nganga. Tātou talitonu pe i le mana o le toi tū o Keriso e mawhai ai o na tau ave ia whaingatā o whenga iai. O le siu fonga le nei o le lau moe Wellingtone malana polkalame masani i as whare le teitasi o le asia singa i ngase mai le sfulu li tai au e o atu le sfulu ma le tasi o leo te vala awa tuai o le a tātou tāpo i atu i le atua o le nei a whai o toi whatuina o tau whatasi ma Keriso i au tau sa ili me o ilunga o iai Keriso o lo i le tūtau matau o le atua si o tātou tutalo Lele ia le tua manu malo pea, o le au le vi inga ua ma le whane tanga. O matou whala tala tātu i le awa ma le mingau e te tauai. Matou te avatu la matou tau langa o le vi inga ma le whamanu. E uilawa ina pōnā ma le ato toa. Ai lo matou tiute ma le whatua inga tausi lea. Ia matou tu inatu le whane tanga. O le whamanu ma le whawhitai e whapale ai lau fio. O no lo lava alofa ma lo wha maoni, o le liu e wha vau, mo i mātou, ma lau whanau umalawa i le lalolangi.
Whamalova aftai mo au whamanuianga e le whamatalitalaina. Mo au tangata mai mātou uma, so se tū o lo mātou wola I le ola nei. O lau fōai matamau mo lo mātou wola ma le malosi, mo mea mātou te manau mia, mo le soi fuali lei, I le tino o le mawhauwhau fōi ma le anganga. Mātou whawhitai atu I lau fio mo le neia so malolo, mātou manatuai ma le loto whawhitai I lātou uma, na ofo I nātu o lātou soi fua e tau I nai taua, mo le saolo tonga o nisi e tō tele. O tofu si a fōi mātou uma le ali ma mea lofa o whamanuianga wha le mawhauwhau, o mātou wanga wāma tō mai o e tufa mai, mātou te au auna I nai lau fio, e ala I o mātou uso a tangata I whi au mga luenga o mātou whai. So se au aunanga le leo mu whai o na mātou whaia ma whaia e lau whanau, e ala I lo so ane mai whawhitai. O lo mana wha malolo I o mātou mai o le tino, o mai o le mawhauwhau ma mai o le anganga. Whawhitai mo au o una fo mai, so se matata o le soi fua maloloina, wa awala mai eilo wa lofa I alatou ngā luenga le lei. E sili pe lava la mātou whawhitai o no Jesu Keriso, o lo mātou wali whaola ma le ngā luenga o le tongiola, o saunia mo e mātou ma le lalolangi atoa, o e watalia lau whaola tanga e ala I lo walo pele, na e tu inatu e maliu, to e tu manu malo mai le tunga mauma le oti, ina ia mātou manu malo ai foi, so se tinga, ma whainga tau le ola nei, whawhitai molo na maliu malo na to e tu malu, o lo na fio ai le langi ma le au ina mai o le mana o le ngang pa ia, tau to o lua lo mātou wola whaale whātua tua, whawhitai mo le whamoe moe lo mātou whamanga longa, ai maise le manuia e whawawau, whaatasi malau o fio. O la mātou whawhitai lea ma le tatalo e ole atuai, e le suafo Jesu Keriso lo mātou wali whaola. Amene. Se yo tātou pepese I le vi inga o le atua. Yes.
O le whaitawina o le tuspaia, o le evangelia luka, o lona mta po luas funmal fa, o te whaitawina me le whaiupus funmal tolu, whaangata le lo fulutasi, o na toi si ile o le whaitau le lo fuluvalu, whaangata le tolu fulutasi, whaafafonga mai, o fionga pa ia nei a le atua. Whauta fo i wa le tolu i la tau, i le aso, i le ai, o e maule ingoa, o lo la vamba Jerusalema pe fitu maila. Sa whetau te lai i la ua, i ia mea uma ufaya. Wa la whetau te lai, ma fesu e ai. O na whala talata mai e leo Yesu, o fantasi mai la ua. A upuni tio la ua mata, o leo o lei lo ai o ia i la ua. O whetala yatu o ia i ante i la ua. O a e ia upu o ulua whelafolafoa i ai, o ulua o Sāva Valley. Ua tutu i la ua, ma mata whaanoa noa. O le tasi o i la ua ingoa i a Kaleopa, ua tali mai i a teia, pena o ea, le au mau i Jerusalema, ma le lei loa mea ua tutupu ai i ona ponei. O na whatala yatu lea o ia i a tei la ua o amea. O na lawhai mai ai lea i a teia, o mea ia Yesu le Nasareta, o le perfeta lea sa malosi i mea na whaia, a toa mana upu i luma o le atua, ma le no uma, na tu inatu fo i o ia, e o tato wostaulang sili ma whaipule, ia whaasala ina o ia i oti, ma ua lato whaasatau roina o ia, sa mato wha moe foi, o ia lava o le atong yola ina Israelu, ai le ngata ia mea uma, o lona tolu o aso le nei, talu o na whai o nā mea. Ua lato whalatala tātule ai, ua lato wo iai, a o ia, wa ngātu peisa i a aluloa, a wala pulu nau i a teia, o whape mai. Tātou tina nofo mai mā o nei, a wā, o taunganga ifo le la, wa lata i le fiafi. O naulu whale atu lea o ia, latou tina nofo, o ta oto o ia e tā mamafa whātasi mai la ua, o na tango aile i le a reto o whawhitai, o tofi ma vatu i a te la ua, o na pupula ai leo la ua mata, o ia ua lai loa o ia, a ua mou o ia na ia i la ua. Whamanuia tele mai, le tua, i lo tātou whaitau, ma lo tātou whaalongo, ia nā fiong pa ia, ma ia tū mau pēr lawa ia te ilo no vi inga e whaava vau. Amen. A ua puni tio la ua mata, o leo ua leilo ai o ia i la ua, luka mata bolusu fafa i posfulu ono, ma le luka mata bolusu fafa i po torsu tasi, o na pupula i leo la ua mata, ua lai lo o ia. O le maliu ma le toi tu manu malo Yesu Keriso, o le whaavai le ma le o ngātu tonu, o le whatuatuanga o le kalikisia kerisiano au le lalolangi. O le mafuanga pitu tāua le tāpua i aile au kerisiano i le atua, e me pese aima vivi i vi inga o le manu malo e whaavavau o le atua i le oti, o le angasala ma le tuunga mau. E telewa inga matau tia ma le o fofungia, o mea le tupu i Jerusalema i le tae ao le tuitu. E tofu fo ia mea te itasi, ma winga lo loto ma le tāua, ma le tangata whātua tua i le maliu ma le tuitu o le li petai. O fia whaama mawhaina i se manatu, upu wa vema tua. Momua, a ua puni tia o la ua mata, o lea o leilo ai o ia i la ua. O mata ua tā waso whale anganga, e le mwhaiona i lole li tuitu, ma lona awe mai. E le tā waso mata whale tino so o ia e tō lua, na o i e mau. E le puni tia fo i le atua o la mata, ina ne i o la i lole li i. O le whalwelave o lo tupu e mafua lava ia i la ua. O lo tumu o la loto ma o la mafau fau, e isi mana tuna tunga se ma mafau faunga le sao. E au nga piu ma so la manatu ma se whamoe moe e toe wa aise isi i a Yesu ua toe tu. O lo tumu o la loto i le whanonoa, o le loto le fia ma la ngona le mau tonu. O puni tia o la mata whale loto o la nganga, o na ua mua, o na manatu ma mafau fau, i isi mea e le tusa.
Ai le ngata ilea, o loo iai foi o la o lava mo onga whaiva vale. E peo nei lo ia la upu, sa matou wha moe moe foi. O ia lava o le atongi o laina Israel. Peitai, na matua malepe umale na wha moe moe, ina o wha sa tau roina Yesu i le asofareile. Wa tili ai ona ta waso la mata wha le nganga, i le matua le ai so la wha tua, e mawhai ona toi tū mai Yesu na ye woti ma le tunga mau. O ala upu lava i le tanuanga mai Yesu i le ala, wa tato i loa ai le nā mea. E le tali tonu i le tala awhawhine, ma wha linga a angelu, wa toi tū le li, e le i aiso la manatu, e i aise mea moni wa bena. O le ala le nao le saunuanga tu sao a Yesu ia i la ua, whai mai le li, o tangata wa lea, ma loto whai ngatao na tali tonu, i meu whai mai ai le au perfeta, e le te tau eo na ti ngāle ke riso i mea wa bena. Lea wa i le li i toi tū, tangata loto maa ma le tali tonu i a fionga, ma fola folanga le atua, le ma malua le au whaafonga, o le isi le vaenga tele o tangata e au fia e fo i matatou. O lo ta waso pea ma pouliuli, i le toi tū ma malu Yesu ke riso malo na wha maoni, ma le winga lo loto le toi tū o le li. O tatou fia tau langi le toi tū o le li, o na ngata ia le ina. Ai ufa inga tā tele o na ngoto ifo i le loto, ina se italia ai le anganga o le li toi tū, i le wha maoni o le loto, na te amata inai, se amatanga fau i o tātou o langa. E pei o leana maua e paulo ma whai ane ai, o le nei, a whai o ia ke riso se tasi, o le tangata fau ia, o ma vai le ola tuai, whauta, ua o mai le ola fau, o le ola lea e maua, e le ke riso toi tū, o le ola le nā, e a mata i nei, ai wha ato toi talatu o le oti, ma le tunga mau. O lo tātou malanga nei, ma Yesu toi tū, ai leo se mea le lei, pe a pūni tia lau sila, ma lau foi wa ai i a teia, o lo tātou malanga whatasi maia. Awa, e wha pongi sa i nai, la tātou wa ai i le tua, ma pongi sa i foi, la tātou wa ai isi usoa tangata. E a ngai ai foi, ina le aisa wha moe le lei le ona nei, ai pū le i tātou e le popole, ma le mautonu i teimi uma. E a vese ai foi le fia, ma i le o langa, ai nā o mata whanau noa, ai pei ona tā ua e luka, ia i la ua ia na malanga. O le tūpongi sāle nā, o le tala i so na malanga i e mau. Tālo sia le to telenisio i tātou malanga pongi sā, i le tali tonu, ma le masalo salo, i le toi tū o Yesu. E whai meile waenga muli o le matua, ona pupula i leo la ua mata, wa lai loa o ia. O mata whaale anganga, o wha pupula ina Yesu, e i loa ilo na toi tū, ma wha manu yanga o le toi tū o le li. Na wha pe wheo na wha pupula ina mata, na pūni tia, ma le i loa Yesu. Na mata o na wha pupula ina o la mata whaale anganga, ina ua wha matala ina i o la loto li tuspa ia, ma fionga le tua. Whai maile ta la luka, o na wha matala ile e ia, e Yesu, iate i la ua, o mea tu sia iate i e tusi uma, wa mata mai a mose, a toa ai male au perfecta uma. E le titi le ngā luenga Yesu, na whaia, i le tau wha malonga maina o loto o pong sā. Tau e eskielu le wha alinga na iei loa, i le vanu e tumu iwi mamango. Lea na polo ina ele perfecta, e le tua, e valo ina ia toeola mai ia iwi mamango. O tato i loa le tala, e toe whatu tu ina mai, e ala i le mana vangaola, ma le manava ma mana le atua, o le au tau e mtuato tele, ma iwi mamango. Le nuu sa mate lipi le wha moe moe, a o toi whatu lai mai le atua, e se wha moe moe nga fau. O lo wha pia mai fo Isaia, i ana valo anga, lo fuluono le Isaia, mata upo lo fuluono fo upos fuluiva, e toi ola mai o tangata oti, o lato tinoti e toi tutu mai. I le ngata ina sa wha matala ina le fionga le atua i a te ila ua, ai ua lala ngona le fionga le atua, wala talia le fionga le atua matali tonu iai, o le winga lea o la upu tau tino, e le imu ea o ta loto i tu tonu iai ta ua.
O le isi mafuanga au tu, na whaapupula inai o la mata whale nganga, o na wala whaafe Yesu ilo la whale, ina ia la maua se mafutanga wavala lata, ma se mafutanga mafana whana ma le alito e tu. Ai mai se lava la, ina ua lato tali sua, ma tau ma mafa whatasi ma Yesu, ile na fiafi whai mai, ua tango Yesu ile areto, ua whawhitai, ua tofi tofi, ma watu i ante ila ua. O le tau mawhutanga fiafi e masani ai wā vea mala e whapupula i nā tili ai, mata o ila ua. A o whawhitai ma tofi tofi e le alito e tu, le a reto. E le tau mate, sa i loa i ila ua ina, a ao manu o nua o le alito e tu o le na maliu, a o ia tofi tofi le a reto. Wa umai neila i, lo la loto ma salo, ma lo la leta li tonu ili toi tu. Awa, wa lava ai tino ili ali, ma la talia le tala ilo na toi tu mai. Fai mai luka, wa la tu ilunga i le lava i tu aso, wa toi fo i tuai i Yerusalema. E taunu watu i Yerusalema, o lo fa pe nao na oli le au so, ma la la tu tala, e moni, ua toi tu le ali, le mamalu le au fa fonga. Mai se lantou o mawhatia ngase o le tino o le mawhawhau, o le whangai o nisi ma whanoanoanga, ma fianga ese i whawhita auli o le soifuanga ma le ola nei, ma le tele o mea whawhatia ata mai. E whapapole nai ma lui tau nai, lo tatou ola whale whatu o tua e le keriso toi tu. O le whapapula ina o tatou mata whale anganga, mai loa mauti noa le keriso toi tu manu malo, e ala li talia ina o ia, e so i fua i lo fina ngalo malo roto, o le tatou a wailawa lea i le mana o lona toi tu mai. E mawhai ai o na tau aweti ngā, mawhai ngata, ma pupua ngā whatasi maleli, i le mana manu malo o lona toi tu. Po ua whaapupula ina ea mata o tatou nganga, e i lo tino ai e su toi tu, i o tatou o langa i aso whaiso. Amen. O lea tatou te talo. Ua matou whawhitai. Molo fina ngalo malie te whailo mai. Lau o fio i ante i matou. E ala ia o fionga wha maumawina le tuspa ia. Ma le upu fola o lo fina ngalo. Ai meise lo whaali mai i loa nganga pa ia. I o matou loto ma o matou nganga teito tasi. Pe a whai matou te tala i natu i matou. E te a fio tu mawai o matou loto. Whaftai mo lo tu manu malo. O matou manu malo ai foi pe a matou talia ke riso. E so i foi o matou loto mangang. Wha mangalo maile ali ie. Lo matou tali tonu ngata. Ma le puniti a pea o matou mata whale ngang. I o matou lava se ma o matou langona le ton. Ma le mwhaiona matou i lola o fio toi tu. O matou te talo nei le ali ie. Mo matou te mamti na matou tua uma. I a inga po mauta ngas. Ina i lato maua lo file mui o lato loto. Ai maisi o lato tino i a fianga o le soifuanga u whaaloaloa. Whamanuia e o tausi i lato. I a lato whaia ma le alofa ma le whamaoni. O matou mana tua fo i ma le alofa. I lato uma o whata o tolia i mauta ngase ma ainga. Ta mamati na o uso matua whawhina matua ngane. Ai maise na i whana witi whale mai utamaiti. Ina iasi o mia pe i la tau i lau mana la vai. Ma lau mana wha malolo. Se ie whama mana ina ngā luenga le lei uma li i matamai tai fo mai. Mai lato uma o lo ngā lulua i sosi matata. E tautua ina puapua ngā o tangata. Matou te talo mo whai lele ma pepe fau ia iai lau whamanu yang. O ewa ta maiti ua matou oti, ma ta maiti ua tu la fo ina ma sa waina. Se ianga le lei ma sosani a wala o loa lofa.
Whamanuia ua longa noa, o e ua pōle vai, o ngu ma pili. Ai meise o ngā luenga le u whaia mō lātou. O mātou mana tua fo i le tō tele o lau whanau. O lo ngotia i whanoanga o e nao e mali liu. I mafuanga ese o e silfia. Ina i tū ma waila o whamai senga. Ma le whamafan whananga mai lo ngang pa ia. O aile li o manao mialo so swani lunga o le sami. Po lunga o le vani manimo. Ma le lau ele foi le tuai. Se ianga le leima si o mia i la tau e lo manuia. Ma lo mana la veai i o la tau poponga. Whamanuia mfiso swani le li mo i la tau o afia. Whalawe lave o le natura o matangi malolosi lo longa ma mafui Ia e so swani a te la tau e o afiai. O e o manu nua ma e mali liu. O meto tino e tele u fale ngaina. Se e so swani a te la tau. Ai meise o ngā luenga o ofo inatu. E toi ati na e ai o la tau o lang. O mato manatua e la tau sai tia e fale pui pui. Ina ia vefa salanga mala o lo la tau salamoina mali liu inai. O le totele o lo awhaina ma mawhatia o no taua. Vai inga inisi tu o le lalolangi. Mato mana tua i lato uma. Ai meise o ngā luenga le lei mo se nofo fi le mua tangata. Ia iai lo so sani mau whamanuyanga. Whamanuyanga ngā luenga ma lo te tele. Mo le nofo fi le mua le lalolangi fitawai. Whaftai mo ngā luenga le lei mo le tausinga o le fi le mua le wao malo. Mato mafa o fau i aile nei aso. So i fuo fita na o fo inatu. Mo le manuia lau tele o tangata. Ia iai lau wha manuyanga i ngā luenga le lei uma. O lo whaia mo tunu o vātau. Wha manuia lau wha fonga o le nei aso. I fuo fuanga o lo whenga iai. Tausi ma wha malu mai o ao. Talo mo wha manuyanga mo le nei ofisa whasala lau. Si u fonga o le lau mua mana ngā luenga. Ina iai se vi inga o lau fio e mawai. Wa i manuia i pēr le lau tele o lau whanau. Tātou mafuta ma lau fio. Tātou malanga ma lau fio i le lumanai. E mauti no ai lo mātou saunga le mui lau teita inga. Mau wha manuyanga uma. Wa mātou te tālo i eta maa. Ma lo mātou loto whawhatai. Wa mātou whātua tua foi. O lo e whawhafonga me tali mai lo walofa. A wau mātou mai oi maole atu. E ala lava le swafo i Jesu Kiriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene. O le a tātou pepese le vi inga o le tua.
le whaftai tele le malo lau whafonga nei fo tai au, lau tau au e mai le tātou sauninga. Whaftai fo mo lau tau te talo, whai pēr mo nisi tangata, e mai se o tangata po ngā tia. Whamanuia le tua, I lau tau ngā luenga te talo. Whaftai lau sunga tū fue, mo le whafoina foi o le tātou polkalame le nei aso. Whamanuia le tua I o tau whaiva, o tau tiu te ngā rulu ailes. Tātou whai ule te talo. Tu mamaia I o mātou lunga o malawa, malunga o lau whanau le lalolangi atoa. E lofa tu no tele o lau fio le atua o lau mātou te mā. Le manuia o Yesu Kiriso o lau mātou wali I whaola. O le mafutanga malo lava nganga pa ia I nei ona po. Se I o le whavavau lava. Amene. Amen.
te whaatalo whātu nei vaenga o le tae au. Ia peo na sila fia o le taimi nei o le Paul Kalame o le ina ilaua tina matama i tai. Ia fifia lava e whailo atu le nei vaenga o le tae au. Ia o le umafuta mai le sunga il faltua, le sunga ia ana whipa i kōlia o le kalesia me tutisi i porirua. E whaatautaia le tato Paul Kalame o le ina ilau a tina matama i tai i le nei fo i tae au. Mahalo lava le soifo ia te utou. Ia ai ole a tua to le tato malo le nei tae au. Ia mo le Paul Kalame o le ina i lau a tina matama i tai. Ia ai usi mai a lau whafonga. Talo falava Sāmoa iau pa ia mau whai ngā. O whalanginga mau mamalu. O le aleo o iai se tala. Leanga o pa ia mau mamalu. Mai le vavau se ia o lava. Ile nei tai au fō mai e alua. O le ia fō ia i vivia. Ma o le aleo o iai se tautalanga. Ne i whai ma aleo o le nei au na whatawa. Ai tātou au maia le tala le lei maona pa ia. Maona mamalu. Awa o pa ia ma mamalu lo tātou atua tūtas pa ia. E whai ma tātou tae au fisila whai. I lo nanga le lei, ua ma whai ai. O na tātou tue whilo ai foi e lungo le nei ala leo whaasala lau. Ma whaasoa le nei Paul Kalame o le ina i lau. E ala i le ofisa nei. Malana au nanga. Ma lo soifua maua, ma lo le tawātai. Ma tāpua i whaivam fi au eso le nei masina. Ia e mes fo ile nei vai yaso, ma le nei yaso o tātou iai. Ia whaafta ia fo ile atua ile o tō soifua whaloa loa. Tali tonu ua ulia manuia fo ia nisi o nai o tātou tua a. Ta maam tina mātutua. Whaapia fo i nai whanau o lātou aso soifua ile nei tae au mātalasi. Ile anga le leima a au whaloa loa, a au mamana, a au tausia lofa o lo tātou atua. Ai ole a whanga tonu lo le malama. Ma vili tonu le ifia maina. E tu sei mal wha moe mo le nei aso. Ia ina ua uma o na tātou sula le alofa. Ma le anga le lei o lo tātou atua. Ia e ala i la tātou whaasoa ma le whaafiloa i le nei tae au. Ia o se au tū filifili o le nei tae au. No saunia lava e au mo nofo mo ma fau iai. Ia se isu ia i fo se whaafonga anga ma se whaasoa nei tae au. Ia wha i ila ma wha au au se mea lofa tāua. E whailo ai le whaatua tua. E pe o nā poa ia le apostolo Paulo. Ilo nā tali i whaale anganga o Timoteo ile Timoteo. Mua Timoteo mta upu e ono. Ia alona foi upu sifuru malelua. E whapea ia e tau le lei i la le whaatuatua. Tango atu ia i le ola e whaavavau. Na wala awi nai foi oe. Ma ue e tau tino atu. I le tau tinonga le lei. I luma o moli mau e toa tele. Ia wha i ila lo talitonunga ma lo whaatuatuanga. Ma whao ngā tā leni. Ma mea lofa le atua wa ia te au. Wa ia te oe foi. Ia o le wana unufo mo ma fau wa ne Paul Kalame e fito i tonu lava i tinam te maitai i o lātou whaiva tō ia maanga atoa foi ia mao lātou ngā luenga whaatino patino lava i tonu o leo soifuanga ma leo langa whaatina i tonu a inga le vāwhenga iai ma le tautuaina o a inga o le fautuaina o tamā o le tausinga o whanau. Ia e pese fu le whawhanga ino i lātou le poto salalau ma le poto whaale anganga. Ia tasi lea vaenga tā ua lava po le ale tele o le poto ma le tō mai le suifuanga ma le oa ma le tamau a inga whale lalo langi. Ia ai au noa ma le mafutanga ma le ali. Ia ma le whaasoa mai a le tusi o le poto ia tātou e ale lana whionga pa ia. Ia ele atu atoa tātou whaiva. Ia no whale mo ma fau. Ile o langa lue o seo tina o whatawa ina
le soifuanga lue o si o tina a tonu e se tāua, ia pei fo se sao sana au onanga, ia mō tātou tina, i le tātou wola ngā lulue. Ia ole nei tina, sa o wola mai ai le lalolangi pe sa faima o awala mai le lalolangi. Sa avea o ia mata mai tai, sa onga le amoka, le kalesia metisi le onga tamai tai le amoka, le kalesia metisi peifoi o tamai tai, o lo o tausini o, ia le telo o tina, ia po mātua foi, ia onga papauta e peifoi le onga le whakasa, ono le nale tu, e le ngata ina o oina le potu salalau, mai le primary se early childhood, o le primary se o lava i colleges, mai university, ia e peye, ai ai loa se, mana onga whapitoa o mātua e tina, ia pe wato e ame lava ia onga ia le kalesi, o le whanaunaunga, ia whai ma ave fe au o le tala le leile lumana. Whapena so o tali tonunga i lo whalongolongo i le history po le tala anga o si o tina, ia i le lo whalongolongo i le taimina o tausi matua ai ma o nofua o ngai i si o grandma, ia o whea ngainga tanga o lo whaoso i lo tuanu, ia ma o maitau wina o na winga ma o whalongolongo i ana saunoanga ma na tautalanga, ia ma mea umalama tau le ainga e ho o lava i le tala anga o lana whanau tulo. Ia no a mai aloa lea o si o tina e whaima whataita inga. O lo tina, o se tina e loto alofa, e anga le lei, e tautara sao fo, e le fefe fo, ia ai loto mawa lalo. Ia, o ana ngā luenga le lei, o leo te tau mawhai whamatala atu, ona o lana ia lava lea tautalanga mo i mātou, ia wha i ila ma wha wau se mea alofa tāua ue e maua mai i le haonga, ma so se mea te a ngā iai, ma e aluanga iai, ma e ngalue ai, a toa fo i ma se mea te maua atu te tondoro ainga, ia whai mau sao, e ai aina i nisi a nganga, o ni a wō, ia po nisi tangata, i so se mea o le a ngā iai lo soifuanga le lumanai, ai wha moe moe uma mea uma, i lo tale tonu, ustai, whatua tua i le atua. O le history lao sio tina o fetu setu. Maamale. Ia tanga olo whaos. O ia o se whale tua o se whaifi au me tutisi. Sa ngā lulue i le tele o wala awina le kalesia. Ia ina uai u mai le whaifi au mai le kolis whaifi au piula. Sanga lue lava ia i le mativa ma le le tango lima, o mea ua maua i o la lima. Sa whanofo nuu i la ua ini nuu e le tele se tamau a inga. E le tele se tamau a inga na la maua ai, e le peone yaso ua tele tamau a inga, ua maua e whaifi au mawhale tua i lunga le au male ngā luenga le ali, ona ole ola tautua o tangata i le atua, e tusai mo lo lato sa ili manuia i le atua, e ala lo lato ola tapuai, ma lo lato ola whaitau langa i le atua. Ia pole a lava luunga ma whita ma whaingata o ni whaafita au le o le au nanga a le whaifi au ma le whaletua po le whanau foi. E ave lava le whaalo alo ma le whaamua mua a tangata uma ona o le atua ia malona whinangalo o na pei o au na wala o na soria o latu o la lafanga nu foi mātunu ona o le whinangalo pa ia o le atua. O le nei latina e te whaai ama o whalongo iai ia na tautalanga e whai le toi ina o ana whautuanga mo le ngānuenga. E staimi e whautua atu ele lo matua e hano le lei mai ia le whaife au ma talatala noa, fia, whaftai atu le whautuanga. Ai fo e taimi e fiu asi lo matua e whautua atu. E whai lava le me loto ia i le whaife au ia. Ia fo e taimi e whaapea atu le tina. Ia e whaapea mai le toi ina. Ia tu mai ola whai oi le nā. Ia whaapea lo silo matua. Ia na ona walu sia au le la au. Ia ai pule lava lau sunga. Ia i le whaamoe moe o le tahau la wala wina. Ia, nalo leo o silo matua, i le whaatino na tu te māsani. E ala po le vave au e le taitai,
e tā pena I mātou uma, e ahauli le ofu le vai a wa maloti a le maso a, e le misi le maso a ia o ofu a unga ia so e whaapiliki, ia e le tai misi le maso a e whai ele ofu a onga, ia ma le vai a uli fo lea lanu pepo, ia o mea umana e whaamama a to ai, ia whai ole ofu a onga lanu, ia a ole ofu pae lunga, ia o mātou uma, ia maolo le ofua onga le pō, ai ala pō e whaile, le lunch ma mea uma lava e awe lea onga, ia o isi taimi. Ia e maa lia e fōi le whaafonga e tā ua fōi. Awa o taimi uma tātou te ilunga le maunga e lesi taimi, a tātou te lalo le vanu lesi taimi, e le lama le tātou whaasoa, e le taimi ua o ma le whasi whalawa, na ona tipi tolu atu, e le whasi pata halu tangata ia, e tā e almalo longa ua melt le pata. Ai ei foi lesi taimi, ia o tatango atu, ia wa mai le fasi yesi ma le fasi popo. Ai a fai foi ma misi se fasi yesi ma se fasi popo. Ia po se fasi yo. Ia ole ulu ma alili ma le po ana po. Ia po se fasi, po se talo tau. Ia wa fisi le lei ma a fi ma tu utotono le ato ma le fangu vai. Ia po le fangu lau moli po le fangu ti. O mea uma ia wa ala ona uta ua. Se toi fa a tepa tato. Ile amatanga le soifuanga o si o tātou atunu. Na tātou tutupo ma tātou soifua maola mai ai. Pe a fua ia le nei vai tau le soifuanga o tātou iai. Ile taunga tā, ma le tau whaasoa. Ato fo i o tātou vama ai atu i atunu I fafu. Ile I taua me whawaya inga. Wa tau au na isi ia ilunga le tau ar soifuanga. Ia maua a mata fo e ona taunga tā lava fo I penisini o whioa inga I tā vale. Ai tā ua fo I tue whaamanato tuai. Nei mea ai a soifua malolo ina lei I meo fruit a po o fuala au tau mawhamata. Ia, ma le fasi popo, ma le fasi esi. Ia po se fasi talo fo ie. O la o mea fo e nao le whaile taimi nei. O ngaluenga umasa awa ai o whaile o tina. A le lava le matu whaasoa no mana o le se whele tupe whai se meo le aso sa. I le tele fo I o meo lo whaatino le tautua nei mata whale manai tina, manai tamam whanau I mea e whai tutono le kalesia. O na utango lo le se talo tau fo I le po se ulu tau o lo tono le aisa. Ia na whalai wha manongi a o le ngā o wha chip sai loa. E le se toi taku se whalawa. Ia pe ua pasi ia fu le whalawa so sisi bacon e ki taia uma. Ia na tango le tame titi fu e lola na container I chips ia. Ia e te fiula tau atu e se vai mo po so e ua lava lea mama. This is enough for me. Ai mai malau apu. Ia po sa ufai pula. Ia o te fia e whaaso atu. Ona o te lo e atu ngalu lava ia tātou tina tala mō. Wa mai fui tātou whanau wa tātou atuiva ai. Pe wa avelo tātou masi yasi le wāwhia ngai o tātou whanau po tātou fui. Mai si whanau tātou vai. Tō langa mai lato mea ai lato lunch o atu ma lato lea onga. Ia ona tātou whaapea lea. Kalo whai se utama o le. Le ai le mea lea. Ia alai tau mawha mai le perka po le fish and chips po wani taunisi a isi whanau ia lea e sawa se utama ya so mai mama le ala na ia container fa mai e ai atu e si mai ana walk e share le lunch ia na share le ia na e vai atu loa ia la umana ai ia tau tu lo fo ia ai mai lunch e tupu e le friendlyship o le fellowship matamai ona o saunga luenga taua sa e whai atu le fale mo lau whanau a o ia mea uma no wao o ina mo pu e ina mai ina ngā luenga si o tina sa whai mai le lava le whaasoa ia ma le uti fo i o le tamau a inga maua e nai mata whale I au lotu sa ngā lulue ai. O le ngā luenga la si o tina sa ova ai o lana mea lea e whai mana mea lofa I alo ma whanau I to tonu o nuu uma sa iai o suisui. O te loa o lana suisui na mata o na ia learninga pena ia o ina mai tutonu o le a onga le a boka. O tale ni umala ia no vai o ia whaatino. Sa whai elo na anga le leima whaatino ia na mea alofa. I alo ma whanau a au lotu umasa iai I le taimi o le lotu tamaiti. Ia I nā vai taimi le te len sui sui.
Na o apia le taulanga e mau ele tele su ia ele telefone a o tua inu a mo se su pe se tasi ale ai na fal tu al fifia ia na watu leo night na o ia poplin fo ia material tau ngo fie ai me tua tau taitina ele se teu ele se sipi ele se pa umemei ia o mea umana si o tina sa fai o pa uta vale fo ia tu lo ia na tango le si o tina a fai ole lava na pa fo ia fa tau ona tipi fa mani file le lo matua ia pa uta vale ia ai fai ai pa umemei tu lo lava ia o skirt ia po ole whole dress fo ile ai fa ile baby waist fo ile po e fa un hale pa uta vale le ia toi fa pa umadima ia toi fa fele madima ole ofu malalo le feeling a va tu lo la ile tina ma nai fa no pe ole o lo ya la tu ala tele lo ole pa uta vale le mela ia fi tu ia ole teu ia na fa piliki fo ia ai matua au lo ama se ofu tau ngata inai ya lo ma fa e ofo ia ma tu wa to fa ma to fa mātou teine ia mana i o mātou tuangani fo i tō wha. Ia, o mea umalawa nā sāwa ai ai o mata, e whai e se o tina, ma whai e iana mea alofa, e tō tonu o au lotu, sa ngalulu e ona o lele lava whaasoa. Ia, alu ai, ia, ua tele lava lona tamau a inga fo ile anga lelei mai o le atua lona mawhau, a tō fo i mare whautua ia ilo tama, whai au mea nae, e mau ai fo i so suani, awa te mana o se tupe, ai whaasoa e lea li ilo tamau a inga ilo mawhau. Ia, na ho a lea ina, na alofangia, ia ilama na isi tina, ua atu matu atu se furu tā la, ia o se furu sene po se a ia taimi o lima sene, se furu sene. Ia, pe lua se furu. Ia, se ia o lava na maua lole tupe. Alu lo whaatau mai ma na mea umalawe whaatino. Ia na e lei. Nai pulumu. Ma whao ngale pulu fo i lele. Ia, e whai ana tamai pulumu. Ia male oa, male suale oa. E whai ana e lei. Ia ma whaatino. Ia na mea lo whapena. I nai tangata fo ia malanga mai. Wa ona malanga mai. Na wala au liele o la ua. E o e whai lotu. Ia mamau ai fo ile anga lele o nai tangata, ile ngalu wenga le atua, e le ona o le whaife au ma le whare tua, a o le ngalu wenga, tatalo matapua ai, wahala mai e whaamanu yanga le atua, i nei alo mwhanau, po o tupu matamali i matina, ia matama e ta i malanga atu ia tunu i whafu i tutonu o lea ai. Ia na whaatino lolo na ele, o lana mea fo la lea e awhi mahalu mai ia ma se whangu Sāmoa, ma se koko Sāmoa na whai lava iona lima. Mai la ua fo i whato anga, wae toa, anga te le whai le whato anga. E o whai la maumanga i le whamoe lava la ua sisi. Wa o mea ia tua iai, ono le lava le alofa poli peleti. Na o le whaile la maumanga, ave umatu iai mamātou, e furi le maa, e toso le fuesina, e tasa le vau, e toto le talo. Ia au mai le talo whaatau ai luma le whale. Ia eo ai fua au li malu au, a fifi whaatau luma le whale. Ia eo ofo ia i awa o toto, o koko, ia nao mai lo le whaapa o mea lofa la ia. E o mala ue le taimi, le pō le whaile lotu whaama mai, ma le au malanga. E tu atu e o ma nai tangata ia o le au lotu, ia awase se souvenir e o malato, ia male upu lava le tō ina male lomatua, na o se mea lo whawhatau waa, ai moli atua ia lo whaanga, mo o tō, male anga le leo le atua, se tā leni wa maua le lomatua, ia tō whaai, ila fo ina tā leni wa ia tō mai le atua, a o tō iai nātunu, ia whaimawa ainga ma mori mau, ia o tō walo ma whanau le lumanai, e o ngā fu e sufi ai la tō, ia isi e songa ma hi ule le ia onga, a iai fu isi tātou whanau e fiu na ia onga wa te ia wa whapepea mai, ia la unofo ia tausi o duak, ai le loa, ia wow, langona le vai le tūtau le mawhau, a lai ai au tā leni whatina, e tufa iai, ma whaasoa iai, ma oa oai, e maua ai lana ia pisinisi, mwhain whaiana suinga,
Ia mama wai ana tupe, whailo na whale sui, ia mahaya ni ana tangata whainga ruenga, ia mamawa I lava continue wale na wha manuianga. Se ia o lava, ina tele le tupe, tafe mai, e ai lava isi e o ofisa, e o e loia, e whaia onga e fo mai. Ai lava le tangata, wa nofo mai, a wala e te whaapea, wa nofo ona o le valea, nofo ona o le alofa tausinga, nofo ona ua vai wale le vaonga, taimina o e tina, taimina o e whaasoa iai, se poto ma se to mai mani mea alofa lea tua ia te oe, e whaasoa iai I lea alo tamai tai po lea alo ali ina ia maua iso na lumanai. Ia wata whaatawa ina mo ta tali tonu ina, o aso fo ia I Sāmoa, ta te whaai iai, e le inga sui sui ta maloloa tu lou poni tama. A le mea o le Filipino ta malua, ma le sui sui ta malua, ia ma le ta maa foi wa la langa fala me whapenama I e tonga. Me le ala mai I le whaasoa. Tuli whaawau, le whaatua, ma le talitonunga e te mawhaia mea uma I le whaatasi mai o le ali I ate oe mau. Ma wha I ila se tā leni, ma se anga waa, ma se to mai, na e hao oina mai tutono lou lava loto I fale ainga, a wale ainga lava ia o le fale a o ngā mua lea, ma lo fai a o ngā mua, o ta mamati nā, ia po anti fo it's ma uncles, ia po se uso fo ima se tuangani, e ala le whaasoa inga o tā lengi. O lesi ngā luenga se utina o te waaiwhai e tō anga te lelo matua, e ta talo fai taulantus pa ia ma ana pongi, e la langa a se fala po se ie tonga le lo matua. Ia o vai atu, o tango le tuspa ia, usu le pese fai tau le tuspa ia te talo. O manta talo, e punoa ia I lunga lana fala po lana ie tonga la e fele, ma fai ia na talo sanga, ma o ta faa longo atu. E ta talo whawhetai, ta talo molevi inga, ta talo whaatu ese. A toa fo I male ta talo mo whaamanuianga. I lana whanau, I alo ma whanau, o le whaasoa tā ua lea, e le ngata I nā awa o ina I sos tā leni, sos tiute, sos tomai, sos anga ba, a lana ta tapua inga ta talo, ma lana ana pongi, I lunga lana I e tonga, lunga lana fale la langa, lana fale la langa le pausisi o le fale po le whapaulonga. E tafe mai ai manuia, mō whanau, o lo fea ngai ma o onga ia o la e talo silo matua ma stoi ina fui I aso farai le wa o aso a pongi alo matua I so staimi ia e no fua malan tuspa ia yon taftafam ia ele ai a fai foi e talo le aso atua ma le ma pupu ia na fiau e toi tu atua matua onga o mea ia na fai tita la e fa pulo mai le tango fia e mua ona pupu lo na loto mfa atawa ia te ia le ta ape atu o ta maa I ngā luenga po o se whonotanga, ma whanau ia o onga ma ngā luenga. Ia, e iai lale me o te pu e mai a lava I te talo al to ina malom tua e mesi lava si o tina, a lo whātu le whanau, ia lātou maua le loto mau lalo, ia lātou lua whaalo alo I o lātou matai whai a onga, whapea fo I e o lo taita ia I lātou e lātou ngā luenga, ia lātou lua o nā lo lofa I so stasi, ma ia lātou loa ona whaasoa ma whaai loa oe lo mātua tuanga lelei ia lātou wom so stasi. Ia ma ia lātou I loa foi. Ona ola ma ele ngā whaalongo maustai pue, upu e pa o mai nguto whaia onga ma le upu lava lea lo matua malto ina maata awa e te tilo, lesta mai titi, ma lesta mai titi, awa fu e te kopi le apia lea, ma le apia lea, titilo saa o la vai ngutu lo whaia onga, o upu umai pa umai, le ngutu po le fofonga le whaia onga, pue, o me ave I mata le whaia onga, o iai mau mata, a ele malama si ilo lima fesili, a e maa, ia lo na winga, ele isa o mea onga e mo, fesili taimi uma, o lo fesili, o lo malama fulna, o lo fesili, o lau mea o ngana la amua me naso. A e maa, ia whawhela o lai mafu, ila lea tua lai, le tatalo atu mo o ile a onga. Ia a lai sila mai lea tua, le a mai lea tua lo mafa fesili. Ia le tatao fia ona lo maa. Ia tu sala wa mafu ila lea tua wa ele ustak.
we le faia le mea le mana o mo o puta o te pu e maua uma mai ya si o tina ma luna o langa lui ma lo fa pena ona o fai o fo stanga sa wa te le la fa na o te e fai mai ya le stasiora ta matene matua le matene oh I don't know whether you are my mom or not. O te le loa pe te lofa mauni e tau. E te o te mai a o fiat, yes. O le awala no uola mai ai ma prot a pailo uolanga. O te fina wina lea mo o tau. A wā pau lava la unga ruenga te mine na te talo mta puai. A batua la fotuanga ma la ua o ngai a o tau. Ai tau te le ta ia, talia o te tatalo lea tua. Ma lau uma i me o te le fia ia o tō. Ma lau uma i me o te mana o i le atua. Ia whaia mo o tō. Ina ia o tō li liu. Ia ma a bea o tō o ni tangata me hava matau. Whawhia le atua. Pau la varana o le mea tō te ato o tō ai. I le poto ma whamanuianga le atua. Ia onga ma ngā luenga. Olo o tō ngā lulu ai. Wapo le alo kike li fea. Le ala va se fai longa ma se qualification o esa ma oe ma e fa o ngai da ngā luenga po la wa onga ai au noa oe ma le nganga o le ali ma lo tatonunga ma lo fatu tuanga te talia Yesu Keristo e te ustai ma e fa longo ma e ama iai talo fai ia e le au ngā lava na mea uma pe a ele ui a wala o le ali o lo ta ma fai atuai e soli atu tu la ngā vai o tua am vai. Ia sa ia o mai lo tātou taimi. A o nei fo ila ni o whaini o tō a inga mani o tō whanau. O mea fo ina tō te tai yala ina ai lo la tō wola tupuai. Ona o ma fau lea ma o tango whamatala i ni tala lo tuspa ia. Mai le fea ngai nga fo ia le atua malona lava nu o Israelu. Ti ngā lava una le usistai fo vale ma le fia i whaatonu ngā mose ma Arona ia po apera amo fo ia ame se fo inisi o au namba profeta le atua ia ai ono sai lava le atua ona le alofa whapalipale. Ono sai le atua ona e whamaoni lo na lofa e whamavau. I le tangata na ia whaia lo na whātus pa ia, ma lo na mānawa pa ia. O le whina ngalo le atua, ia maua uma e tangata uma, ana whamanuianga, mai so se vaenga o le si o manga o lai, ma ana whamanuianga i le lau ele le sami, o le ea, atua foi ma le poto salalau. Ia ai whaasiri ai, le whātua ma le tari tonu, ma le usus tai ma vi ia o ia. O ngalu e ngā lalo tina e whai, o i le wha vai mai e lo uola, mo tau ma whai leo, o te muli tai ai, e sui, e lei, e loa whai pulingi, whai keke, e o lai le whainga o le keke whai poipo. Tasi a lau wa ai le whainga siu tina o le keke whai poipo, o nau e whai, ai o mere taimi nei, na o keke ai ama keke foi ma me whawhanga ila o whana umtali o maa loe mwhaina o whaia. Ai le ma whai ona o whaia se keke whai poipo. Wa foi la lea, e le lava le whaasoa e tupe o te maua. A maua tupe o ngā luenga, ia e to e whaia nisi mea whale le iai le ngā luenga, ia contribute foi ni whale lawe whale ainga, ai mese le tau singa le ainga. Whanau ia onga ma me tau mawha, ia sila fia o malawa tātou tina, wapi o tātou e whaia le whaasua. Ia au isi foi taimi, ia ele se tātou whaasua me whaina whai pe apule, ale to e ina ia, ele me e whaaruanga ia, ele ana se ele ni ua maua wanga nā, se anga le leo se mono mai i rota tanga po la talima po la tātou. Ele ma whaina ona tamaua umani ingredients ia tate mana o mia. E whaatino e whainga o keke wa o le icing sugar, ia o mea uma, ia manai masingi fo ia e whaatino e mea uma. Ia wa oisi le amatanga o le whainga o le baking se o tina le whaanganga o le icing sugar. E amai me o le lau o le la au foi le. Ia po le lau surui foi le ta ai wha la poto e langi ta ai wha poto. Ia na whanai le o le icing sugar o lana keke a. Ia la o te o lawe tala tu lau sunga whaltua. O le whainga la o kuka i mana ia i o le whaalongolongo atu. E pei o whaamatalanga i o nei tua a sa au ngā luenga i le mātitiva ma le tango lima. A lela wai whaamatalaina nei le whainga o le kekele e sio tua apo sio tina. Sa whangani o ngā umu fo i
Ia, o nā aso ta ilo pēna ini o ngā umu wila pōni, o ngā umu ia ere kesi matulanga wha pēna. Whawhetai tele lava ili whawhisiri, tā ua ili whawhisiri. Ne i te ua ngalo ia te nā vāinga tā ua whawhetai tele lava ili au whionga mole whawhisiri. E sa o lava oe, o ngā umu sā whai aso ia. O isi o ngā umu sā whaatino sā whaailo uti nā e whaistasi o na kasen, o na kasen, e eli le palapala, e eli le palapala fo ilia, o na lau le ia i o maa, e eli le palapala i lalo, na lau le i o maa i tutonu, o na pusa lo leo le umu, a umala o na pusa le umu, o na pusa le umu lea, o na tango leo le wa watu le kālone fo ilia, o le kālone, e tuu whaapea iai, tuu iai tono le pū leo wa eli, e lelo lotu tele, o na tuu le i o maa ia, na tafu lo leo le umu, umalo au e se uma mea na, ia whawhie ma mea i o uma, ai tuu i na le maa asa lea, i te tono le o ngā umu, tafi ma le pefu. Ia, o na watu lo leo le keke, ia o na peking ia wa whai, ua tuu iai te tonu e ila e whaapufu ile isi me whaile pe tasi na amata e tasi ele me mwhainga tau na tau te tonu. Ai umai wai ile si ai kia wa whaapufu ia au tawhar ka lone le tu whaalua lo leo whata ia e toi iai pulu fo ia e whaapipi i mai aune i saole vivela i whafu. Ai whaapu lau la lunga o le ka lone lava le ana whaonga o le afa ele whapi o le ka lone atoa. O le afa le ka lone oa tasi tolu vai fa ka lone leo ia pole afa foi na tu le fua ile ia fa yo keke ia pongis kongi foi po se pulingi ia na fa pu lo la vale le ka pungi le ka lone ta puni tu lo le ngana ta puni le ka lone le ia na lo le ia fa ia nga washing ma me o me sa fa tino ile nga yo inga le ia mata pena ma baba ai le taimi ma fua ele taimi e fa tino nga ngana ina to sa lo le ma le solo fa fano po le ala vale me lo ia fa nga ina ia po se pepa foi ia su e lunga po se i ofi su e lunga ia na tango lona ia le tuani ia o le tuani u lava mai le lau niu fo o umana ai lo tuani fo le lo salu o le ia e ta pena e prepare everything beforehand e tango lo le tuani u le o umana salu ia po se fasila au fo le o mai le mautofu ia o umana salu fa manifi ma fa ma ia le mata ia ona tango lo la ia tui pe tu ia tasi dua toru fa ia atu ia tu lo la pipi i maya ia toi fa pulo ia toi sa se mai wa ele me la lo pe fo le lo o nga mu le sa fai Sāmoa o nga malala so mai fo le pala le pefu malala woni asa tele ia ona tangolo le toi fa pulo ai atu su etu lo la wa le se be pipi i mai le tuani u le po ia tava e tu lo wa fie lo mtua tu e se lo ta puni al kalone ia ai la tu lo a mai ana alu filipa ia wa si mai lo ilunga male i ofi fo ile le si lima ai i ofi mai ia na mai lo le fafu ia mai lo le fa malili se malili tau malili ia ona fa o lo la ia ai teu ia e te wale pata ia faiana icing me fa pena mana ia te mana fa sai o nisi tu nga kalone fa mole ia o le kalone toa lava wa wo onela ina wa la tu va ai ia le fale le olin ia na sa fa ole fenga o relatives tu tina va ai ngaluele le sila o na kaseni la Rosalina te tu ave sau ila tova ai fa sino mai loe e lo salina alo e vatu me o tanga sima o none ma vai se kalone mama ma fifia le la watu yo tu lo marto ina faila la kalone la le fa tatia le le la kalone faila sima foi le curva na ilo fa ma fia lo le tu e lo le talone le pe le stand le talone ia ona sima a to lo foi le malunga kalone ai failo ni sapuni le open door le ia ma failo ma le fata ho le ton ia o silia tulana tele me o ma faina na ta ia malala asu vo le fai tso ia ia o melana sa fatino wana fia ia le fatino
e whai la tari ngā mālo, wa sui mai ai, wa ale panikeke, mā fola panikeke la poto, ia e mawhaina whai lunga whalai, ia o se supo esi, o se vai salo, ia o se wha ausi, mea sa mawhaina whai nu i tua, le whasosoani atu fo i o nai au lotu matina. Ia e pe wale le tele loa ia le whatinonga, ia mea uma, ia wa sui ai fo le tari ngā mālo, ia taimi ma le taimi, e me se fo i mea whai tono le ai. Ia e se fo i le mao ai o tō mai o tua nei fo i le whanongalonga atu le tele fo i ia o anga wa asai e o nai sui fai ele e mai se fo i le whainga o mea o ele ele o te ilo ye mo i ai e se asai stanga te tele e tasi tanga te tele fa pe ona tō mai e iai pe ona iai pe fo i ona iai nei o tua ia mai i la tō wa fai i langi le fo launga ia so i o sa ngā luenga se i tātua sina pese le vai ia le pokalame ia na toi wha waila ia le whaftai lava whaftai tele lava Whapoponga se I whai o lau tāla E uinga I le nuu Ma le nei o langa E umea uma o le o langa I le pala pala Sa I li mua mua Le malo le atua Au e sau Awe sauia se I e tofo ina E se le manaia o le ta ase I le tala inga Umea uma faanga lofo I lo a inga Sa I li mua Le malo le atua E o mali liu toa talo fa Sāmoa Wa ngau le tasi po tuo Amerika Sāmoa Le tina ngā loe o le atua e le masiu Talo fa koma na li le asalua tau to alua Ia pe no tō whaafonga mai pia le tātou pokalame le nei o le ina I lawa tina matamai tai ia pe no tō whaafonga mai lo whaatautai atu e le sunga le whalitua ia ana whipa e kōlia o le kālesia me tutisi mai porirua ia whaawa wia lau sau noanga māta ngōwhia le nei tai au le mā nei e ful whalongolongo I nei tō mai sai ei mai se fo ina iau tua asa oile ngā luenga le nawa I tau le te pue umamai ei nei me tutia mauna ngā wa asa ei ia so I fua. Whaftai lava mo le whawa wino le tātou pokalame e ala fu I se moli mau tā ua o mawhau lava ia pe e lea o ngāna o sasasolo I mai ai tā ua lava lo whaasoa o se mea tā ua o maua ma o wola ai ma whaautua I pelo wola tari tonu whaatuatua ma mausa li ai lau au nanga I le atua wa masalo ana o le ola mai se ainga whaifi au ai longa mate nufo mas whaifi au ai longa foi o te o mai le nei va engo le aso awai e foi whawhita uli foi o ngā luenga whawhita uli whale ainga whale o ngāri e foi taimi tau e manatu e ta pena le ato taru I tai tua a so se sa vale whaifi au e whawau ina langa ngā luenga a ia e peia le taimi tate e furi e lota tua la taru atu le potu ai pe at titilo tu la tu mai le sa tau roi lumba a e o te fa pe o le tu ai fa mole fa manga lo mai a o te mana o e fa a waula o nanga mo e uina tele fa fitau ia ai o laua fionga pa ia lava lo fautua mai fa I ila le fa tua
ma ua le whātua tu mau le whātua whao ngāta leni maanga waa awe ati oe whai ai so sao mo le ngā luenga wa wala winai oe ia o loo o langa ngā lue ia pe wa umatse nei umitenes fa mtalanga se utina au se utama fo isa fa pena ona fo ifaiva fa tama if tele il fa ngota fia kitis fia socialize ma tu planga tala voma male kalesia mesi tamam tina fia fo ia tamati e fai mala nga fai tau tu se tamati mai le fai tau pi iniari po umalava e lolo to ina la sa unile wa mai le sila pasi fo ile la ta pena ita meti mosuenga ele to fa tali to ina pe sa walo matu po la mo na puina fe auto asa mo muli fa langa vasenga pi ala wa mo mai mata me uma mo le nga duenga tamaiti uma yana o ngai nu na matu ya na tapu ta te ia fa ta te oso tu ton se bank po le office le po fe lava e ta tele mana tu la fainga o fiena la to mai taua mai ai fainga ta langa la sala iti la fainga ta ya ta to na va ai le age male tu langa le o ila to mana to fa pe mai sa wa o ngai siutina po siutama sa ta to lo tu ta to lo tu fe ma fe ia o manuia na le fa wa we ma to atu foi fa matala i mato ta mama tina istemba te mato mumu i mato fa sa wow o le toi ina ma le otolo matua ia ai fa sanga mai la to au ia ai le se la vea i mo mato ia le la o mato tu la i mai le la o fa pe mai ia wala po le ala vale po to i ma le fina wala tangata au no ma le atua ia to te le o ina fa manu yanga wa ula palo o la ga onga sa o ele taimina o vala i mo matua sa wa o ngai vai po uri mo no fotu mau ilo mo mana tua ilo le tinane ya furu yo le melesia ya tele lo pena uta ua mo sa por kalamik o inala na fa o popo ina isi mea lofata wa le atua mo wa ina o no fotu mau tonu le avelima lea i vai po uri i uta le songa mau o le lo matua e na te wa aia umata mai ta i o le noftu mau. A wana tā leni na o maua mai a te ia. Ese mai i ona tiu te maasani o le launga ina o le tala lele i le vave ao ia i mātou. Ma taimi umo whai ngā lotu ma prayer meetings a le aonga. A o le taimi la lea le ua mātou whafsanga i nei lona lava potu e ave i mātou la iti. Ai ole au mātutu e whaisi ngā luenga whetau i mō lātou age. Ia molo lato malosi foi e faatino ai ona saulo lo matua wa mai le nila kolose ma mai male nila e faile knitting o isi la na me taua na o wa o ina mai ia mapela wa sa paulo me sa o le mfaina o fai ai na o lo mai lo tina o le kolose e ia na ia ufi moenga mana ia ufi no foa sa faatino ai na kolose le aonga ia malatu a fa au taimi na malo lo ai ma taimi fo ia o ana malo lo ngai taimi o la olonga lului o lela o latu nei le aonga pesa o le interlesi ia na taimi o na leni me faatino a le o sau i le aonga vai poli wa mai ne lo matua na pepa vulu ia mana pepa filo fo ia faile embroider ia o mela na sa faatino ai o isi la na vaenga ta wana wa ina mai ai ia mo wala tu lo foi au tamu fai au e fai ai ni au ngā luenga fai i to tonu o lo inga ma to tonu foi o mea sa unga lue ai foi lele faatino ai nai sambos foi e mo lato ia pula lo tangata i pe alue fai pele ai ala u fai loa ia ma faasino ia me fa unga ai le mama ni la ma filo ese ia pe nai nisi la na mea ele fai ona o faatino ina le nei taimi ona o tele o grandchildren wala o mai Sāmoa ma unga luenga fai tonu o le vala a wina ia a o mea ia o lo te na o tufa atu fai lo atu fetau i le lei ma le age o elders ia wa iai nei ia wa malolo mai ma pensione ma le taia mai alato ngā luenga ma au nanga le lei in the professional jobs nga iai le malo fala putonga mtanga luenga e kalesia fea lava sanga lue ia pe o mea ia la utitali tonu la te fai al taimi nei o lai nofo i o lato matapua i inga i wha
whanau ma tamā ma halo fo i whea ngai ma onga mga luenga ese mwhai ma whaile knitting ma le kolose ia po la fo langa sina ili furu moa ia po la fo i whaisanga cutting singi pasting i mea kaulima i mea tauili o ato ia mea tu ia sei ni flowers mani nisi lava beads e faini ula su nga ula o ni sei o ni kilipas fa maule ulu ia o te o mela na ma faina fai tina ia malo lo mai nga luenga tap ai mota malawa e sao lai la to fana wi nga lue wa e ma fai la to fana una sal online ia pe sal online for ala to ia matafe mai ai lo na le fa manu nga tono lan tu stupe ma fe so ani le paying o le fale ia le fa tau ngole mea ai o le petrol le ta vale i le taimi ma le taimi o le look forward for ia malolo ia masalo la o mele la walu loe e fai mo si fan stupe walu fa tau mai o pizza ma me langa ile mo i nei me su i ula Sāmoa fa tau mini pizza su i nia ula ia ma amatan tu su ia tanga alunga embroider as ia ma faini si me faina ia faini sei mani me wa le vana vina se tama le o tango e fai ma me ia ai fai ia na la tusi ana tusi e tusi tala ia ma fai fu ia na tusi nga ata ma ia va e fa popolo la mama la ma tale ni uma ia ma ai lo le professor me fai se ta fai se ta pisinisi fa tu esta la papa ia ma sala i lo ta pe fa fusca fudi ma keki e sala ta me ia pe lo ni solva ya so fa tu ia pon met talo le li na le li ia me le malus ia ba fa tu fa ila le ma fa ia a wale fa tino ngata ia ma fo ai me le tu le tamau ainga ia e fa ia un fa tino fa mo le ia ma tal tonu le aba no fo e fa so tu ai to mai ia wa te oe le na pasi mai e se tu ia ma nei tangata ia sa to nga lu ia so ia le foi la e to mo fa ia te fa so tu ina yo walo ia manisi tangata lo fa ona fa ngofiona la to piki wa pe ia tate wa ai nei tina ma tu fo i papalangi ia no fo ama pe se me fa ngai yo ye tama ilima ya le ma fai fulana fai tato pe fa pe fai na fa so le to mai le la sunga faltu sa ole le sa noang o la vision nga le yai pe ya no fai lo atu le stamin tato tala no ai e se taimi me fai na apa life o le se polo ketia le ina ilau e sa tonu la vet tonu ole ofisa fa sala lau na fa tino le se aso fo le mo le communities for elders ia o ina me fai na to fa so ana me ia mo la to ai ele por kala me ale vaenga le ale e fakasa ale sunga ya nove malfantua o lo fatino e alo mafana fu ia la ua manisi la fainga luenga o lo ngalu lu lalo le la ta inga e ala le preschool fa pe fu ile la to tamu program ia e ile la le por kala men vala aulia mai ia manisi o marsia tama teina la alia no naso malolo no fa la lo ale i tina le matu o so fet va ai por fellowship women's fellowship para mato au lotu ai por kala mele o val aulia mai ya uma nisi o to wai lava fio e awai tato wo ia la to so walo te fia va ai por al mele fatino io atu ia o le fa sua tala noa fi fa masani ai fa sua tala ni ile ala le tala noa ia fai mako exercise simple exercise it depend le age my ability on 99 o lo matu ile potu ia o ye masta mai tai lo ia le alo tamai tai o fai au ia nove mal fale tua ia o maloa ia matu tu lo fai matu pese ia fai ngai exercise manai siva ia matu lo matu ai le bo la to prepare inale yeah se tang mafutanga ma yeah but with different varieties delicious yeah mato ai lola ia naso malo ne to fa mai se tem pupua ia fa talo mato fato fama yeah o ta fia fa pe o que se por kala me mana ia mo elders mo tina matu na tina ele intama na mato wa tina
Ia ana walo ma ave umala fa na utene. Le to olu o se watali ina o mai Sāmoa. Ia male masi au tamatene le matua le mate mafuta. Ia I o whea tulua. E ma whai fo I la o na whai e tātou tono tatu au lotu. Ai panga, ia e depend tatu la ia o etama apalai se fund. E mai whaatino e la stato po kalame lea. Ia petai, matele whaatinoa la I le tūlanga lea I mea tautina. Ia awa haru whaalau e te folele lena I ele matau polo keki lena whai I mea tau camplins mole au lotu atua. E au fieta mātina talavou alum whana. Ia matau wala au dia fo I lea o le tamaita I lo ngā lue whaatasi ma le loia lea ma le awhineo. Ma le alo tamaita I lea o sunga le li whaife au. Ia mai le lato pokalami ia e saufu e au wai ma faisanga presentation I le matou whaamoe moe. Ia ia lava le atua e le se poto ma se ata mai stangata. E ta talo lava I le atua ni mea uma e ono whaalelei ai le whi au mare ngā luenga I so se tiutem so se tale ni whaamoe moe ma whaatua tua ma tali tonu le atua na te whaawala me le tamau a inga ma le awa noa. Ia e ma whai ona whaatino ia fuafuanga uma. Ia ma lo fata I oe ia ona ole ona toi luana I minute ie te toe ia taltonu ele umali fi whanongolongo le manei ole o lau fola sanga I le nei aso ia ai to atuel nei avanoa po le ase vaenga muli ia ole I whamai ale po kalame lau sunga le faltua whaftai tele lave lau fionga ia pau lava le nei e whaatau waa le tangata a upu whaamalo si au mai le fionga pa ia le atua o upu mai le fionga pa ia le atua I le whengenga fou. E pei ona o whaamalo si au mo whaasoa e whaapea fo ona whaamalo si au mai le fionga pa ia le atua I le saunoanga a le perofeta a le apostolo o Paulo le apostolo o nu ese o Paulo I lona tali I wha le anganga o Timoteo ina ia wha I ila matue wha ola lona wha tua e pei ona ia o ina mai le tina o lona tina. Whaasolo ane I lona tina o eunike. Whaasolo ane loa ia te ia. Aluatu loa ma Paulo tutono le maftanga ma le ainga lea. Wha I ila atili ma wha tamao ainga ina I wha manuianga wha le anganga. Ma tupu wai le wha tua o ina na tupu wai maola I le wha tua. O le tangata le nei o Timoteo. A waru peu tau mate ifo. A lau ma moe o le la au o umana toto e le grandmam. Ma le tinak. Ia a lepe wa o atu Paulo. Wo atu Paulo la ngā ruenga. Wa toe whaaola ola e Paulo le wha moe lea. Ina ua mbuli Timoteo. E fia whaalongo ma fia vava ai I vaha venga ma o ngā lea tua na whaia ia Paulo. Ma ave lo o ia mātali whaalea nganga o le apostolo Paulo. Whai mai la ia Paulo. Ia e wha malosi ma e whiri ngā. Ta talo ma ana pongi. Wha I ila le tā leni ma le wha tua e tā ofi mau I ai. Ina ia mwhai ona e ai nai nisi anganga. Ma whaali liwina nisi tangata I le wha tua ma le auna, ma le tani tonu, ma vi I ai le atua, ma lato va ai le matautia o va venga, ma wha manuianga le atua, I lo lato soifua wha loa atua fo I ma lo lato wola wha le anganga, ma manuia tafe atu tutono o lato a inga alo ma whanau, ma ngā luenga ma whale o onga o iai. Wha mai le Timoteo, mua Timoteo, whai mata upo ono whai upo sumalua, ia e tau, le taua le I la le whaatua. Tango atu la ia I le ola e whaavavau, lo whaatali mai manuia mo oe, na wala au ina e foi oe mau, ma ua e tautino atu I le tautinonga le lei, I luma o moli mau e to tele, ina ia vi ia ai, le suafa o le atua e whaavavau lava. Manuia lau whaafonga ana Sāmoa, manuia le nei aso I ona wha moenga mlama singa o tutoe. Wha manuia foi le atua tāpua inga mamalu. A whata whai taulanga ese mesele August taulanga mwhaifi au mwhaifi angainga. I so o se matanga ruenga o lato launga ina ma whawhanga ina a tiri ai. Lo tātou wola whale anganga ma whaatu putele aina ai. Nisi moe fōl whatu atua. Mō ngā ruenga lelei
e manuia ai nisi tangata. Whaafitai fo i le ofisa whaasala lau nei. Whaamanuia le atua lana fionga le pule. Whaapea fo i le paia ma le mamalu le staff. I le anga le lei ma le alofa le atua. Manuia le nei aso. Whaafitai tele vi ia o e tamaa. Whaafitai tamaa mo le nei a manoa tāua. Ua mawhaina mātou whaasoa ma lau whanau. Tu maulo vi inga a o se upu ma se alewo le nei tautalanga ma le nei au ona. Whaamole mole tamaa, whaamangalo mai e ala ile tino ma le totopa i o Yesu Karisto mātou o li imaru mātou whaola. Amene. E toi whaatalo whātua le whaapuponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei awa uli. Ua tāpena le pule sili o le litio New Zealand Paul Thompson e tu ua le ofisa whaasala lau a le Radio New Zealand i le mai ai o le sefulu tolu tausanga talu o na iai i le au nanga. Na whaalau i loa e Dr. Jim Mather o le taitaifono o le komiti whaatonu. Na longo ina e Thompson le komiti i a te sema i lana whaaiunga i whaase tua ngalu mai le tofinga i le whaaiunga o le tausanga nei. Na fuafua le komiti whaatonu e whaatoa whaailoa i le aufaigaluenga lea fuafuanga i le awhalona lua o le tausanga peitai. Ua mawhaiona vave whaailoa i le aufaigaluenga i le tae awa na leila ona o le le mautonu o le lumanai o Thompson mai i whaamatalanga a le suipa le mia po o le taitai o le Act i a David Sāmoa. Na whaiani whaamatalanga Sāmoa i whaatutonu i le pūlenga le litio New Zealand ma le TVNZ i le amatanga o le masina nei. Na moli mau Dr. Mather na mali lia whaatasi Thompson e whaalau i loa lea whaai unga i lea so. O Thompson o se taitai whaamoimoina mai le se fulu tolu tausanga o avea mapule sili mo le Radio New Zealand mana ia whaiani suinga te tele ua toa te lea i tangata e whaalongolongo ma muli tai i le leitio New Zealand. Ua whaalau i loa mai le malo se fesosoani tupe e tu sama le tolu 5 miliona tā la mai le paketi mo no foanga fau e lua mo ta avale fale mai au kilani. Whaapea le fesosoani e whaatupe le whaafaingaluenga ina o nisi tangata whaingaluenga fau ai mai se ai masini te konolosi e te tauona whaafau ma le langolango maalosi mo i lātou e ngālu lue i le laina i luma. I se whaalinga a ole i whaalau i loa le paketi au kilani le aso na taua i le minista o le soifua maloloina Simeon Brown. Whaapea le minista langolango ia Casey Costello o le ala tautu i nātu le tolu 5 miliona tā la i totonu o le whātausanga mai le paketi o le lua whelua ono e whaamalo siai au nanga a taawale fale mai. Na Sāmoa Brown aval au tangata New Zealand mo se taawale fale mai e te tauona lato mauti noa o le avave o na maua le fesosoani e mo mia. O lo ofa au peo na maua lunga le mo mia au nanga a taawale fale mai i le atunu u a toa. O le ai fo i seisisi i tanga o tupe mai le Health New Zealand ma le ACC mo au nanga a taawale fale mai i lunga le awala. Ina ia mawhai ona tali atu i le maua lunga o mana onga ma le taungata o le au nanga. O le si itia pia i lunga o le tau o le penisini, ua mawalunga i le numero tangata ngase ua leo ia lato appointments po o asia singai fo mai i Northland. E silia ma le fase lau pasene le numero tangata ua le mawhaio na ngā fatia le utuina o a lato taawale, ua avea lea mapapui o le mawhaio na o i appointments. E manatu nisio fo mai, o se tūlanga whaale tonu lea, ona o le popolenga i le soifua malolo i na lau tele, ma e toa tele tangata ua sulufa i atu i au nanga fesosoani ona o le lenga fatia o le tau o le penisini. O langono le fia ma le whaafetai na whaalia le mamalo mātua ma ainga i le whaunga o ali ima tamaita i leo fau na whau mai le kolisi o leo i le aso ananafi. O le whaamoe na whaia i le whale taalo a le Te Raupara Arena i Porirua i Wellingtoni. Mai toa fitu se fululua le au whaau. Na amata le sauninga i le whaafeloa inga i le susunga i le taita i leo ia Sam Keats. O na susoa i lea ma le saunoanga a le kau mātua o le sui o Maori mai le ngati toa malangina
ina le vi o le malo New Zealand. O saunoanga o le aso na saunoa ia ile taitai leo ia Sam Keats, whaapea le sui komisina ia Panet. O le whiauna momoli mo leo fou e whaapea ia outou whaamaoni ia outou tautonga ua whaia, ma ia outou whaia ni suinga le lei i no fuanga o le a outou ngā lulue ai. Na whawhetai a fwoi e le taitai leo le ngā luenga a mātua ma ainga i le langolango mālosi a ofeanga iai whanau ma la tautau mawhainga mo le lua se fulu vai aso. Sa awai fwoi le pule nuu o Porirua ia Anita Baker, whaapea le sui pule nuu ia Kylie Wihapi. Na moli mawina le tumutumu a ainga o le au whaau na malanga mamao mai i isi tu o New Zealand e awai i lea wha moe moe. Na wha mai aina le sauninga i le haka, na wha atinoina lava i leo fowia na whaau, ma le putina tapena ina lava i le kolisio leo i Porirua. O se tasi o le au whaau, o le susunga ia Constable Tom Maiava, o se alo e whaasino ia tasi Maiava, o le sui o le si ufofonga o le laumua. O Tom sa ta alo i le manu Sāmoa ta ito afitu, ma o se sui fo i o le Liona a Wellingtone. Ua whaalawi loa le mahaloni suinga te tele I whale mo tangata lau tele po o social housing, a matatu le paketi o le tausanga nei, o le asi itia fesosoani ta iwai aso mo a inga e se lau se fulu afe, I le se fulu lima ta la, ai o le afa iti ai le fesosoani mo isi a inga e valus fulu afe, I le tusa ma le tolus fulu ta la I le vai aso, o le nei suinga o le a o whaatasi matula fono fou, ma o le asili ato na whaingatao na ngava ai tangata mo whale le malo, ato le ai fo se tapulaa mo le umi e te tauai ona no nofo tangata I social housing. Na whaia se whaasina silanga ale Minister Whale Chris Bishop I le palemene I le aso tofi, ma whaalawi loa I polokala me fou mo ia suinga, anga I atu I si tausanga o lumanai, na ia I oe e mawhai ona whaia nei suinga I se awala, e lea whai nai le toa tele o ainga, o lo taula I le vaai ale malo I vaenga au tu e tolu, e au fia I le ave sao le fesosoani mo e pito silio na mo o mia whale, whaalelei awala e fesosoani ai I tangata e tu ua social housing, aianga I atu mo whale mia whaatu ma oti, whaapea fo ile toi whaalelei au awa noa tutusa I fesosoani tau tupe, e una I ai tūlanga I le tūto atasi. Ua fautua ina tangata Wellington e whi malanga ai I pasi ane Metlink, ina ia whaonga snapper cards matino I tupe po cash, I lea so e tutongi ai o lato pasese. Ona olo o whaale tonu le porkalame e whaonga ai debit cards e tutongi ai pasese, lea na whaato a amata whaonga ai na ia mati o le tausanga nei. Olo o whaalia le so o upo le Metlink, e whaapea olo o whaiani ngā luenga whaalelea I lea porkalame, mai whaato a atoa ona ona whaalelea atoa I le asonga fua o le vai aso fou, ona e te tau ona ilo pasi ma whaapipi ina porkalame fou I pasi taitasi, ua whaato ese le Metlink I tangata lau tele ona o lea whaale tonu, ai maise o le toa tele o tangata ua filifili, la tau te whaonga aina contactless payment ona e whaingo fie, ele o afia I whio inga ino fua afi mawaa, bei ona lipotia le leitio New Zealand. E silia mali 4 miliona tamaiti I ono angava ai whaia tui pui o fulu a matatu le tausanga fou, ua whaailoa le wha Mac ni suinga e au fia I le whaalawa I tele ato o le fisosoani e whaifua I tui o le fulu mai le tamaititi ono maasina e o atu I le tailima tausanga le matutua. O nei suinga o le a mata wha mamaluina I le lua fitu pe a pāsia. Na sauno le whaatono le wha Mac Adrian Martin a whai aitalia nei suinga o le a fisosoani e puipuia le whaitau se lau afe o tamaiti la iti ma o latou ainga mai inga se onga I le taimi nei o tui o le fulu o lo o tutongi le malo mo tangata e tai ono 5 tausanga ma o lo o iaini ngase e ono la matia ilo latou soifua malo loina. O tamaiti la loi fo le tai whātau sanga e anga waa pe a whaisa tau fia le whale mai o na onga se le māma po ni whawhita au li onga I le mānawa. O tamaiti e lungo le tai ono māsina e mawhaiona anga waa pe a whai e aini mai tu mau e pe o le maisela, suka po onga se le whatu. Ua lipotia le toia lia ai Australia o le whaama inumeratasi na malili waita maiti I New Zealand le diphtheria. Na lipotia le ABC News le silia male lua se lau lua se fulo ta maiti na afia le diphtheria I le lua fe lua ono I le Northern Territory ai whapena fo I le tuisi sifo Australia
faapea le itui saute ma Queen Selani. O le taimi mua le nei wa pitosili ai ona pepesi le faamai pe afua i le fia se fulu tausanga ua tuanai. E o mai le po le asolulu o tatalia se faamaoninga o se toatasi ua maliu i le Northern Territory ma afai foi ai faamaonia o le aavea matangata mua ua maliu i le diphtheria i le lata i le se fulu tausanga. Na faalia e polo ofesa Michael Baker o le University o Otago o le diphtheria o se afianga o le faaima le pao o le tino isiama po o bacteria beitai ua tau leva aia pe tupu i nei vai tau o le senituri taluai o le faama ipitosili leo na mali liwai tamaiti i New Zealand pei ona saunoa le ali i polo ofesa e mafai e le siama pe a mana vaina o na ngaosi se vaila au o ona e faaleanga ina i le fatu faapea mafatu ngao aia afia i fo i le pao o le tino. Ua whaato se le tio Peritania i le tupo sa lesa le tolu, whaapele au whaalongolongo pe a whai ua whaina o la tau langona, e ala i se whaasala launga se te le e whaapea ua tu umahalo le tupu, o le whaasinisilanga na whai ai le asolua taimi Peritania, mana mafua o no se sasi i le masini kome piuta, i le Radio Caroline i Essex i lone tona, na amata whaapea le whaasala launga, this is Radio Caroline, o le leitio Caroline le nei, ua whaamalo lo mo se taimi le tu maua tātou Paul Kalame Masani, se iai se isi whaalinga, e whaailo ai le whaaloa ia i le tu umalo o lana fionga mai estete, le tu posa lesa le tolu, e le ngatai lea, na whaasala lauina foi i lea le tio, e whaape ua whaamaonia i lungo whaasala launga le tu umalo ai o le tupu, o na tāloa leo le vi o le fua, muli ane, na whaia le pule o le leitio Peter Mua, se whaamatalanga tustusia i lungo le Facebook e whaapea, taluai ona o se i le komepiuta i le potu whaasalalau au tū, na se ai ona tale whaasalalau ngole maliu o le tupu, ma oni tū manianga masani ia i le tio umai Peritania, e tāpena masauni ni whaasalalau nga whaapea, mo so o se taimi lava i tu umalo ai se tupu, na whaato se ai le tio whaasalalau i le au whaafofonga, ai mai se le tupu sa lesa, o le Radio Caroline na whaavai na i le awheiva se lau ono wha, o se le tio sa whaasalalau e au noa ma se lai sene aloa ia, mai vaa sa taulai o ngā sami la taana i le talawhātai o Engelani. Talafo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Tātou te tau whai whaaftai whaatasi le tua ina wā mai fo i le whaai ungon nei vai aso, au tu mau pēle ola ma le malosi mai a te ia. Ala mai o le whaopopongo tala fau mai Sāmoa, Monenias Whareile. E leo no whaen matanga rengo whaavlawe matu iam whaavlawe whaafuasei, i le sa iri peo au wala ma whaia whaata i te inga i tausanga te itasi, ina ia whaamanatu e pia lava i le atu nuu e meise i tutonua a onga, a wala e saonga le muai pe ato e aria e maini whaavlawe whaale nā tura. E tolu vaenga wā ngā i enia o onga mwhaamanato neiva yaso, le ua whaalau i loe ana whainga whaavae mō whaavlawe mātu iam whaavlawe whaafosei, mō le isi se fultau sanga na amatamai le lua whelu se fulma le whaa. Ato e mawhuawhanga mō le whaafoina o whaavlawe mātu ia, ma whaavlawe whaafosei, na whaata oto le tau sanga umamai lua whelu se fulma le lima, mo le isi fo i se fultau sanga, se o antu le lua afe tolu se fulma le lima, a toai mawhuawhanga mo wha e ruilu malapta inga, mo le atunu umai le lua afe lua se fulma le ono, e le lua afe tolu se fulma le ono. O le awa ule o le so i le itu lai lua, o le a whaatino ini whaata i te inga pe atu lai mai se tsunami, mo le tumalo le atua le pata, e au fie ma le pāmalo ta whanga. Ai o se teimio le a fiafi, o le a whaalau i loe loa se isi polo ke te fau le matanga luenga, mo le nofo sa unioni, mo le tula i mai o se tsunami, e ngā lue whaatase ma le whaalau papatonga whaavau maloa le UNESCO. Ma o se awa noa le whaaftai e le whionga le minister matanga luenga puna o whaale nā tura ma tiu se manga, le whionga ale vena ale, le tele o whaalau papatonga lo langalong suam whaipa anga whaatasi ma le malo, e au fiai le Chaika, National Emergency Management, o le agency po le NEMA, o le UNDRR, o le UNESCO, o le USAID,
o le Star, o le Swama, o le Ren ma le Conservation International. O se whaamoemoe na whaatasi mai ei sui o a onga mai le tūmālolo tofanga, le pā a le pata ma le whioanga o le tano le ia. Ua whaamaneno mai le whionga i le taitai o le atano, la aude le mali atua le ua tepola te vau fosi, ua whaonga mai le miliona mai le paketi o tupe e whaanganga mo ni mana onga whaafua se e le fuafuina e whaatupe i vaianga umo whaata oto e le komiti mo le whaelunga i nolo tātou tutu o tasi le nei tausanga. Le ane whaeloe le whionga le pāremia ua mawai le 5 miliona tā la e whaatupe i a vaianga atoa. O le tātou tupe lava lea na le whaanganga i le tātou 5 miliona. Na le tasi miliona mai tātou tupe foi le unforeseen mo me tupe whafose. A le 5 miliona, na whaatupe mai ai to tonu o tupe mtanga luenga tupe sefi. Ia, o tupe lava o lai posi e mtanga luenga sefi la tau tupe wha. Wan whaina whaanga ioi e tulanga umo. Mai o le leo mai o tātou uso mai tutuila, e leo a whaina le mo tātou. Na utou vai leo tā pena tātou. E le ava no le lei foi lea. He tu tā pena ina e tātou va. E lua tātou tu unga va. A le price a tasi len tātou iei. Tu sa whaiala te malo mai le hit mo ma le hit lela na le lua hits. A le temi mo sa tolu tātou hits. E la nai tupe whasao lai mo mai na. E whale lei atilia isi a tātou. O le 3% no tupe whaalu le malo, e maasani o nei le vā le lusafu ma le whae le lusafu ma le 5 miliona tā la, e whaaleo leo mo tūlanga o whaawelave tupu whaafosei, so i fua malo loina, ma le tūlanga whanate nate o le tama o ainga mo mia le atunuu, o i le vāe ngā tupere nā lena whae loa le te tai o le atunuu, wa se i e se mai ai le miliona tā la, e fesoa swani i tupe whaanganga mtanga ruenga poana tupe posi, e whaatino ailu tātou tuto tasi nei tau sanga. E ono aso o whaata oto mo le porkalame le sisi ngā fua, e a matatu le aso lua se fulmale iwo le māsina le nei, e a wai umai au ta a alo umai le atunu i se sa vali tele le taulanga ia pia, so so o aile ma le ta alolo i le aso tolu se fulu, mo le te tala alo ia ina o le ofisa fau o le fono i mulinu, ma le sauninga whaafatai i le aso tolu se fulmale tasi, au luma na iei le aso mo mue pe o na masani ai, o sa vali wha aloalo ma sisi na e ai le tanga vai le atunu, wha pea he matu unga whau tasi. E tasi le aso malolo le ua wha alau ilo mai, e le matanga ruenga o bisinesi a la manuia ma leipa. O le wha vaina o le wha alapa putonga le tō wha sina, o se wha ma ite, i le viso soani e tani atu pea i le wha fita auli, lea ele o mawhai o na tineia e le siusi o manga i o tātou a inga i Sāmoa, o le sawa ina leo le tūpao tinamata mai tai, e meise la vai whanau tene la iti. O le vai aso neina whaatino i naisa lātou polkalame, na wala au lia i tai mai a onga SS maure lunga i le atano, a to ai mani tai mai nisi o polkalame. E tau na ina e pea fe au malapata inga o a wala pui ai ma wha amalo si au, i le nganga o le tau mo whaipea ina ia tāo fia sa wanga i te tonu o le atunu. O se whaalapa ptongo lo teita ia le tinai a tavoi ani lau mea, o se tamari i waloa tau sanga o tau tuan mtanga wenga o leo leo. Wa mai fa o leaders here o mai head girl, my head boy, my prefects. It's a pity that lele i o mai le sia o ngale na wala uria i o mai. Lele i o mai. O sa vai fo no i fo male a ngale Don Bosco no i fo head boy head my leaders like teachers o su mai fai au mo la to fa tua e manisi fo la to that are leading a part of the lot to e mai wa la tona la te abatua fe au i te me fai de la mo fe au te me fai fo no le no te me fai committee be fa pena o le amala na O lo whanga solo o ongam porkalame ale tō whāsina sina i le atunu, e nei mawhai o na wha o atu le wha wha sala na watu, e tāo fia sa wanga e le ngato nuu o awhio anga, e wha pena fo i tono lo tātou atunu. Manu e tele le whai ungo nei vai aso si o tātou atunu pele, to e whailoa i le vai aso fau le wha o popongo talafau mai Sāmoa, wha soifoia.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona lafo i lau se eleni le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Si asi i le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia Digicel. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Vai te whapea Ilisa e tau hani matau o lau mana mea Pea i hona o le tau sia I nau mato le whaapongai Na e tau to mai aia o wasili lau vai E tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta whawhau tuanga ne mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O beita o lengata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai vali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga be ama se fulu ulo Ele o se tama a se manu Wai fai fa pe ya u Le tano tu I kokolina e fai mucho alua Fa bela va oi ele ma wa tu la uva ai Le ta vale le na esa wai ai tu mama mai Malona si u leona olang on a baby see you tomorrow morning Oi away I tai lo te fa tu becha te oti Tai tai ni ma oi ile tuli manu Au tu ai na o a u mala fa malu O te le loi no ai sei si tanga ja Taluna e apalai le fa ulu ale mala Ele o au se fai vali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga me ama se fulu ulo Ele o se tama a se manu Wai fai fa pe ya Lexano atu I kokolina E fai mucho alua
fagtanga mea masifulu ulo Eleo se jama asemandu Wi-Fi fapea ya Exanu atui kokolina Ifai monto adua Eleo au se fai bali Fuma se leo leopo Eleo se fagtanga mea masifulu ulo Eleo se jama asemandu Wi-Fi fapea ya Exanu atui kokolina Ifai monto adua I tui fa fo I mai sunga o la uma Talofa, si ufofonga o le lau mua. O le ua tele a for sefulu ma le lua to e lua sefulu valu minuti ona tale o le tula tasi ia i le nei vaenga o le tautua fa ua pea a le si ufonga o le lau mua i Wellington i lunga le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa apea le mai moanga i lunga o tātou penga te whailangi po ala ata o le Facebook ma le YouTube ia maisi o le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz toi fa afiroi mo toi fa atale fa atu nei taimi ia ile pa ia mo le malo le tātou atinu i la tolo o mafuta mai tono fale whainga aluenga ia ma i la tau lewa malo lo mai ua ia nei fa malo stino i tani ngā sua ia le nei taimi le malo lo mai i ngā aluenga ia e maise o tonu ainga nei o tātou matua tausi o lo fa afafonga mai ai ia i lungo le leitio nisi o nei mātua nai mai mo mai lungo o tātou TV na o lo ki ai le YouTube ia mai mo mai tonu ainga fa afeilo i matoe fa talo fatu mo le nganga fa alo ia le taimi o le uli le tautua ale se fonga lo mo Wellington ia le fo wa sui mai le fo wa le fa wino le tata unanga mo le tautua ia pe ono to mafuta mai ai manisi o le fainga alwenga sunga le o to fu fiso le talinga si la ai simona se montafa ia mai le tau na le lal proklame le atal tau fa solo mai la foi ia inisi o le tata fainga alwenga e pe ona ia le fiona le pule sa ni kasiano ia o le tamatai an fa solo ia mari fa valu ia o lo matou ngā le rua tu le taimi ia i tono le tātou ofisinei le tautua ale si ufonga lau moe Wellington ia o a maile nei au le tātou atinu e iai la vale manatu maulunga ia o lo o solonga manuia fuanga whaata atitia o le nei aso ia e maise la vasinga o lo whenga iele atinu ngā luenga a i la tau o lo ngā le rua ai e maise o a o ngā nei whanau ia o nei ainga wa whea fo le nei vaenga o le aso ia o no tala whaanoa noa ia wa fiai ia le to se ai foi onisi e pele ia inga ia fa ma fanfanatu le tautua le sifonga lau mo ia inga malava ia ona o maftanga mo tsia fa fu se ona o mlanga le mali mo le oti ia ai o le tautua le sifonga lau mo fa fianga o pesenga musika mo e tātou le fia le nei aso ia a o tātou ia i le aso muli le nei o ngā luenga i tonu o New Zealand nei las freile le nei lua se fulu mo le lua o le masino me o le tātou fōlaunga le lua afe lua se fulu mo le ono ia o la tau tāpena malanga le nei aso, manuia lava whai ngā malanga, la tau nai mafuta mai Sāmoa le nei taimi, toe tāpena awal toe tariu mai, ia i le mai ai o usu ngā whono, ia ma whonotanga le kalesia e whakasa i le vai aso le nei, ua pia le vai aso muli le nei, o le whonotanga le kalesia e whakasa, ia ona toe tariu mai lea i le vai aso fau, ia e ia nisi, ia o le usu whono, ia le langa no foi fa nga pase se fo ia le na malanga tuai ia awa ia le sisi nga fu ve tau ile le ia mal sisi nga fu ia ai onisia masalo to tele ale la to malanga mai ia awa ia a fo ile nga luenga ia i sinana ta ilua vai aso na ave living nga luenga i pe la vai nga na uma le fono WhatsApp il fa un le vai aso to taliu mai loa le aso ngafua po le aso lua le aso fou ia ia nisi na ua fulele na lava livi fa nga luenga livi ia vai nga la na salo na au atu ai le fa un masina nei ia masisi fu ai ai Sāmoa fa to asa ua le vai aso lona lua sisi ngafua ia ai manuia lava le nei aso ia ila tolo nga lue
Ia, la tau leo malolo mai ngā luenga le taimi. Ia, alo i tau mawhitanga malolonga le taimi leso. Ia, ma whaafia fianga le la tu inatu. Awa lau whaafong mai. Si ufonga lau moe Wellington e. Ia tatu mafuta se ipa ia la fo ile tulai lima. I le fiafia na nei.
si fong mali yo la vai pese la utal vau le fakasa mai le fioanga o fatu ia la manu ia I Sāmoa. Ina uto e se furu 5 minuti na tale o le tu la tasi o le si fonga ndeo la mwe Wellington ia tale tasi el tatu proklame tu ina tu le tu la tasi tatu mafuta ila vasi ipa ia le tu la 5 I le fia na nei ia ai vai atu fa tu le tatu ofisa fa salau ia lo fai lava masuisu mai le tau le taimi o le vai atu wa polele wa pe tau to ulu ni ti munga ya ile nei ya oli ya ai tau tu na ale saunga le mu ile mfai ona tu ua le tau longo ale tatu tau tu teim ale tatu tau tu le nei male aulanga ya tau lava ona longo pu ile ile tatu wa tino I vaenga ya nga iai ya mise le faunga ino ta vale lungo le wala ya I taimi fe o ya mise lava fa ungo va yaso ya wai pe tele ina pisi tatu le fa ungo va yaso ya mise lava as freile ya ile ngata I foile le anga I tau lang fa tau ia o feo inga I lea fale o loa ma lea fale o loa e ui lava ina leise tupe foile le fata waise o loa ia ai ava ai mea alfata o loa o lai ia lote atu lea ofu lote ane lea ofu lote ane lea ipu lote ane ia e whao so fia I fo ilangona al fata o loa pe ava ai mai o lai to atele tangata I tono fale o loa ia le tatou o tino ia ai mana ia ava pe walu le vai aso o e nofo o e nofo fale ia mana ia le faima fa nga fo le ni aso o ese mai ma le fale o e tafa fao ma o e sa vali pe a langi le tau a me se lava pe a la mana ia le o ese mai ma le fale ia e o inisi foi vai nga sa vali ai ma fa ia sina kofe ma sina iputi ia pe fai foi se tau maftanga sina lunch ia mfasa vili ai mo meo paka yo fale le malolo ai ma vai nga umfa pena ia se tau suye fo ia le nofo tatou le fale le aso ato matamata TV ia wai ani se matamata TV ma ia le aso nga fua tau le aso nga fua ia ai e mana ia le fai ma fai le swinga yo tatou sa vali le o ese mai le nofo o ese mai mal fale ia eu se si nofo anga e mo wai fo se si fasi nga malo si pe mana vai na le e ai fafo ia mata I laula au lanu me mata mai o laula au yo ia mo lo so fu malo lo ina ia ai tau tu na le saunga le mu la to e malanga ia ilunga le wala I malanga umi ia tau tu na tau na lava le malo lo ia alvaenga le fa foina le tavale la wa tavale ia mafuta mai pele tau tu si fonga la mu ele te le ise pito tatu fa fia ngal ni te mi ole uli e fa fia nai o ele nana e fa ali mai la va na leila ia e o mal te mi nei o aso fa pe nei mal nei tal fo ile to mena o mil tau misa ile to mena o mil fa ali ile to mena o mil le tau li silis ia fa mai ia su me o ma petelo o lunga nei na o fia ia pe foi la ele nei tau tua na o le fia le mele mo ina o to se fulu minuto na tale o le tula tasi fa o tu tatou fa fianga io taimi ane o si va Sāmoa fa ia te fia si va Sāmoa e le vai le tau tua ma unanga si fonga le si fonga la mua ia e tu ina tu pese mo oe pe fa pe o na te mana o mia lava ni pese si va Sāmoa e te si va ni taimi o le uri ia tasi dale pese si va Sāmoa ya fai am fa nga mai tatou pese ia tatu
pusika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si ufofonga o le laumua.
Fafianga mai vai pese le puni ala vaa ina ua 2 minute ua te nei le tula tasi ia ina minute na fafonga le tato proklame o le lalolangi o sonei e pe on fafonga iai ia tapeni le fionga ia la wana o tilawa ina ua 2 minute ia ua te nei le tula tasi ia fa malo atu ma to fa tala fatu ia ila to le ua to nga e fa wa luenga le tula tasi ia fa malo rosi ia wa pe o le vaenga le uta masani nga luenga o le aso ia pe o le vaenga le mana vele tolu ia ona mai le vaenga le fia mata le tolu tau sfultasi na nei ia ona o mai le o le sifo le sfultasi tau la vai le fitu tai au ia pe uta masani e sifi o nga luenga ni tunu ia o le vaenga le fitu le tolu le sfultasi il fitu ia ile taiao le siaso ia ai famalosi ia toi luai tu la ia ona tatou mana vale o tatou le mana vale tolu ia ai fa o penga luenga ila tole e mana vale fali ma onu fitu fa sola tu la vale fia na nei ia tau tu na sa ngale mu ti fu ela tu fa ali i la nga luenga ile masini let fa nga luenga ia ona tu poile on fa lave ia le se me la fa ali ia pe fa pele va tu sa ulancho le auli ia o e lava e yen la fa fitauli ia e mo lo fia ma futa mai tatou pespesenga ia ine nei taimi ia me se oni se proclame ia ale si fonga la mo ai Wellington tolu minute te nei le tula tasi mai alo tatou pesele ia ona tu natural proclame ia ole la lulangi o sonei
timuga o loto le tutu sawa laina le maua seiuga o ai ale poe wana upu e se ina dia oe mana o ai le loto ai vai vai lo utino e sau ia tao ta eva eva nei o peta te nonofo ile malie o si o loto awane ie toi masalo salo fuga pete talitono peata so sola i mauga Ia e le nganga wha aloalo tele o te whiwhia lava e wha talofa ma te wha whelo i atu i le mamalu o le au wha whonga i le nei tu la. Ia a maise o paanga masani e le nei vaenga o le tautua ma le au nanga le nei a le si whonga o le lau mua. Wha malo a le langi ma le soi fua lau le lei. Talusia o lo o manuia lau tāpua i wha whonga ai i le nei vaenga o le aso. I so o se vaenga o New Zealand nei. Ia, ai wha pena fo i maisi atu nuu i whafo, ma i tu langi e fia o le kelope o lo o atu iai ia le malosi o le nei whaasa launga. O mātou i New Zealand nei, o leo a matalawa fo i o na whaasolo solo ma lia mai, ia suinga malu lu o le tau. Mātango fie, ia tūlanga o le tau le taimile nei, o lo o susunu le la, ia ai o winga na e pei o na masani ai o lea ua le o toe mamafoi o na a matalo ia lea o le tau malulu ia po o le winter i le nei vaenga o le kelope o le mai tau o le tausanga e tele i na whaia aita alonga SS i New Zealand ei o le vai tau le nei fia ma malo losi aita maiti ma le au telavou
ai whaano noa mo pu e ai le to tele o au mahati tua. Ia mai oro na winga, le tawai o na malanga le au mahati tua i le mawhanawhana i Sāmoa, ia po o isi fo i vahenga o le lalolangi. Ia ai mua fo i ona o fifia to e whaatalauwha ma whaafeilo i atu i le sunga i atasi ma iawa tu i tolowaa, ia leo o mātou to lua fo i le tu i nātu le nei wha au poponga o le tātou por kalawe le nei o le lalolangi o aso nei. Ma lolo va whaafteitasi le so soani mai pe le tātou ngā luenga nei, ma lo le soifua manui e nei tu la. Whatalwa atu fo i lau fionga lau ano, ma lo fo i le soifua lau li lei, ia me se o le mo peol malosi a walfa wino le tātou poklame, ia peol masani ai. Ma lolo va. Ia o le nei por kalame pe ona silo fia, ia e mātou te taungu foiai, e o to i nātu nisi o me te tupu, pāri mai i lei tū, ma lei tū o le tātou lalolangi nei. E le ngata mō le silo fia lau tele, o le mamanu o le au whaafonga. Ai pe whaamata foi e iaise ao ngā, ia po ni a fianga o ia me te tupu i lo tātou soifuanga masani ia so uma. O le tātou talamu mua la i le nei fo i vai aso, e ui lava ina o lea ua whaai loa alo ia mai, e le whaalapo tonga a le soifua malolo ina o le lololangi, le WHO, po o le World Health Organization e whapea, e maua lalo, pe la ititi le avanoa, e ono whaatupula ia, ma avea ai ma wha ma itele, ia le vailusi e ngō o le hantavirus, le ana mali li wai le pasese to tonu a se meli la o pasese, e pe o na lipo tia mai le nā vai aso o ma vai atu. Ai, e le o tu ma ina ai, e atu nuu e iai tangata sa o fia ai, i le pasese le nei meli, ia fuafuanga mo le tau fia o lato umanei, ini no fuanga malu pui puia, e whaanofo e se ai mo le mata i tuwina le lei o le ono a whaina ma maua o i la tau i aunga o le wha mai e mafua mai i le vailusi le nei e ngoa o le hantavirus. E to o se fulu valu la whainga o tangata le United States o Amerika sa au fia ai i le pasese e se lau lua se fulu lua le maa ia na ave e se mai malunga o le meli e ngoa o le MV Hondias, le asa pipisi ai le vailusi le nei, a o iai leva ai sana malanga ta amilo po o se cruise, na amata mai i Amerika i saute. O le moli maua se ali tu stala Amerika i ngoa ia Jake Rosmarin, luas furuiva tausanga le soifua, o lo a fiai i pasese a Amerika nei ua whaanofo wa aia i le taimi nei. Na ia tala au i li ili nai i le newspaper o le Daily Mail i le latou malanga. A toa mo le mea na tupu ina ua pipisi tu tonu o le meli la o pasese le nei i le wha mai e mafua mai i le vailusi le hantavirus. O le nei tau le lea o se pueata e wha mautu i le nu o Boston i Amerika. Na ia tau e wha pea, sa ia maua se awanoa e malanga fua ai i le meli la o pasese le nei le MV Hondias i lana malanga le nei na amata mai i Argentina i le amatanga o Aperila. Sa wha moe e wha ai wane i le atunuu o Sepania po o Spain. Ai e a whea ai i nisi o atu motu au pito ma mau ese ma la waa masani mo whe malanga inga i le vasa a talani. Ta uala ele li tu stala le nei na amata wha whita auli o le lato malanga. Ina ua maliu wha afua sei se ta mai fitu se fulu tau sanga o le soifua i lunga o le meli i le aso se fulu tasi o Aperila. Na ave se mai le tino maliu o le tangata mai le waa, ai whaanga solo pele whainga malanga. Ai muli ane, maua e le pasese i e tala, i le a whaina atu ai ma le whale tua o le tamana maliu. O le tina e ono se furuiva te usanga o le soifua, mai na maliu i le whale maitele i le ai o Johannesburg i Awhelika i saute,
i le aso lua se fulu fitu o Aperila, sa tau fia ai o ia mo tonga fitinga. Ana ta ua lai le li tu stala le nei o Che Crossmarin, sa le i popole tele i la tau o le pasese le waa i le tulanga na ali di mai, ona sa iai le tel tununga, masalo pe ua misi alofa tele le nei tina isi o na ali i na mafua ai o na maliwa tu ai mo ia. Ai sa whaawau le malanga le meli se ia o ina ua maliu i alona tonu o tangata o le pasese i le aso lua o le masina le nei o me. Mai o le taunu watu la o le maa i ngā teifale o le tunu o Cape Verde i le aso na so ai le alana whaatoa whaailoa ne ai i le pasese e whapea o tangata e to tolu nei ua maali liu o le pasese e mafua ona ua afia i le vairusi o le hantavirus. Mai o ina la fo i leana amata i lo no matua fe mea ai mawha apopoleina le pasese ina ua musu mate ena i le malo o le atumotu le nei o Cape Verde ia la tau te le talia le awina atu iuta i lo la tau fole mai o pasese o le meli ua whaina i le vairusi. O le vairusi le nei, le hantavirus, e tu sai o wha maunga, ma su ngā sai nisi ma fō mai, e whapea e whe awea ia e le iole po o le isumu. Ia mai o se wha mai e ma tau tia tele, pe a whai e pisi ai se tangata soi fua. O Februari o le tau sanga taluai, le ana wha maunia ma iai, le maliwai i le vairusi le nei, o le tinai ngo ia Betsy Arakawa. O ia lea, o le whaletua o se tasi o li i whaiti whanga lawi loa a Amerika i ngo ia Gene Hackman. O le neita mali i maasani aile to tele o le au mātutua e fia i ti whanga. Ona sa tele ina au tu iai nisi o ata kāpoe whapea maisi tu a inga o ata ti whanga a o le i maliu o ia. Tangata le nei ngoa ia Gene Hackman. Ai o lona wharetua lea na maliwai a Februari le tau sanga teruai ona o le vailusi le nei. O le meli la pasese le nei le MV Hondias lea sa pipisi ai tonu le vailusi. O se waa o le kompani ho lani e whaingoina o le Ocean Wide Expeditions. Mai o lana malanga le nei e pei ona amata mai ai i Amerika i saute, sa tau aweinai i le pasese a toa e se lau lima se fulu o tangata SS po tangata mai e tunu SS lua se fulu tolu o le langi. O le pasese na mua ma liwai le hantavirus i lungo le maa o se ali e fitu se fulu tau sanga o le soi fua e le i wha ai loi na mailo na swafa na umalo na ola i le asa se fultasi o Aperila. Muri ane ave se a mailo na tino maliu mai le waa malanga whaatasi tuai malo na whaletua Utah i le motu ingo o St. Helena pe tu se lea ma le afe se lau maila kilomita tasi le afe lua se lau kilomita le mamao mai le tala whātai o le kontineta o Awhelika. Mai o ina leanga o ina neai i se whaalele lo na tino maliu i Awhelika i saute. E ai peo na ta ungo mua o le aso o luas fulfitu o Aperila le na maliu wai mono na whaletua le whale mai i le ai o Johannesburg. O le aso kufuala na te nei, le na taunu ua tuai i Nebraska i Amerika, ia le li le nei o Che Crossmarin, ma isi tangata a Amerika ia na o fiai le pasese na PPCI a le waa na PPCI le vailusi le nei. Mai ua wha ua nei o ia, ma isi tangata nei, ise no whanga wha apitoa i le nukua ingoa o Omaha. Ai o le isi vaenga o pasese a Amerika sa malangai le meli na awinane i le ai o Atlanta, e mai o lo fa anofo e se ai i le taimi nei. O Che Crossmarin, ma isi pasese Amerika te os fulfitu
O se vaenga leo le pasese se lau luas fululua la fai, ia na ave se mai ma le meli, ina ua o ane ma tu taulai, i le motu e ngō o Tenerife, i le Canary Islands, o te motu ia e lalo o pulenga ale malo o se pania po Spain. E to tasi la le Amerika o mauti noa le a whaina i le vaenga o le whamai, whaingoina o le Andes hantavirus strain. Ma leisi to tasi wa fia fo'i ia unga o le mai i le teimi nei. Ai o isi Amerika o le pasese le meli, e le iaini whailonga e ilo ai ua maua i le whamai. Ai o tau fia uma nei ma whanofo sea, a o wha ngā solo ngā luenga i le mata i tuina lea o ni a fianga o i la tau i le vailusi e ono tū lai mai ai. Ai i tonu o Amerika lava la tau i le teimi nei, ua atili o na wha apapoleina au nanga tau le soifua maloloina, ona o se alii i le sitete po le state o Illinois, e le o se tasi o le pasese le meli le o lo tātou talanoi na nei na afia i le vailusi. Ai ua masalomia le nei i le afia ai i le hantavirus. Whaelo mai le matanga luenga le soifua maloloina lo tele, Public Health o Illinois. Le whaia lea o suenga e le nuu e ngoa o le Winnebago Country, i se tangata ua masalomia le maumai i le wha mai. Na wha alia mai wha pēr o lo o masalomia le tangata le nei wa a fia o ye le vailusi na a whaina mai o taota o isumu. I le taimi sa i e whaiese ngā luenga i le fufuruina ma le wha mamaina leo se whale o meo ngā luenga cleaning works. O le mafuanga utu lava lea e pipisi ai le vailusi le nei ma whaina ai le tangata soifua o le pisi ai o se tangata mai i o taota o isumu. E se fulu aso o lo whaatalitari ai nei le taunu unga o suenga o lo whaia alamtanga luenga i le nei tau le lea mai ua whaanofo se ai o ie le teimi nei. Na whaalia mai whapea e le vao le tasi ma le valu vai aso talo na pisia stasi i le vailusi le nei o na whaato a amata lea o na ali mai a unga o le wha mai. O lea o wha maa nia mai le WHO o le vaenga po o le variant o le wha mai le nei wha ingoina o le Andes hantavirus lea na pipisi le tonu o le mail o pasese o na pau lea o le tu ainga o vailusi o le wha mai le nei e mawhai o na pipisi mai i leisi tangata. O lona winga, e tele isi tu ainga variants o le nei vailusi po le wha mai, ai o na pau lea o le vaenga e mawhai o na pipisi a iai mai le tasi tangata i leisi tangata. O aunga a mata o le wha mai le nei, le hantavirus pulmonary syndrome po o le HPS, e au fiai le vai o le tino, o le fiva, ti ngā i o maso o le tino, e mai se lava i o ngā vai se itulou, o le ngau ngā tua, o tau au, a e whape ai ma le tua. Ai o isi a onga e muli ane ai, e au fia ai le tale, tau puni le manawa, ma wha solo ina vaia ma se itulou. Whaalia, a whai ali mai loa ia tūlanga, o nei loa lea, ua iai i se tūlanga whainga tā, ia se tāsi ono a fia ai, i le nei wha mai. Ai pei ona whaafonga mai e tātou telefou, ia mai se fo ili poti mai whafo i le vai aso ua mawai atu nei. E iai tangata New Zealand saha o fia ai le pasese a le meli le nei na tupu ai le whaalawe lave. E au fia ai le totasi lea ua taun uatu i le ai o Perth i au se tālia i sifo. Mai ua whaanofo e se ai whaatasi maisi pasese au se tālia i le teimi nei. Ai e le o iloa, pe ele i mauti noa, pe foi mai o ia i New Zealand nei,
pe a uma le taimi o lo o wha anofo e se ai. O lea, ua uma fo i o na wha ilo mai ele matanga luenga le soifua malo loina a New Zealand, e mauti no lava le whaia o tūlanga masani mo ia tangata, pe a whai e to e fo i mai i New Zealand nei i se taimi la tau mai. O le upu moni lava, a tonu e le aistasi o tātou o mana o e to e fia o, i le tūlanga o sā, ma tāpu ia sā whaia i le taimi o le wha mai o le COVID se fuiva, mai o lo o tālo sia le totele, o le a muta i le nei fo i tu a inga o vailusi o le hantavirus, e pei ona lipo tia mai. Ai awana i a yali mo iei seisi wha ma ioti, e pei ona tātou mori mawina i le COVID se fuiva, i nā i tau sanga i le i mamao tu nei. O whainu mela ua wha i lo mai, o tangata e to tolu ia ua mali liu i le hantavirus i te tonu o le meli la upa sesele nei, o le urunga alii mai holani, ma se tangata mai sia mani e to tasi. Ai e se furu mani tasi la wha inga o isi tangata, ia ua wha mao nia i le taimi nei la a fiai i le wha mai le pa sese le meli, e tusa o le lipoti mai le WHO. Nā ta ua mai fo i whapea, o se tangata mai whalani, na ave se mai le meli le aso se furu o me, o loo iei nei o iei se tūlanga tinga ina, i se whale mai i le ai o pale. Whaalia fo i se lipoti e le Reuters, e whapea o se tangata peletania, mai le pasese le meli, na awinatu ma tā fia i le whare mai i Johannesburg i Awhelika i saute, sa tinga ina, ai o leo o lipotia mai, le whaasolo solo i na wheo lolo. Ai o tangata Amerika ia na fia i aunga o le vailusi mai le meli, o lo tā fia nei, i seisi no whanga whaapitoa, ua whaanofo e se ai i le ai o Atlanta. Ai o leisi to o se furufā o le pasese le meli, le MV Hontiers, o tangata se pānia uma, ma o i lātou ia o tāwhia nei, ma ua whaanofo e sea, e tonu o se whare mai le military i le ai o Madrid. O leisi to o luas furuono o le pasese, ua awinatu i le Netherlands i se valele, ma le to o valu o tangata holani, ia u amata o na whanofo e sea mo le umi e ono vai aso a o mata i tuwina pea a fia i le vailusi. Ai to atasi le sia mani, to atasi le sapani, ma le to lua se fulu o pasese peletania, ua tau fia nei ma whanofo e sea, i le whare mai o le Arrow Park i Merseyside i Engelani. To o lima isi Australia ma le New Zealand to tasi o le pasese le waa sa tau nuu i le Netherlands i le aso lua o le vae so nei. Ai ufa moe moe tau o na tau nuu ane i Australia i le whae unga o le vae aso o na tau fia ai lea ma wha anofo e se ai mo le umi e wha se furu ma le lua aso. Ua wha manino mai fo i le WHO. O le wha mai, e le aise tonga fiti ua maua mo le vailusi le nei o le hantavirus. Mai e lea i fo i mo se vaila au ua maua e ma whai o na tonga fiti ai. Ai o la tau ua a fia ai, e maua le fesoasoani a whaata oto li ai, e au fia ai le te tau o na lava le lei le malo lo, mai o le awa aia le lei, ia isi vaenga o lona soifua mā loloina. O le mori mau fo ia se li fo mai wha apitoa e mea tau siama e whea avea ia ma awha ina ai le soifua mā loloina o Dr. J. Hooper e whapea o le vailusi o loa awhia e le hantavirus e a awhia te le aia la toto o le tino o le tangata soifua. Mai ma tau tia lava, ma te le la whaina e lama tia ai, le maloloina le leo ia vaenga o le tino o le tangata, ai mai se o lona toto.
o le whautuanga la o tu ina mai, o so se tasi e ono a fia i a unga o le neiva ilusi e pei o le fiva, o le tinga o tino, ai mai se le a whaina o maso ma ne uro o le tino, ma ua tau wha le tonu le manawa, e ta tau o na vaveva ai se fomai, ma ia wha matala uma iai tulanga na mafua ai, o na whea ngai ma ia wha le tonu. E atonu o se whautuanga fo i le nā e fia mori atu le nei wha apuponga o le tātou pōl kalame, ma malu o le tātou te nuu ma lau wha fonga, o le nei vai tau o tātou iai, ua le masino o le mau wha mai ma le mau wha whita uli, ua lamati ai lo tātou soifua maro loina ma i le taimi i le taimi. Mai tā ua te le ai le soifua wha ai te o tangata uma, ma tausi le lei le soifua maloloina o le tangata le vaia, ia aua ne i ono a whaina seisi le nei fo i vailusi, e ma whai ona pipisi, ma a fi ai le tangata soifua ona o le isomu. Ia ai usi pēr le whafonga. Mai le Andes hantavirus, ma ua mali li wai nisi o le pasese le meri lau pasese ho lani le nei, le MV Hondias, a e tau fia whaafosei, ma ua le mawhai o na whaaua wina, ia le malanga tā whawhao po o le cruise, e wha aso le umi na whaatulanga ina a le meli lau pasese a le company o le Disney Cruise Line, ona oni wha le tonu wha insinia, wha malo si ai le pasese e toe unu whafo mai le waa, ai wha ato atasi le pō talu ona amata, ia le lato whai ngā malanga le nei po o le cruise i lea foi meli lau pasese tele. O lea satofi lea so fitu o me, na unu whale ai le pasese i le tonu o le meli tele le nei, e whaingoa ina o le Disney Adventure. I le wafu tele whaamautu iai ia meli lau pasese le Marina Bay i le atunuu o Singapore. Na tula i mai se whaale tonu wha engineer, po o se mechanical issue sa mafuai na taulai pēr i le meli le wafu i le pō, a o whaia ngā ruenga ma tau whainga mo le toe tau whaale leia o le whaale tonu na iai. Ai peitai, o le afo le lua i le auli o le aso na sa so ai, na whaia i loa ma le whaai unga le li kapiteni, ua tāo fia ai, ma le ma whai o na toe whaatau nuina ia leisi vaenga o lo o te toe o le whainga malanga po o le cruise e pei o na Sāmoa i fuafua ina. E whaia le whaasara launga, ae o lo whaau o pēr ia isi vaenga o le whainga malanga, e au fiai ia whainga tau mawhitanga, ae maise foi o whaafia fianga mō le pasese, mai sa ta lai uma foi ia isi vaenga i le tonu o le vaai pei o whana loa, ma le pā mō le whaonga ina e le pasese ua uma ona o atu i te tonu mō le whainga malanga. Na so o le whaasi silanga, ma le whaasararunga loa ia e whapea ua tāo fia ua tolo pō le cruise le nei, ma o le a le whaataunu ina e pei ona iai le wha moe moe. Tu ina i fofoi ma se whaatanunga mō pasese uma, ina ia tā pena loa o lātou pōtu, ia masauni e tu ua le waa, ia tā le valu i lea pō, ua le aisesi o toe tu toe.
E ono afe fitu se lau la whai o le pasese a toa le meli, ia mai o lato umalawa ia na haafi ai I lea swinga ma lea wha le tonu, ia pei o na lipo tia mai le tāwhia o le whainga malanga a le vaale nei ngō o le Disney Adventure mai Singapore. Mai na whaadia la whapea o ia pasese uma, sa whaia ia fuafuanga e le company e ana le waa, e whaamautua ne ai ini whale teli malo te tele I le tonu o Singapore, e au fi ai le Shangri-La, o le Marriott, ai whapea le Luxury Collection, o nisi o whale tali malo o pito I taunga tā I le tonu o lea fo I te nuu. E le ngata I lea, ae, ua toe whaaola fo I pe ua toe refund a toa e le company le se lau pasene o lātou tupe sā tutongi mō pasese a toa ai maisi vaenga na tutongi e pei o le wifi maisi tūlanga tau veso o ta inga. Ma o foina I pasese uma ia le pau e 50% I le tau o leisi malanga tā whaopo o le cruise e so ai whaamoe moe whaia I a Iuni o le tausanga fau lua afe luas holu ma le fitu. Ia pei o tūlanga ia o le mesili mo ia pasese I le mai tau atu ia le toi refund uma la tu seleni ia toi offer ia I ma le afa po le 50% o le atongo fi ai Lazy Cruise le company le nei o le Disney Cruise ia pe a whaia pe a o I le masino Iuni o le tausanga fau lua afe lua se fulu ma le fitu. A o iei pēa I tu langa o whainga malanga wha le vāo mālo I le nei taiwi, ua ua I se telefofoi pei o na lipo tia mai le tātou kompani wa lele New Zealand nei, le Air New Zealand, o le tūlanga taunga tā ua o iai le tau o le suahau mo le pensini, e pei o le mafuanga o tūlea, ua whaiai le whaai unga le pūlenga o le Air New Zealand, e whaai titia le 5% o le a whainga o ana malanga wha atūlanga ina mō le anga e atu I luma. O le atūlanga na wha ailoa whalawa I tele mai e le pule sili po o le CEO o i nei o le New Zealand o le li e sua wha ia Nicole Ravashankar e whapea o le ua amate tau mo whainga e matua wha atūlanga le lei ai ma wha amautū ia nisi a la waa o loo i nei le company se ai o loo whaatali se I uma I le taimi o le pisi o aso malo lo I le taimi e tu uaia o ngai le masina o Iulai e ona whaatau nuu leo leo fuafuanga ai o la whainga lava o malanga o loo I ai nei le Air New Zealand o le a whaapa upo o le a whaititia ma ave ese le to e whaia ia le 5% o ia malanga uma. O se whaatala no anga le li pule sili o le company I le polkalame le wane whaasara laua New Zealand o le checkpoint I le vai so nei le ana ia ta wai o whaia ia fuafuanga ona e fōlinga mai o le a wha mauwina ia se ngau o le a ia se pa upe ngau ia le company le Air New Zealand a o le itotongi ana la fonga wha le tausanga e mai o wha tawina le li pule o le company o le ngau a le Air New Zealand ua fuafuaina I le wā o le tolu se lau wha se fulu ma le tolu se lau iwa se fulu miliona tā la e o e pei o le mafuanga ia ona o le taunga tā tele o le swa ua lele ta ua fo ile li pule ya Ravi Shankar o malanga e mauti noa o le ale to whaia o malanga ia e whaia I le awauli ia po teimi awauli o le aso a to ai maisi malanga o le aso I teimi fu nei e le pisi tele ai ia whe malanga inga po off-peak hours o le afa pena fo i na wha tia ia malanga wha le vāo malo le e New Zealand ai o le teimi nei o lo tau whaatūlanga le vaenga, mai tau na maua mai se whaalinga lo ia le company
e tusa o le nei vaenga i le masina fou o Iuni, le whaititinga o le ai i malanga ia wha le vāo malo i le anga i atu i le Pasifika, ia e maise o atu nui fafo o le lalolangi. O le fuwhanga fo i wa umona wha atia, mo le whaia leo se malanga fou tu usao, ale e New Zealand e anga i atu i lone tona i le tausanga a sau. O le o toe wha apawhala, ua le wha ataunu ina e pei o na sa iei le wha moe moe o le tausanga fou e whai iai. Ta ua e le lipule o le kompani, o lo taunga whai nei le e New Zealand i le teimi nei, ina ia maua ia se fua wha atatau, o malanga mo o mia i le lumanai. Ai o le wha whita au i tele o whenga iai, ona o le taunga tā ua o iai le suau u mo wa lele. O leisi vaenga o lo o fia i taunga whainga nei le e New Zealand, o le whaititia leo ngā ruenga lango mo au o nanga uma le kompani, wha ma whainai e le lipule, e le o iai se wha moe moe e vaea pe wha malo lo le au whainga ruenga, o lo o whenga i tonu ma le wha foina o au nanga tau wa lele ale e New Zealand. Ai o lo o wa ai i le whaititia leo le tau po o tupealu mo ngā ruenga tua, ia e lango i nai, ia le matafa yoi au tua le kompani, i le tautua ina leo le mamalu fe malanga i o le tunu. O le winga o le whaapunga, e le a fia au whai ngā luenga, ai, a fia ngā luenga ia o lo o wha konkarate o no whai, e fe so ni ai i le au whai ngā luenga mo le whaatino ina o lātou matafa yoi. Wha mawhaina mai fo i e le lipule o le e New Zealand, e le o iai se wha moe o le kompani e wha atalu sangaina le whainga malo a New Zealand mo se fe so soani tau tupe e tu ina atu mo le wha tinoina o ana ngā ruenga. Ia, tasi e pei o le tūlanga leo o mai tau atu iai, e le ngata ina wha ititia ia le a wha o malanga le kompani le rumanai, ai, e mauti no lava le tau ngutā o pasese ia ona o le mele ua ali mai nei te le lava le ngau e o i le tolu se lau iwa se fulu miliona tā la le tupe pa ua le e New Zealand i le tausanga le ana mawai today ia o le atatu lola fo i pe atu ina mai alo ia la la tau lipoti ai pe o le talanoanga le na sauno ia i li pule i lunga lo wales fasa lau New Zealand ia le utatu loa ai mamai tau atu ia e le ua iai se tūlanga le company va lele ia mai ona afianga la ia o tātou le tunu uwhe malanga e le ngata o le a whaititia la whai o malanga ia ai mauti noa lava ua alu i fo i lunga ma le tau pa se lan tau. Ia whaftaila o whianga la wano ia e moni le le saunoanga ia e pei o le company va lele le te le ua tele na whao ngai o le tātou tunu ua mise lava Sāmoa e malanga ai ia i le nei taimi ia au mai mo ia pe o le na pauli o company va le tele fa nga tatou langa ia ia le stato me fai pe fa pe tu langa le ia nisi o palota la isi taru dai ia le la o pe o le vesi le ia o le parti ia le pa la to o mana na o ia isi ia fi ai ma nisi o mi star capeneta ina ia suile ta pe suile pa le bia ai foi e pela o le tulanga na man tua to tele na wa po olai e lava te le foi no mela ale partia le leiba mole te inga ai pe o le vesi le mai ta watu ia ta lu foi nga pa lota ia na malolo ai ma fai ina ia le partia le leiba e le o ele manatu nisi o foi pule mo minsta o le leiba lava lato o de tau i lo lātou pālemia, po lo lātou te tai o iei nei, o Sir Keith Starmer, o na whaase e tuangaru mai le tofi, ia ai sua se si pālemia fau, ia o mea lawa i te tupu, i mea o upwhai o malo, o le peo le mea matau tia le iai, o whaia se whaaringa le i pālemia, i le ai o iei le whaamawai, e le e a fo ele i mamaya te ia lona tula i mai e tau ave ia le tofi pālemia ina elele i pe whata alua ne tau sanga
o le pāle mia o le li le o lo tu nei le tofi. Ia le fo uto e ali mai, ia fo i wha le tonu, ia mai se ha upu whai o le malo pe le tānia, ua whai si tele o ai fo i pāle mia tu le mai i whainga wha pe le tonu o pe le tānia lava la tau. E le ngata o le whainga malo le ia nei le leiba, ia e wha pe fo ia le whainga malo le sa ia le vaenga o le Tories, tele tau sanga o tū i le foe, ia e whisusu ia ale, ia o lātou te tai, wa o le pei o le senga lea ma tātou, o pei o tātou e nei, ia e se hase hao na tūlai se mea wapea, o le tātou mai tau ina talo e nei, ve vesi fo ia le pātia le national, lava lātou, ia ai le ua o wānua lo fo i le ua tūlai mai, ia lai pei o lo o ye pea le whaatua tuanga, i le taitai o loo ye nei, ia po le pāne mia ia tuisi nawe maunu mo tua. Ia o tunu iei o, e ti ngā lava o na iai le majority, ia ai whaaria lava fo i le fia pāle mia o isi, ia manauna wai, e sui le tofi taitai ua pe o, ia e taipe fo o New Zealand ei, o le taitai ia o le pāti, ia o le tangata fo i le nā e tū le tofi pāle mia. Ia le o whaalia manino mai e le pāle mia o Peltania e le ai o ie le wha mawai, whai te lia o tongo pisa, ai o te lea lu ese maltofi. Ia peo, o nā i tala la lata mai nā i me tau whai o mālo fo i tātou mai tau ina, a me se Peltania, ia pei e mata umo iai, ia whainga wha pāle mene a tunu o le tau pulenga po le Commonwealth, ia e au whiai, hoi tātou i New Zealand ei, ia moise ia Sāmoa ma le Pasifika. Ia o le whaingare e whainga malo, o tulangare e whainga malo le fiona la fionga la wano. Ia o isi a whainga malo le o tatu mai, ia pērea o New Zealand pe o na e sauno. Ia le ala fo i o lo whaiama tu mai, ia pālo ta fo i a tangata e fo i le whailo iai, le pāti e langolango wina, ma le vanga wha upwhai. Ia o tulangana iai imo me o upwhai o malo, ia a alu alu a wale lei, ia e whaawa wai pēr, a alu alu a wai atu, ia la tangata lau tele, ma istanga, ma leo pālota, e le talwhea, ngai ma lātou mana, o ia, o toi sui fo, i le isi tai, ia e pēna o tātou, ia newa i taimi o tātou tāpena fo, i tātou, ia mo le tātou whainga pālota i New Zealand nei. Ioi, pei o le tūlanga ale nā, e vevesi lava, ia o whaapunga lava, o le meo o le fia o umalava o tangata i le pule, o le pawa. Le pawa le e wha upwhai o malo, e ta iai, ia se whai ngā malo, ia te le lawe pea o na tātou sīlu fia fui, i le tātou whai ngā malo i New Zealand ei, ia mo i se fui o Sāmoa, mo isi motu o le Pasifika, ia le fui me vesi tanua i neile, ia le atanu o Solomona. Whato lua tau sanga fui o le lātou pāle mia o Manele. Ia ai fai fo ile lafo o le fa tua ina le na pasi al parliament ia mai lela e te tau na fai lo vave mai i se taimi ia po ai se parliament fo o ia yo le ma lo fo yo le Pasifika sta si o tu tele ile va se Pasifika ia le atu Solomona pe on Silvio fo ia le tu tele o fai ona asiasi mo mai mo e fo ile atu o le Solomon Islands e matua te le mauna i lo tātou i Sāmoa, mea umalava, lau ele, tangata, male te mau a inga. Ia e pei e whapena a mesalo po se vai tau, e vesi tau whai umalo. E whapeo what, ele i whai loina mai, po aile te i fō po se pāle mia fō o Solomona, a ena pasi le lafo e le pāle mene, e luafuru ono e le luafuru lua, ia uwhai ina ai la le te i ngā le pāle mia, le sa ia i o ele mia maanele. Ia e lela pe ona o whai atu o tele i maua se tala la tamai nei po o haila leo o tūlai mai wai filifili a il pālemene ia pe toi whai se pālota po le ale whainga ai o mauti noa fwoi ia o sui le nā whainga mālo il tātou i tūlangi o le Pasifika ia ai o tātou ia le nā ona tele ale mau whaapunga ia ma le mau vevesi ia fōlinga mai o le a whea vea i lima ia ai leise me o le ai feo rolo o le tu mau atu i siname mauru mo tua i le tofi pāre bia o si o tātou mālo i New Zealand asi. Ia e moni le ia ai whatoa i loa le audo le afi pia ua whainga palot. Ia mālo fwe mo le tātou poklame o le ne yaso, mo le neiva yaso. Mālo, ia marua le tātou tino o le a whapau mo ia i le nei wha au poponga
o le lalolangi o asanei. Ia mātou te asu o te fōi vai mānui poenga pe a whaisa ia i se le whonga fōi u le tau tamane i lau whaafonga mai. Poto ale tau tai a se le atu e pei o le upu moni e se tātou tunu. Ia ai mātou whaamoe moe. Ia o le atu e maua se si whaamo ponga i se teimi o mua. Ai tau ina monui tele le alo atu i le whae ungolo vai aso whaatau whaia whaasai fua. Oi,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa te tasi minute na tale o le tūrai lua, le tautua wha ua pea le si fonga laumua i Wellingtone, i lungo le tātou frequency, le tasi ono tesi mo le tasi Sāmoa, pola le ti o wha alongolongo, na o lo e wha alongolongo mai ei tono lo maota, ma lo lawa, ia po lo fale, o tono lau ngā luenga, pe a whai o nai ki e lau le tio, ia e maise o le taamale le nao lo e whea lua iai, ia le taimi a o e whenga iai ngā luenga o le ni yaso, ia e manatu, ia o lo o solongo manuia ngā luenga, ma fuafuanga, ma whewa inga i lungo o le awala, o le tātou atunu, o e maise lava i lātou, ia leo lo mai, mo mai mwhaanga mai le tātou unanga nei, le si whango le lau mua i Wellington i New Zealand, ia le Sāmoa Capital Radio i lungo o tātou penga te whailangi, ia na o na whaamna tupea, e mana ia lau, soani fo i le tātou unanga nei, ma le tautua, a le si whango lau mua, ia whaasawa le tātou Facebook, ia subscribe le YouTube te mai mo iai. Ia ma tātou mafuta i lava fo i le tātou unanga ma le tautua. Ia so umalava o lana tautua mai lava le asa ngafua se ia pa ia le asa fraile. Ia o leo toi vai atu leo wa toi sulu matango fie le la le mātou pitoni ne o polurua, pitonu o polurua lo ia le tātou ofisa whaasa la lau. Ia le matango fie o le neia uli. Ia o leo tātou nu le lua. Ia ai sulu loa ma le la le nei taimi. Ia o le tūlanga lava le nao lo iai le tau o le taimi wa susuru le la o le taimi o vai atu pe ua tau au aoa mai ma tau to ulu mai ni timunga o le alai malai o le mai tau atu ia ua le ua ngai fo i le taimi e tua ia onga li tūlai toru ma na vai ngā ruenga ia e tārusia ia o lo o manuia ma so longa le lei ma so longa manuia fuafuanga ma ngā ruenga whaatalofa ia i la tau nei mafuta mai ia i tutonu o fale o tangata mātutua ia i la tolo o ngā luru e ai, ia fo i ngā luenga i le whai ngō fie, ia le wanga ai ngā nei o tātou matua tausi, tono no whanga lo tausi e whaapitoa i la tau, ia e mule atu le wha mālo, ma le whaatai, ia i lau tau tautua, e le whaatua o ia po o sou matua, pe le o sou matua, ia a o lo e tausi ma le wha pelepele, ia ma e tausi ma le wha maoni, ia ma e ngā lue ai, i ngā luenga o lo ngā lue, e whaatalofa i nei o tātou matua tausi o lo whaalongolongo mai wa le wa maua fo ia, ni whamtalanga ia o le toa tele no ia tātou matua tausi o lo o te tonu o maota nei ia o lo o tele lava ina wha longo mai ma mai mua mai le TV ia i teimi o tātou pokalame ma le tau tuari se whonga lau mua ia whea lava se no fuanga o se fale ia o se maota o lo o wha anofo ina i o tātou matua tausi ia ma tausi e wha apitoa i nisi ngā lurue ai e whaatalo whātuna nei taimi o le awa uli le tautua le si whonga lau mua i Wellington. Ia o le whaiunga lava iaso lava ia e tele na malolo mai le tele o ngā luenga le tātou atunuu e maise o nā ngā ilo lea a wā ta alonga wa o lea ua tātou o mai le taamilisanga i le sisi no lakapi ia po o le nei fo i vai tau o le tausanga. E pi o le vai tau le nei e tele vai tau o ta alonga i te tono New Zealand, e maise lava le ta alonga le nei o le lakapi. O le vai tau nei o le tau malulu le la le ua amata. Io e amata ai me o lakapi, ia le ngata i lakapi uni o le lakapi liki. Ia o le tau ne tele na maali lili e le tele o tangata. Ia ai o tau na o ta alonga i nei atunu, pe o na ye New Zealand. Ia e tele a ta alonga le ua whanga solo ia ta alonga kalapu, ia ese i te tono New Zealand nei. Ia maise o ta alonga a onga o lo whanga solo le taimi nei ta amirisanga ia o supalakapi ia o lakapi liki ia o le wahalu whaatasi le nei taimi maise o le nei vai tau ia po le nei fai masina o me ia ai o le ua tolo minute te enile i tulai lua ia o le a lela a wetu nei whaafiafianga sui fifiloi ia a walau whaafonga mai le taimi ia whaafai i au ngā luenga ma nei ia mo le me vole le ngā lue ia maata a wai moa i fo i lau fiafia ia moa i fo i malisi whaasiri ngā malosi pe maria ni vaenga i te whaafonga iai ia i lunga o le tautua ai maise lava o le si fonga le lau moe Wellington e whaatalo whatu i tātou paanga umalava whea se vaenga o le lalolangi o lo e mafuta mai iai ia i le nei taimi o le tātou unanga nei ma le tautua o le ote ale tolu i le afiafi po le auri i mātou nei New Zealand o le asfroile le nei ia e manatu ia onisi o tunu una ua pongi sa onisi o stete o le tunu nei o Amerika o na epe wa tale ono tale lima ia onisi o na ua pongi sa le nei taimi ia ai o lo mafuta mai lava ma whaafonga mai ma mai
ia i le tautua ale si fonga lau moe Wellington. Ia tātou mafuta, fai fia le nei aso, au fia loa i fia, ai siaki atu fo i lau kad, o leo anga i atu le masini, siaki lau kad, ia po le kad ale tinao le ainga, po le kad ale tamare ainga, po le kad ale whanau, a siaki atu ia o nai wha le tonu le paleni, ia ua le whano noa, fia ma ori, ia o tātou ori a maili, se o le le foa ia le atua le nei aso ia whaafitai le lofo le atua aua le nau tele le mele o le oa o le oa e pi me le me voro le e pala le oa nan lo lang nei se ia la faisa swinga i sina nisi fo fa fianga malie ia fa no file mul nei taimi le tautua le sifonga la moe Wellington fa talvatu singa testiva o lo mafuta mai le lau moa o Australia o Canberra ia Australia. Ia manatua o tula fono lava ia o mea nei o whaasala launga i lunga o penga ta whailangi. Ia e meise lava le Facebook, ia e valu loi tula ia peila o le tātou tautua o le na amata mai le fitu ana reila. Ia e tā lo le tolu, ia ona toi sui lo le mo meo tula fono o tulanga o whaangaina o mea nei o Facebook. Ia e meise lava whaasala launga hape nei e le tautua le sifonga lau mua e ta i valu i tula ma fesui. Pe ta i valu i tula ma toi sui, ia pe toi amata lono winga ta lo le tolu to suila le tato Facebook il fasa longa fatala fatu le sunga ia taringa ya ulungia ia David Cowley ia lo mafuta mai na i Las Vegas i Amerika ui talo fai ia alo tele atu lo taringa ulungia ia le ulungia le leila le ulungia le lunga e kilani tato paanga ia e le leifo ia e sile tu ona le leifo taringa le ya ulungia ia mai Las Vegas ia o tato ulungia le ya kilani ele lei o matua e fe lolo fe ale le tato ulungia le lunga e kilani o le ua te ale fitu i le fiafi i Las Vegas ia sa o tele ia alofa te latu lofa te renga urungia mra inga whaaftai te le lava le mafuta mai ia atu no le ao ngane i whaafia fianga mpespesenga o tui natu ia e whaafai ngofia i fo i ma whaafai ngofia i fo ia kuka ma tau mafutanga o le nei vahenga le fiafi ia po a lava fuafuanga lo whenga iai ia alofa te latu le tato poklame ma le tautua le sifonga lau mua ele ngata le whetainga ia urungia o tato paanga o malama lo mafuta mai i tu e fia o le nei lalulangi. Kalofa! Alo? Kalofa! Olha o telefone. O telefone. Olha que bagao iai. Eu seu canal é viaco lá, eu olha essa água. Sem eu Sungai wafa ai ngai luka la mo ke fomi. Pulia onga. O yo ma ka fa se ka wa se ra mo ko ke ni la onga. Ya? O ma ka su se mo ke ni la onga. Yo no ki kala ngo yo pulia onga te mo se ngo ke ni la onga o wefa. You carry on. Ya? On. Hey mai. Carry on. Alô? Senga wefa? Wow. O ele ke rua ngalu kala ngoa. Le yo la poinga. Nga kwa me no nga faiga ngale solo i fampo. Ia na lu tala no le mo lo malau ko inga nge ke fakan. Wa wa fa ya onga. Kale se ko mai lunga le melia. Ya la i wa se ko nga e ko ma. Saya ko aku melihat tama. Tama. Kira ko na ka ni tiro. Hello. Ya. Hello. Olfa ya ngale ka kala wa mo sa el telefon. O ya mosa. Oi. Te vale le la ka kala wa. Ya le. O we fa sia onga. Ola ana matua wa ya wefa. Wa wa sulina. Wa onga le sia kama kalunga ola. Falo fa kamala kele la se lo ma fa wala ni foi nada que lá. Maliero tinga lo marcao arco inga le la inga. Ya, o mo wala lo kawia ya yo kama fa ya kwa ile kenki kila wa si o ya min. Oi, ola foi la macacao me fai mulher no va com cubo me queda lo cinco. Alô?
Tui ke ba Ai mo mi sa le ke la ngoma ke fo mi la kwai. Oi le ke fogi. Amosa. Amosa. Oi. Alo. Amosa. Io po oi amosa. Ke vai kwa lo lu i yo o amosa. Io po amosa fo mai po amosa ai. Oi fa ma. Amosa pule a onga. Oi ya carry on. Kwa e masusu. Vale, kele mau. Sue vale. Alo, se Mosa. Ole lo se le sa ya o lua misa ya. Le ai sue or ko inga o pa e loko vale. Mosa. Ya le lei fa fonga mai oi. Ya. O le ngolo walo, wefa. O wefa ka ma senge wefa. A le ngolo wali. O peva. Ya le lei. Ale ai sero vai pe se pea. Ya fa lo mai ti. O le ka ke kala ngolo a onga a. Le listo le a? Le a onga. Le a onga. Fai mai foi pia, onga lo walo. Le a onga lo walo la kama. Ke la ye lo kama. Le a kukui, ve fa ke foi. Allo. Alo. O wen panel kaukala. Ya wefa, fai ka taulo sengali. Taulo pana ko pakaria. Nei. Ye mo mau ne e sia mai la ku inga. O pene ke bana mai ai. O lo ke bana awa ku ngel pana awa la ku ai endo sia ni ele sia. Ai se bangi pa lo mo ya ora ko inga. Pero ko se fai ye. Ai ku ku lo ngol. O Ferkengi. Ai ali ke nge kuwa. Ya por que maravilha, que quer dizer? Na pa mai ai fongi a mo to ke la ku la ma mas kama le lai. Hello, amosa. Oi, vamos a vamos lo wafing. Iyo le wa mawa si sa se o kilo le se no pa cinco. Allo? Talo. Olo yo a wefa. Wefa. Ya wefa ni a se ke wefa le. Ah, pero ya no se ke wefa. Ya na ko ui pe ale le kwa. Jangan kalau mau main kau ingat. Ingat mana mai. Yo, aki kilo yo kile yo le. Yo kile yo no ngani sia. La kamu fai per mau so. Pengi sen kon tenga. Lai, ele eu fui a colher ba mo ai sa fa ken kala mai yo si. Ala me sa we fa bu o se we. Ya? Al bu o se we fa sa we fa. Ai le o se we fa. O we fa. E esse mano o de vi. Satu lain yang lain pun merkizi. Baik. Ya. Wali wasan. Pakulu makai binti. Itu kau dua. Ya, ini sih. Ya. Oh, nak kasih ada nggak nggak tahu boleh bersama. Oma. I know. Lebih kau faham lama. Iya, ngomong ya, lu kau baik. Ya, dan dia kau baik pang. Bayu, boleh kau ya, oma. Lo que ya, lo que tahu kau awak. Ya, baik. Nanti kilo mereka kau ya, oma apa pernah? Pernah. Kau awak mana awak mana? Yo kau mana lah awak. Ya, awak makan baik. Yo, dah sampai ayo ini sih wing aja kau. Ini cuma kau ya, kawan ini dia aku masa selalu loko. Ai, lelo mi yang boleh rupo ikuan. Ayo bersenga, oleh aku waktu ya lengkap senga. Apa yang ni kan? Wow, oleh lah walui. Kau oleh abin tahu pun, kasih apa ya suya. Olah kau awak pis, ya pihak sewa. Apa ni kan yang? Kalau buat, oleh kan yang buat. Kebab mai. Kaya kan apa kan ni? Belok sang ni. Kalau fine. Nanti orang ni wani wala rumah pokoknya. Jangan ngaluk kalau ngawak, wai. Kalau dia setia, oi. Sampai jauh. Hindi man o kau pasti. Yang ano haki do pengan dia kau aku dak wa. Sila wai. Ini singa oi. Kaya wala ko makayong. Ya dah kau. Ya. Ya kau awe kau. Ay itu ke betul. Ai kau wa. Ya. Baik kai kalang wali lihat emu mai bili. Ya kau pasal nama orang kata ni. Lah ya lu dah. War kau lo. Ai pas kena polar ko mo.
Okay, ako nga mo, okay ang perkofan. Ako ka alu fale. Ya la alu ko ma kofan. Ako ka ma alu ko fale. Hindi ko fai po ya okay ko mo ko. Dili ka papa mama ya papa mama itu nga nga mas ko. Ay, pa be pa. Na ano mo yun. Lawan. Ya lo lang alila sa kimo. Pa we pa. Pa.
Si fonga malie mai tu mau pe lo na matango fie mai la fe le puni ala va mana na o fa lupe ele na mati na 2 minute o te enile tu lai lua. Ja, pe on masania yes Friday tasi le tu lai todo proclame tu planga telefo pite yane le ole fatanuina le proclame tu planga telefo mo le yaso le tu lai tolo. Ja, ai fetawi le lava le proclame le ana ale University of Victoria. Le asalta no atu ele sunga tu fue mal sunga falinga le ota mai University of Victoria ile tula tolu tau le wa o pokalame ia fa tau moa o nga fa na university tala dolu ia ona fa fonga le tato pokalame na ia pe afa tula le tanoanga na ia u tau le mal pokalame tu pulanga tala vo ia o le ua 2 minute te enele tula lua ia o nei te me fa nga moli atuai ma tato mafuta I fa fianga o pespesenga su filoi mana I fa manatu le vaiaso ia manis foi vainga taua tato fa so ia ma tala no ia ia ile nei vainga le tautua ia se ia pa ia lava le tula lima ile fia na nei ia ona mai ale o unanga ale si fonga la mo Wellington ia na sin tala pu la val tulanga le sa ia I le fa mo o le fa unga ia o le fou ia le sa fa o na file na va tu tatu telefo le to fine ia an fa solo ia moni mo winna na fi ia le fa mo le fa unga o le fou to fitus fun mo le lua ia ile falita alo tele le ma to I poli lua ia ile aso na file tu la lua na mata ile fa mo o la lava mai tau ia ile fa unga le ia ole laiti o leo ia na fa una fi ia ai ole tu vele na tava ai wana ia lava lo manatu to telenta mo ti Pasifika ia pita iane ia mon mawina nafi pe ila ulava mai tau nafi pe na to lua ia nai fa na Sāmoa ia ai pe ole to tele lava ole fa u nafi ia onai vaenga ia na yo tato uso ia palalangi ia pe to lua ia nai fa na tonga ia le na fa u nafi ia manai maori sa ia ole to tele lava ia pe fai foi no fa pe atu ia ole fitus fulu ma le 5% ia pe varis fulu foi ole au fa wan nafi ia o nai palangi nai fa na palangi ia ole vai hole le na tamai tau ata ita nafi ia wasa ia itu pulanga sa awai ina ia nafi o fa pero ma fa fautalo sia ia a vere fa ungale nafi una ia inisio fa nau ia sa ia na fil fa mo ia ile fo I nga luenga o le fa leo ia ai ola ta italu I mo le fo le matu alalo mo tato ia Sāmoa matua vai pele o le nga luenga le alo tali I po lo wa fine mai se lava nai fa na u ia fo le o lai le I mo ni nga luenga le taimini nei ia mana ia to tilo ia ile va enga ole fo le ole a onga fa leo ia mo ilava ia ile o to posi lilo mo ilava fainga ta le nga luenga ia au te loa a masani ia le tamaititi ia I vaenga o le tula fono ma le fa foino lana nga luenga ia o te loa le a fa faingo fie ai ola ta italu ina mo fa na uma matua o lo fa fonga mai le taimi ele nga te Wellington o New Zealand to ia poso se tunu o la langi Australia America sila ne pele ole musu lo watali o se wa fine o se tama pele ole olona ola nga luenga le ia ala ele o yese fa ele o yese va nga fo le ole tala no ia ma fo le ma fesiri ia ia o fo sia ta tu fa na fa pe ole le la tu vala awina ia vala awina le ole fa leo ia ai o isi ora to wala wina o nisi to inga ngaluenga ia o le fosia wa le fo me le o le fosia nei fa na ai le o ye le loto yo pa wal va nga le la taita fa manatu male tu alalo ia musu ia tala no ia ai o le fosia nei ta tu fa na pe fa ia ele o le la to le ngaluenga o le fa leo
ia ai na nai vaenga fa pena ai tu ina tu nei taimi ia ai tal no ia ia se au tama ia se wa fine ia o se wa tali ia vai pele ono a volele fa al fa leo ia ai tu pe loto fa italia ai paula val na lata a fa malusi a wole fo sia ne tato fa na pe a fa pe ele o le lato le nga luenga o le o fa leo ia ai ila umai tau fu nafi ia tasile vai nga na o il sa no nga tai leo e mana o mia te le ni leo Pasifika ia na o tu atu o tafa ai e fai lava e o fuanga ia mana i fa na o fa fonga mai ia pole ale tu langa tau ona ia walo langa iluma o lo soifuanga ma lo soifuanga ia me se tu langa i me tau nga luenga ia ole moli mawina nafi ka le fa atu mulia ia o ainga matua ia ainga o ila tau au fa ia e le nisi i foi le pe i nei le to tele ni Wellington e tangata Wellington Sāmoa o le to tele o matua na awai le fa o matua mai si tu ese o New Zealand to tele nei matua na malanga mai au kilani e foi si alo Sāmoa na sa fa o nafi ia na mai foi si ona ainga ia awai le fa mo le fa unga ia al to tele lava e mai tu ese o New Zealand ia le fa o nafi ia ole mana ia na ia ole taupati mai o ainga ia matava ia fo ile fie o nei matua mainga o fai wina mana manuia ia tau ma fainga fa na lua se fulu vai aso e te a onga fa leo ai mai koleni ia mai a onga ia ona e fa u le e le fainga fie ia o tal no fo ia na tali fo ia na fa u na fi e le fainga fie tono le a onga e mea onga i taimi uma ia e kole ninga le tele o taimi ia ma vaenga umfa pena a ere pasia o le sila na vaenga e foilele e ser fengeta e le va pe a ere pasia e le suenga muli ua pe o la tu suenga muli le stofilen te nei vai le suenga muli le stofin te nei ale na fa u le stofin nei anafi ana yaila ni tamai tivoi le ele pasi di suenga le stofin te nei e fale o ngai na malava luas furva ya so le na o ngai yo ana va pe ya fa taile tua ya na tel na fa uma na tamai tia sa a o ngai luas furva ya so va ila al fengata lona winga e mana o mia foi le mele o le malosi foi le o le mental health ia i to inga koleninga ma to inga onga fa pene no winga le tino ua ia mea onga ma koleninga ia ele umanu ia fo tam fa ia mele e fa ftai ia ua fo le wa o te loana ista mai te le pasi le stofin te nei le suenga muli ia o te le loala ia po a langona o lona ainga ia ina ua ta ua tu ia le pasi wana na ele pasi er suenga muli out ia fentai ona to inga mea ta tu te le fio o iai ia ai mai se foi ta tu fa nau ia i to inga onga fa pene onga fa le le tonu ne tonu ni sila o le la afale lua o le sifonga ne la mo Wellington fa tala fatu le sunga o kalango lango ia o lo mafuta mai masalo por ngal wenga ina i master ten tala fa oka ia fa afte te le lava le mafuta mai ia monu fo ila ia tu fa inga va yaso ia mai se sunga ulungia ia mai o ife i Las Vegas ia Amerika leo afa lua la tu na tu fa fianga se filoi ia wa fa fonga mai tata watu no ia o ta pena i va ngale mana vale tolu ia e ta pena masini la sa ngalu ila so ato ta lo le tolu ia mana valo ngalu fa fianga se filoi o pesenga ia ona i fale ito tala malie ia awal fa fonga mai tata watu no ule ne yaso ta le tolu o le pokalame ale University of Victoria tolus fulminute talvatu le faltua ale faltua ia Susana Moores lo mafuta mai sini Australia
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Siva manaya, ting ting ilunga, siva manaya.
siva manaya. Tene lunga siva manaya. Sa ono fuma mafau fau, tau e no tau wala anta fefe, ta fefe. Teo au lama ufia fatau, ai o tele fe anta fefe, ta fefe. La cha cha, la cha 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 cha, la cha cha, la cha 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 cha. Siva manaya, tene lunga, siva manaya, siva manaya, tene lunga, siva manaya. Say more solo week, I say out lama Malaysia. Say what feel way from the moon, I ole pay on a fika. Say Billy la America pay, ya la speaker. Fale o kele ni au lama, say mo oba say la nika. Siva manaya, tene lunga, siva manaya, siva manaya, tene lunga, siva manaya. Siva manaya, tene lunga, siva manaya, siva manaya, tene lunga, siva manaya. Wapai oi, mo kusulu le po usa.
ma o e na utele. Wa avea nei ta ua matino e tasi i le atua, ia whaamanuia, ia whaamanuia. No uloto e ua tumu i le oli oli, o le tama futanga ua whaamaurina se i o i le oti, o le mamalena ua whaamahua atu i lo lima, o le whaaironga fo i lea o le tafea ngaina. No uloto e ua tumu i le oli oli, o le tama futanga ua whaamaurina se i o i le oti, o le mamalena ua whaamahua atu i lo lima, o le whaaironga fo i lea o le tafea ngaina. Ia whaamauni le alofa i rota uawa, whaawai fo i mea uma i le anga manu, ina ia tuma wai o le silemu. Wawea nei ta ua matino e tasi i le atua, ia whaamanuia, ia whaamanuia. No uroto e kua tumu i le oli oli, o le tama futanga ua whaamauna se i o i le oti, o le mamalena ua whaamahua atu i lo lima, o le whaailunga fo i lea o le tafea ngaina. No uroto e ua tumu i le oli oli, o le tama futanga ua whaamauna se i o i le oti, o le mamalena ua whaamahua atu i lo lima, o le whaailunga fo i lea o le tafea ngaina. O le mamalenga sulusi o lima, pipi awange i e whaangaloinga, ko a kele fuki sa wala awinga, a oe lea ua e mawainga, unge yalo whale whaaluainga, o ke si i oe ku i le masinga, e vai makalulu lima, kamangei kama o le papau singa. La umana mea, ia whaamauni le alofa i rota uawa, whaawai fo i mea uma i le anga manu, ina ia tuma wai o le silemu. Wa avea nei ta ua matino e tasi i le atua, ia whaamanuia, ia whaamanuia. No uroto e ua tumu i le oli oli, o le tama futanga ua whaamauruna se i o i le oti, o le mamalena ua whaamahua atu i lo lima, o le whaailunga fo i lea o le tafea ngaina. No uroto e ua tumu i le oli oli, o le tama futanga ua whaamauruna se i o i le oti, o le mamalena ua whaamahua atu i lo lima, o le whaailunga fo i lea o le tafea ngaina. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, whamano whaftai, o te fia level nei tai au e whatalo whatu i le tino umu whaino atu. Ia leo mawala vanoa e tala noa marasunga ia whaalinga leota, ia o le sui o le tatu University of Victoria, por kalami le tai au nei. Ia, talo whalawa malo so i fua le sunga whaalinga? Ia, talo whalawa tu fua le sunga, ia me se fo i le, pa i o Sāmoa lo whafonga mai nei tu lao le. O le aso malo so fu malo langi ma. Ya malo so fu la sunga fa linga fa tai. Ya o manuia mai la sunga me se tato o na. Ya o manuia matou ya inei Victoria ya o le faila vasina pisi ya o manuia me le lo fo le ali. O mai le tau na ya te uto. Ya ole manea tau ya faisina malulu ya tatonu ole Paula Voltemi o tato ye fo ya ile tau sanga ya o fa solo peanga luenga ya o pe o tau finga town usulta ya ui ya tau ana fa tau nu unga luenga ya wa fo ile le yo le tele malo fa tai ya le la tatal noi nei mata upu ia po wa mai o ani me o tupu le university nei vai tau
Ia, whaatai tu fue, ia, ole temi nei o whailava sina pisi o ele ngata o i mātou e o whaingaruenga te tonu o universite. Ia, ai, pei e sili atu ona pisi atu nei o tātou nei tangata ia po tamiti a onga fo i whaingofi e le whaafonga tātou atunu. O lo pisi nei tamiti a onga ona o le vaiaso, e toi rua vaiaso, o le vaiaso le walu, ia o le vaiaso sfurtasi ia ai fai ulo le sfuru lua vaiaso o le kuata. Ia o whai ala sina pisio nei tangata awa foi ia nei mea onga ia po ngaluenga foi wa te tau ona ave to tonu e maka e whai a onga ia matongi ia ina ia tama whai e maua ia le whai unga ia manuele ia o atu ia i le masino uni ia e pe o matou o lo whainga luenga te tonu o l'universite ia o lo whaingai lava ma onga ia e mese foi o ngā luenga ia o le asiasi atu foi isi tu o le atunu ia e tata noa foi nei o tātou tangata ia e mese foi whaasoa ia ina ialo ma whanau e whaamalamalama i foi ia tu tā ua ia awa foi sauni atu mo l'universite o le tele o nei o tātou tangata ia o tau fesili ia o tu fesili ia i le tu tau tupe ia e mese foi o ani whalangona ia po hoa foi ni vaenga tau e te tau ona malama ona i inisi o tātou tangata ia pe o lātou o lātou o lo avema tangata mua mosi o lātou ainga a wai i to tonu o l'universite ia o se whiwhiatu na ia mo i mātou ia pe o na pe awala toile mātou sosuani ia ina ia malama i fo i lātou ia i me tupu te tonu o l'universite ia manisi fo i o vaenga tā ua e te tauna lātou nofo malama e pe o nei vaenga nā tū fue o lo whapispisi e fo i mātou ia i le lei vai tau ia e me se fo i lea ngā ia tu i le itu leo skolasipi ia o le itu tā ua lava lea mo nei o tātou tangata o le malama ia i mea tau tupe ia awa foi ia o aonga i te tonu o l'universite. Malo, o le ta ue wale feasi sia i lau tau team po tau vaenga isi tua ni usila e fa tu vele le sao pe fa tau atu le universite ina ia tau sina mainista mait o le sao mai tau le nei taimi pe afu nei tau sanga mo vai i nei tata mait Sāmoa Pasifika wale stalam a wale universite o ta mait i la fua i oe o le ao mai le universite i stau sanga le po tau sangfo. Whaftai lava tu fua mo le whasili o la tawa ai ese a ia nei o tātou tangata e ai nei ia e whatatau lava le se talnoanga fo i nei whanau o lo tutonu o le kolisi. Ia ono o pe o nei o tātou tangata na e tele na mātou ngā lulue e sosoani eia ma iai ua iai taimi whatu langa mātou te tala noa ai o nei o tātou tangata e anisi o whanau ua lātou manana o vaai po o Feo Universite e whetau i le lei ma le mata upu la e fia ave i lātou ia pea umale lātou taimi i to tonu o kolisi whatai ta inga tu fue e inisi o tamaiti e fia le itu o le loa o le loa la ia e pe o le mātou special na mātou ai a Victoria ona mātou le whea ngai ia e whafsanga ia le mātou whale le whaonga mo le loa ia ma le palmene ia mi se fo ia tonu fo o le town ia po tonu fo o le center a tātou nei Wellington ia e pe e manai e sosoani fo e o mai nei tangata o lo tonu fo o le malo ia po le palmene fo e whaasoa fo nei o lato ma fo whaunga ia mi se fo nei a onga ia wa fo le anga i luma o nei o tātou tangata i le itu o le loa ia e fo istangata e nau i le itu fo mai ia e moni lava o te ngalue tonu o l'universite o Victoria ia o te fia whaailoa tua le tātou tunu ia au lava ia malau au nanga ia e mese fo i mātou Pasifika
e fa mo la vai ma tu ia le upule o le Pasifika ia po nei o tātou tangata a fai au te loa ele o iai ia le mta upu fa fo mai ia ma tu i Victoria ia ele se me la o tama fai e sana tala no nei fa na we mai i Victoria a lu te loa ele o iai fa fo mai ia e ma fai fo ona o fa so ta i inisio nei o ma tu tangata i to tonu university tasi ia e so soani ina yalo ia manai fa nau ina ia la to malamalam e ui lava ina ia pese tau vanga ma to university po fea le university e to te le o Pacific ia e fa mo lava ia ma to ia mata upu fo ia ma me lo nau ia le tamaititi a onga ave pe o tengo la tu foi tu la mai tu no university a pe se va ina na tu foi termine ia ani so na yo tatu tangata o le tupe fa ngata ina tamaiti ono mai i Wellington ia me se la tu fa tu Wellington ia pe ta one scholarship ia so soani ia ina tu le tu tau tupe ia wale la tu tamo fainga ia mo la tu lumana Malo. Ya, se ta se atula le vaenga le information evenings ya po o afiafi foi o na I filo inga foi mfa mtalanga mo le tatu tunu i sau nori tule fa ringa fa mol after lava tu foi o le vai asona te asa fa tau nu e ia ma tu afiafi lua ya sa fa ia le I tonu o Nelson ya MSC foi ia lo kalaistete ia sama nei ma tu maftango se fifianga ia tia uni ia fai asina feo rolo nei o ta sa awai atu wai ia I totonu fo io lea information evening ole olata no fo malata va ai tu fue ia ole pe ole lima tau sanga talu ai ia pe na to tasi ia pe to lua nei o tatu tangata ia awai atu ia au nei tau sanga ia ma nei o to tele ana ia nei o tatu tangata ia olo ofia malama fo I meo o lo tupu tonu o university ia ai o se fifianga na ia tia uni ai o lo fa solo pe ia matua fiafia mo sila fio tatu tunu ia o le neiva yaso o le fa se atu ia le matou o nanga ia I Hamilton ia me se foi tauranga ia o le aso los furula o me o afiafi uma ia por aso ataya los furu me ia o le fatau nu ai ia le afiafi le I tonu o Hamilton e fai a mata leono le afiafi ia uma I le afalfitu le afiafi ia o le afai le I Novotel le aso los furu matasi o me ia e sosoa o le fatau nu ai I tauranga ia I Mercury Bay Park ia o le taimi lava na o leono le afiafi anga ile afalfitu ia mo sila fio nei o tatu tangata ia o lo faafonga mai fo ile nai tu ia o le nei atu ia e pe o nei afiafi na tatonu ia o lo fea ngai o lo pai lawa sina fisio nei o tatu sio tatu o tunu ia ma nisi fo yo fuanga ia a fai mau se avanoa ia o lo ia nei o matu au nanga fo I Hamilton ma tauranga ia e so swani ia mo nei o tātou tangata. O le mana ia fo o afiafia tu fue e mawhai ona avatu ia whai a onga. Ia o whai a onga fo I tonu o le universite. Ia ua tele fo ia le lātou sila fia ia e mata upu ua whitwhiria e whai a onga I tonu. Ia e mawhai a ona whesilia nei o tātou tangata. Ia a whai lava o le mea tau engineering, ia a whatatau I le mea leo le cyber security, ia o iai le whai a onga nā na whai ona whamatala, ia ma whai loa si o tātou atu nuu, ia le winga tonu lava o le upu leo cyber security, ia ma mea fo I o lo tutupu fo I tutonu o lātou wasenga. Peo se tala atu na I afiafi fo I o
o talanoaga ia e mese foʻi matou information evening tufua Tusole, o le la e ta ua le information evenings, tusole tau te o i tua, wai e fo i stato information evenings, pe fo ringa mai e watu i totonu, ta mai te isi taimi a. sa o le tufua e eile matou open day ia fatoa fai a aukusu ia pe o le aso tele lava lea e o mai ai ia tangata mai fafo o totonu o Wellington e o mai ai le matou ia matou campus ia o le temi nei ia e pe o le e o atu matou i fafo ia e o atu matou ia i le nei temi ia e o mai ia nei o tātou tangata ia o kuso. Maro, whawhitai. Ma whaiona tātala noa e le tūlanga o scholarship e peona e tā ua mai se taimi i le mau te atu aringa? Ia, whaatai lava tūfue. Ia, e taulongolongo atua, ia mo le whaafonga fo i so tātou tunu. Ia, o te, ia, lava i o te nau ia, no fo sila fia fo i so tātou tunu, le fo i tū tā ua. Ona pe ona tātou i lo fo ia, o le soifuanga lo tātou ia, wale to i taungo fi, ua whai lava sina taunga tā o le soifuanga. Ia e fia lava e longlong atu si o tātou tunu. Ia o iai ia scholarship e sosoani. Ia i mata upu hoi ia e mese hoi se wha moenga o le fia nga i le universite. Ele ngata ia Victoria. Ia o universite uma lava o tono New Zealand. O loa wa no ia scholarship o le taimi nei ia o lo ia nei scholarship e se o lato eligibility ia po requirements. O le nau ta ina ia tama fai e whaasoa le leia le se leni ia ina ia tama fai e maua i le to o tele o nei tangata o se ngai fo ma nisi fo ia o nisi o tono o aonga. Ia o nisi fo o tono o ngaluenga o fima na o ia e whaingoa whaperetania o le personal po le professional development. Ia po le a ngai ia tidi ai lunga le lato tama whaingoa tono o ngaluenga. Ia mo ina tō o tono o aonga. Ia mana ia fo i o le whaafonga mai nei tua a fo i o nisi fo i le to tele o lo tono o kolisi. O le masina o uni, o le amatanga o uni. Ia o le atatala i scholarship e patino lava i e fo i o iai i le lato tausanga muli ia i te tonu o kolisi. Ia e whaingoa e le universite o le school leaver scholarships. O le manai o ia scholarship i tu fue na o tangata lava ia pe na o tamaiti a unga lava e mawhai ona latu apalai ai ia mo ia scholarship ai o iai fo isi scholarship i whafo atu e mawhai ona apalai ai ia nei o tātu tangata ua leto ia unga kolisi ia po nisi fo i ua umale latu kolisi ia e o i ngā luenga ia ona toi fia fo i lea e avenia latu mata upu ia i te tono university. O le tamawhainga lava ina ia sosoani e totongi ia mata upu ia me se fole taimi olo ia i te tono ngā luenga. Ia a mawhaia ona mauani scholarshipi mānaia. Ona o pēna sila fia fo i so tātou atunu ia a whaia leise scholarshipi ia te tonu a ngai atu loa a whaia le o ia te oe lava ia se leni e totongi ia mata upu ia o le a ngai atu loa le student loan. I le au nanga leo le study link. Ia e mawhai fo iona o whaasole study link pe a whai e leo malama ia le tātou atunu. O le itu leo study link mo le sila fia Sāmoa. Ia o se soani lea le mālo, o se au nanga le mālo ia mo nai tangata o lo o fia mana o awe nei o lato mata upu. Ia i to tonu o so se universite ia po se tertiary institution ia pēna iai fo ia Polytech mo tātou nei Wellington ia o Whitireia o Welltech ia manisi fo i o vaenga pe a ia unga tūranga ia kolisi ia o le study link e so soani tele me tautupe o le student loan ia o le vaenga le o le living cost mo nei tangata o lo mana o miese se so soani
ia awale tongi no metau a fai o lo nofo o lo flat ia po o sesi fo o lo nofo na ia lava na meso so soani tau tupe ia wa fo ia tomaftanga ia manisi fo o pili ma me fa pena ia o ia elva anga na ia ma le student allowance o le student allowance la tu fo o se fi mana o fa so ai mole sila fio nai ma tua o le student allowance e tele on apalai ina i o tatu tamiti a onga. Ai mole sila fio tatu watulu o le student allowance e fua nga i le totongi po le income o matua. A faila e tu fatasi ia le totongi o matua e lalo ane le valus fulua fe i le tausanga. O le tamama le tina tu fatasi. Ia ona mafaile ona apalai o le tamaititi ia mo le na fo student allowance o le student allowance ele mana mia ona to o le sosani lava na le malo ia mo nei tamaiti ia e mesu lava ia nei o tato matua ia e mafai fo ia na fa pe atu ia ia nganga ma lava male fa alo e tau ai tu fu e nei fa nau ia o onga tonu university ia pe na o le lato tina po lato tamala to lato no fo polo so fo man meeting ia o lato la na fai la e la vea tonu o le liona ia e ma fai fo na palai ia mo le alani na ia e so soane mo le lato to mo fai na leva ia so ma leva ia ia e ma wa ma fai ona mo se tolu se lau mama ale tamititi a onga lwa yasu pe a faina kuna le tu sai ma manisi fo tu langa fatati a student a study link ia so soania monato pe nei vai ngana tu fu te fimana fa so to ina ia fa fonga mai foi so tato tu nu a fai o ye lava se tasi o no fo ina ia malama ti ia e ma fai ona matala no ma so soani ina ia lato sila fia ia vai na tau fo yo le o nanga o le nga fa taina il tau tima me sele sunga fa linga o le fental no le tatu ngana fa malo la fa tai o to e fa malam la mai nei le tunu o le fa e mo mai el fainga malo le nei le swinga fo ile o le tau sanga muli o le tamaititi university alo va tu le news e pe ama le afe lima se lau ia tamite manuia le ngai le to tele tamite manuia ile fo le malo le la fa umalo ile to fa ia e na tamite tau sanga muli tau sanga nei le la manuia free fee fa la tu fu le termine ele io o mai lava ia ma to se tala e ma fai una ma tu fa so tu ai so tatu ai o termine o ma tu fa tali pe po le ase tala mai fo io le tertiary ia po le vai le va ia tertiary ia pe ma tu le university ia na politics ma me fa pena ai mo so tatu tu no fa fon anga fo o le termine lava e ma we se tala e fa ma via ma te ua la tu se tala ia ele se fa mo ni e mauolo e matou ia ona matou tala noa tu ai le ma fa ai noa tu foi ia ile tu le tu fut alo fa tai ia se fa sta tala i wingal fa unga tai mer se tenga he a tala tu foi ia ole vai so fo ole a fa tau nu i foi ia fa sai le ali ole mana ia mele tau ia i nei aso ia tal sia ia vai fo ia ole na le fai lo atua mo so tato tu ele o nei fai lo atua pe fa to fai lo fo ia swafa ia o nei o tato tangata ile mas vai so mo o uni ia ono o fai la vasina pisi ia o lo fia ngai fo ima fa un le vai fo ia o le songa fua o le fa tau nu mo ine fa un ia posifianga e tele na fai ngol fianga Pasifika ia ile afiafi ia i nei Calvin campus ia ole a fatau nu ai ia le matu Pasifika graduation ia e a mata le ono le afiafi mo la tau ia o lo ia lo la tau alo ia ta tonu mo sila fio ta tu nu ia wo mo on tu fatu fo ia
ia tickets ua mona whaataatia ia ono fuanga ana mawhaitu fue ua whaasalalau atoa ia ma invite umatangata ia ono o le no fuanga i nei te iwa le ofi ia ua mona whaataatia ia lea whai o tangata ia au wai mai ia mo lato walo ia po se tasi fo lato ai ia mo lato lo ia lato lo fa ia tala no ia po pe la vela to pe watu mo le Pacifica celebration ia pe fato atu le aso le fa unga ia fa ia I Marco Fala Center o le aso lua anga ile aso tofi ia o le afata no no ia fa unga tele na I Marco Fala Center ia mo le sila fio tato antunu ia ta ilua ia fa unga fa ia le aso ia o le afole iva a mata ele sitaiao ia o le fa unga lona lua ele na lava aso ia a mata ele tolu ile auli ia se fa elo atua ia tatana no na yo walo ia po se tasi fo o le ainga ia po le ale temi ia pe la ve fo na to no le lio ia o tangata o lo vala aulia ia o mafu anga o tu mai luma ia taimi fo yo fa unga ia tu watu ele siasi to tele nei ainga ia fia mana na fo I faise tuna ia pe fia fo ile na fia ia ona le fa unga fo ia se tasio lato ainga ia pe se fa lo atu na tu fo ia mo le sila filta to nu ia o le vai fo ia tatonu ia mo lato o le anga du tonu o le city ia motino lava to te vai ani ia pote tote sila ne fo ia ile awala o tapunia ia o lo sava vali e fo ia ma fai lava ona susu mai fafo ia a fai e so ula te fia mana fa ula se tasio so se tasio o to ainga le afa ia o se tasio fo na o te mi ma fai ona fa ula ia ma fa manuia e fo ia wale la to ma fai na te tono universite malo haftai ia valinga se vai ngo toi ona ona o tata mia ma lau telefoni e nei matu e fia wala watu e fai stala pe a ini fasili ia waftai lava tu fue na o le tasi lava I tu le tu fue fia fai loa tu le tato tu o le asfarele I le vai aso fo ia o le vai aso lava o le fa unga ia o le asfarele I le lima le afiafi ia o le afata nu ai ia le Pacifica Market ma to le universite ia tatonu e to tele ia na yo tato tangata lo sila fia ia pe o le makeki le tele na fata ai ia mea ai ia o lava ia o le tele o nei vaina ese ia ia fo ma musika ia ma nisi fo io tumu ia le universite ia pe wala awa tu ai mal fa alo le tele ia se tato tu ia fa ia tava no le asfarele le vai sfo mai le lima anga le valu ia su mai tala mai au tato fia fatas ia ile tato Pacifica Market ia por Pacifica Night Market o le afata no ule I Kelvin Campus ia pe instalatu na tu fu pa lava na nei me fifa Foi le ciao api Mavai le gocciole la Pana ciulo isi aurocio E io me umai le papala Le manaia le mafutana Matua manai panau Ai ole atu me uma E amo mai le malau Pia pianga ole nei lalolani Mai e uma vai le papi Ai fai mai poi ole pocho Manane uma ole ai le macani So ye te sone nau E lalolani mau na tuine nau A fai ulo taola Le asole olo tau pa masilona
whainga tau mea o malava. E pia pia sa matroe mo atu. E pei o le laia sa matroe mo tro atu. Au pea e le sa o le tonga. E mapui ai whainga tau le polonga. Na o le langi lo tanu o moni. Te te pepese ai ma oli oli. Pia pia na o le nei la lo langi. Le mai e iu malava i le papi. Ai fai mai foi o le poto. Mana mea uma o le aia le matangi. So ye te so ne nau nau. Le la lo langi mana tu ina nau. A fai e iu lo ta ola. Le aso le olo ta upa masinona. Tonga, o le lila o ni pomale tangi, ia e usitai polo inga, o ia lava na e polo inga, a me o na lau sila pia, the tata pasale tu sipa ia. E matuale ana, e unga ole ne olanga, ile le patua tua. Ole tangata le malama lama, ile pupula mai rana fiona, te talia ya chamo monga, ya la tule I jalo sana, ya so maole ne olana. Pia pia na ole ne la lorani, me mai e iu malava ile le papi, ai pai mai poi ole pocho, mana me uma ole ai ale matangi. So ye te so na nau nau, le la langi mau na tuina nau. A pai e ulo taola, te aso le olo tau pa masinonga. Sāmoa ua whaangalo mai. Aulawina o lau tusi na lafo mai. O ukulava e o soai malo fe ai. O le masaninga ua whaamutaina. Ai o le whaaponga I o lau toe a ina.
tuila ua whaangalo mai. Ai hui I lea wa umatu o umana onga. Tauina ia manuia olo uola. Re ula ua motu sia ina le asoa. Re lupe ua lele atu ia o te aroa. Tau no uloto iwa awa ai atu. Ai ua e whaangalo mai au. Alelei ni usila I laua ai. Tama Sāmoa ua whaangalo mai. Tama Sāmoa ua whaangalo mai. Le whawhiwhianga ma si ufo maria le whapesi le RSA. Ia po le whaili fo ia le RSA. Ina ua toe lua se fulu ma le 5 minuti o le tale o le tu lai wha. Ia ni 9 minuti o le whafonga le toe whasalawina o tātou telefou. O le nei aso e pe o na tāpeneina le tamaita ia ana whasolo. Ia matala mai Sāmoa le sunga ia tāse Salem Sam. Ia na so le mapukala muli muli le pwoi whaatini. Ia na ua mai atu le toe whasalawina o le pukala me le University of Victoria. Sa tanoa toi le sunga tu fiso ia mal sunga fa linga leota ta ua tele vaenga fa pena ia ta pena ina I whanau ia maise ia fuafuanga ia poklame ale University of Victoria o ale anga iluma e maise o whaunga ia le ta pena mai ia I le vai so fau manuia fo ia ila tau ia maise ila tau le asa pena ua whaunga le nai whanau le a ta pena ua whaunga I le vai so fau. Ya, manatu na ua tele na tu ua onga anai whanau anga ia tu fo ia inga mamatua na sawhia ngai mga luenga e whaamaloa tu nei taimi ia il tātou tautua nei ia inai matua ina tau sa ngā lulua ele nei aso ia manai whanau sa onga ia manuia fo ia fuafuanga le afiafi a meise le anga ia tu ia I le whaungo newa iaso ia la tātou mafuta pea si pa ia le tulai lima I le afiafia nane I le tautua le sifonga lau mwe Wellingtone toi lua se fulu tolu minute ia ona talo leo le tu la fa ia ai mana ia lava le vai atu le ala vai atu le sulo le la ia ile mato pitonu ni polirua ia au amata foi ona fa sipa mai la lisi tu le ia wa anga I fo ile fa ile fiafi ia mato ni New Zealand le la tale fa ale si fonga nei ole la mo Wellington ia manu lava le anga ia tu ila tolo fa longo mai lunga awala ia fa mo le sa ngole mu ile pisi ai o le awala nei taimi ai le mana vai o ngā luenga ma le tuua i o ngā nei whanau. Everybody only watching, boy, nobody touching, boy, only lasting, boy, like a darling. Excited, this big belly man, grabbed the woman, started to jump. She went crazy, thinking at him, man, is she? What she tell me, yeah, our intention with no big belly man. Big belly man, big belly man. Don't you touch me with the big belly man. Big belly man, big belly man. Once upon a man, once upon a man, once upon a man, once upon a man. We watch and roll, it's gone too slow. We can't see the pain, leave me alone. Once upon a man, once upon a man, once upon a man. Once upon a man.
to jam. She went crazy, thinking I man you should. What she tell you, yeah. I ain't dancing with no big belly man, big belly man, big belly man. Oh, you just me with a big belly man, big belly man, big belly man. Once upon a man, once upon a man, once upon a man, once upon a man. No one shall know, let's go too slow. You can feel the pain, leave me alone. Once upon a man, once upon a man, once upon a man, once upon a man. Oh, boy, te matua ole, so te apai body, top, fear body, tower, so body, my body, think Billy. All right. I'm on the boat, I'm on the boat. 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 Saulaya, yes, my tail for a fifia. Right. Umay, for a token. So, Susapa, in beta, young better, soing, Urumaila, Amio Wali Soli, Sāmoa, Fabon, AI, for Isel of Tua, Pausina, Famisa, Wali Sunga, Sāmoa, Fabon, AI, for Isma Fafini, Prime Soa, Fasmo, Wali Soli, Sāmoa, Fabon, AI, for Isel Filele, Filam Self, Right Pancake, Wali Sunga, Sāmoa, Final Grandma. Sibula el música. I'm on the boat. Mande no weba. I'm on the boat. Policía lo paga. I'm on the boat. Solet coyo le misa. I'm on the boat. Saulaya, se mase yo fa afia. Umay. Ungalwe, fa ato pati, so feluwe gumai. Susapa, tere peta, genge peto lila soinga, Urumaila, Amio Pila, Wali Soli, Sāmoa, Fabon, AI, for Isel of Tua, Pausina, Famisa, Wali Soli, Sāmoa, Fabon, AI, for Isma Fafini, Prime Soa, Fasmo, Wali Soli, Sāmoa, Fabon, AI, for Isel Filele, Filam Self, for Life Pancake, Wali Sunga, Sāmoa, Final Kama. Sibula el música. I'm on the boat. Mande no fica. I'm on the boat. Policía lo paga. I'm on the boat. Solet coyo le misa. I'm on the boat. Sibula el música. I'm on the boat. Mande no weba. I'm on the boat. Policía lo paga. I'm on the boat. Solet coyo le misa. I'm on the boat. Oka stanga bea, no ba unga ele. Bofere, ele lope au vai ver, na lofa ya tina, no wale matua, ama mango veta, zau lua muresa. Ula malaya te vikitale. Era robodio de aromanga. Kosa nawai, eva kala salasa. Pula ni pura kelsa. Yes, ma. Dona sistema me toro takemai. Tupu vitime roko etai. Emura malaya mikilai. Ela sumai vei kuletale. Diona tuna langi. Ela susipisi takayani. Ela vikirura nai. Ela sumai vei kuletale. Diona tuna langi. Ela susipisi takayani. Ela vikirura nai. Pula marea de vikitare.
losa na wai e vakalasa lasa e pula ni pura keresada namundi viki vanua rai dona sisanga me toro take mai tupu ko viti mero ko etai e pura vura malea mekilai Mai purezale io na tula langi e da sipi sitakayani e da vikirura na mai purezale io na tula langi Kayani, yere vikidura na, pura male ate vikidare na. Remix. I was sitting by the phone, I was waiting all alone. Right. They didn't promise I'll continue to wait and wonder about you. It's a dark and dreary night, seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can I go on without you? Yes, I'm down and feeling blue, and I don't know what to do. Oh, ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, I'll be so on the wall. Ring, ring, I see the phone on the wall. And the scene of the phone is stressing me. Won't you please understand me? So ring, ring, why don't you give me a call? Oh, ring, ring, why don't you give me a call? E toi whaatalo whātua le whaapuponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei awa uli. Ua tāpena le pule sili o le liti o New Zealand Paul Thompson e tu ua le ofisa whaasala lau a le Radio New Zealand i le mai ai o le se fulu tolu tausanga talu o na iai i le au nanga na whaalau i loa e Dr. Jim Mather o le taitai fono o le komiti whaatonu na longo ina e Thompson le komiti i a te sema i lana whaaiunga i whaase tua ngalu mai le tofinga i le whaaiunga o le tausanga nei. Na fuafua le komiti whaatonu e whaato a whaailoa i le aufengaluenga lea fuafuanga i le awhalona lua o le tausanga peitai. Ua mawhaiona wawe whaailoa i le aufengaluenga i le tae awa na leila ona o le le mautonu o le lumanae o Thompson mai i whaamatalanga a le suipa le mia po o le taitai o le Act i a David Sāmoa. Na whaiani whaamatalanga Sāmoa i whaatu tonu i le pūlenga le liti o New Zealand ma le TVNZ i le amatanga o le masina nei na moli mau Dr. Mather na mali lia whaatasi ma Thompson e whaalau i loa lea whaaiunga i lea so o Thompson o se taitai whaamoimoina mai le se fulu tolu tausanga o avea mapule sili mo le Radio New Zealand mana ia whaiani suinga te tele ua toa tele ai tangata e whaalongolongo ma muli tai i le leiti o New Zealand. Ua whaalau i loa mai le malo se fesosoani tupe e tu sama le tolu 5 miliona tā la mai le paketi mo no foanga fau e lua mo ta avale fale mai au kilani. Whaapea le fesosoani e whaatupe le whaafainga luenga ina o nisi tangata whainga luenga fau ai mai se ai masini te konolosi e te tauona whaafau ma le langolango maalosi mo ila tau e ngalu lue i le laina i luma. I se whaalinga a ole i whaalau i loa le paketi au kilani le aso na taua i le minista o le soifua malolo ina Simeon Brown whaapea le minista langolango ia Casey Costello o le ala tautu ina atu le tolu 5 miliona tā la i te tonu o le whatausanga mai le paketi o le lua whelua ono e whaamalo si ai au nanga a taawale fale mai. Na sau Noah Brown
Aval au tangata ni usila mo se ta avale fale mai e te taona lato mauti noa o le avave o na maua le fesosoani e mo mia o lo ofa au au peo na mawalunga le mo mia au nanga ta avale fale mai i le atunu u a toa o le ai fo i se isi itanga o tupe mai le Health New Zealand ma le ACC mo au nanga ta avale fale mai i lunga le awala ina ia mawhaio na tali atu i le mawalunga o mana onga ma le taungata o le au nanga. O le si itia pia i lunga o le tau o le penisini, ua mawalunga i le numero tangata ngase ua leo ia lato appointments po o asia singa i fo mai i Northland. E silia ma le fase lau pasene le numero tangata ua le mawhaio na ngafatia le utui na o alato ta avale, ua avea lea mapapui o le mawhaio na o i appointments. E manatu nisi o fo mai, o se tūlanga faale tonu lea, o na o le popolenga i le soifua malolo i na lau tele, ma e to a tele tangata ua sulufa i atu i au nanga fesosoani ona o le lenga fatia o le tau o le penisini. O langono le fia ma le whaafetai na whaalia le mamalo mātua ma ainga i le whauunga o ali ima tamaita i leo fou na whau mai le kolisi o leo i le aso ananafi. O le whaamoe na whaia i le whaleta alo a le Te Raupara Arena i Porirua i Wellingtoni. Ma e toa fitu se fululua le au whaau. Na amata le sauninga i le whaafeloa inga i le susunga i le taita i leo ya Sam Keats. O na susoa i lea ma le saunoanga a le kau mātua o le sui o Maori ma i le ngati toa malangi ina le vi o le malo New Zealand. O saunoanga o le aso na saunoa i aile taita i leo ya Sam Keats, whaapea le sui komisina i a Panet. O le wheau na momoli mo leo fou e whaapea ia outou whaamaoni ia outou tautonga ua whaia ma ia outou whaia ni suinga le lei i no fuanga o le a outou ngā lulue ai. Na whawhetai a fwoi e le taita i leo le ngā luenga a mātua ma ainga i le langolango mālosi a ofeanga iai whanau ma la tautau mawhainga mo le lua se fulu vai aso. Sa awai fo ile pule nu o Porirua ia Anita Baker, whaapea le sui pule nu ia Kylie We Happy. Na moli mawina le tumutumu o a inga o le au whaau na malanga mamao mai i isi tu o New Zealand e awai i lea whaamoe. Na whaamai aina le sauninga i le haka, na whaatino ina lava i leo fowia na whaau, ma le puti na tapena ina lava i le kolisi o leo i Porirua. O se tasi o le au whaau, o le susunga ia Constable Tom Maiava, o se alo e whaasino ia tasi Maiava, o le sui o le si ufofonga o le laumua. O Tom sa ta alo i le manu Sāmoa ta ito afitu, ma o se sui fo i o le Liona a Wellingtoni. Ua whaalau i loa le mahaloni suinga te tele i whale mo tangata lau tele po o social housing, a matatu le paketi o le tausanga nei, o le asi itia fesosoani ta iwai aso mo a inga e se lau se fulu afe, i le se fulu lima ta la, ai o le awha iti ai le fesosoani mo isi a inga e valus fulu afe, i le tusa ma le tolus fulu ta la i le vai aso, o le nei suinga o le a o whaatasi matula fono fou, ma o le asili ato na whaingatao na ngava ai tangata mo whale le malo, atono le ai fo i se tapulaa mo le umi e te tauai ona no nofo tangata i social housing. Na whaia se whaasina silanga ale Minister Whale Chris Bishop i le palemene i le aso tofi, ma whaalau i loa i polokala me fou mo ia suinga, anga i atu i isi tausanga o lumanai, na ia i oe e mawhaio na whaia nei suinga i se awala e lea whai na i le toa tele o a inga, o lo tau la i le vaai ale malo i vaenga au tu e tolu, e au fia i le ave sao le fesosoani mo e pito silio na mo o mia whale, whaalelei awala e fesosoani ai i tangata e tu ua social housing, ai anga i atu mo whale mia whaatu ma oti, whaapea fo i le toi whaalelei au awa noa tutusa i fesosoani tau tupe, e una i ai tūlanga i le tūto atasi. Ua fautua ina tangata Wellington e whi malanga e i pasi ane me link ina ia whaonga snapper cards matino i tupe po cash i lea so e tutongi ai o lato pasese. Ona olo o whaale tonu le porkala me e whaonga ai debit cards e tutongi ai pasese lea na whaato a amata whaonga ai na ia mati o le tausanga nei. Olo o whaalia le so upo le me link e whaapea olo o whaiani ngā luenga whaalelea i lea porkalame. Mai whaato a atoa ona uma ona whaalelea atoa i le asonga fua o le vai aso fou, ona e te tau ona ilo pasi ma whaapipi ina porokalame fou i pasi taitasi. Ua whaato ese le me lenki tangata lau tele ona o lea whaale tonu. Ai maise o le toa tele o tangata ua filifili, la tau te whaonga aina contactless payment ona e whaingo fie. Ele o afia e wheo a inga ino fua afi mawaa, pe ona lipotia le le tio New Zealand.
E silia ma le kuata miliona tamaiti e ono angava e whai atu pui o le fulu a matatu i le tausanga fou. Ua whaailoa le wha Mac ni suinga e au fia i le whaalawa i tele ato o le fisosoani e whai fua i tui o le fulu mai le tamaititi ono maasina e o atu i le tailima tausanga le matutua. O nei suinga o le a mata wha mamaluina i le lua whelua fitu pe a pāsia. Na sau no le wha ato no le wha Mac Adrian Martin a whai aitalia nei suinga o le a fisosoani e pui a le whai tauselau a wheo tamaiti la iti ma o latou a inga mai inga se onga i le taimi nei o tui o le fulu o lo o tutongi le malo mo tangata e tai ono 5 tausanga ma o lo o iaini ngase e ono la matia i lo latou soifua malo loina. O tamaiti lalo i fo le tai wha tausanga e anga waa pe a whai sa tau fia le fale mai o na o ngase le mama po ni whawhita au li onga i le manava. O tamaiti e lungo le tai ono masina e mawhai o na anga waa pe a whai e iaini mai tu mau e pe o le maisela suka po o ngase le fatu. Ua lipotia le toealia ai Australia o le whaama inumeratasi na malili waita maiti i New Zealand le diphtheria. Na lipotia le ABC News le silia male luase lau luase fulo tamaiti na afia le diphtheria i le luafe luaono i le Northern Territory ai whapena fo i le tuisi sifo Australia whaapea le tui saute ma Queenselani. O le taimi mua le nei wapito sili ai ona pepesi le whaamai pe a fua i le fia se fulu tausanga ua tuanai. E o mai le po le asolulu o tatalia se whaamaoninga o se toatasi ua maliu i le Northern Territory ma a whai foi ai whaamaonia o le aavea matangata mua ua maliu i le diphtheria i le lata i le se fulu tausanga. Na whaalie polo ofesa Michael Baker o le University o Otago o le diphtheria o se afianga o le wha ima le pa o le tino i siama po o bacteria beitai ua tau lewa aia pe tupu i nei vai tau o le senituri taluai o le wha ama ipitosini leo na mali liwai tamaiti i New Zealand pei ona saunoa le ali i polo ofesa e mawhai e le siama pe a mana vaina o na ngaosi se vaila au o ona e wha leanga ina i le fatu wha apea mawhatu ngao a ea afia i fo i le pa o le tino. Ua whaato esese le tio Peritania i le tupo sa lesa le tolu, whaapele au whaalongolongo pe a whai ua whaina o la tau langona, e ala i se whaasala launga se te le e whaapea ua tu umahalo le tupu, o le whaasinisilanga na whai e le asolua taimi Peritania, mana mafua o no se sasi i le masini kome piuta, i le Radio Caroline i Essex i lone tona, na amata whaapea le whaasala launga, this is Radio Caroline, o le tio Caroline le nei, ua whaamalo lo mo se taimi le tu maua tātou polkalame masani, se iai se isi whaalinga, e whaailoa ai le whaaloa ia i le tu umalo o lana fionga mai estete, le tupo sa lesa le tolu, e le ngatai lea, na whaasala lauina foi i lea le tio, e whaape ua whaamaonia i lungo whaasala launga le tu umalo ai o le tupu, o na tāloa leo le vi o le fua, muli ane, na whaia le pule o le tio Peter Mua, se whaamatalanga tustusia i lungo le Facebook e whaapea, taluai ona o se i le komepiuta i le potu whaasalalau au tu, na se ai ona tale whaasalalau ngau le maliu o le tupu, ma oni tu manianga masani ia i le tio umai Peritania, e tāpena masauni ni whaasalalau ngā whaapea, mo so o se taimi lawa i tu umalo ai se tupu, na whaato e se ai le tio whaasalalau i le au whaafofonga, ai mai se le tupu sa lesa, o le Radio Caroline na whaavaina i le awheiva se lau ono wha, o se le tio sa whaasalalau e au noa ma se lai sene aloa ia, mai waa sa taulai o ngā sami la taana i le talawhātai o Engelani. Talafo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vae ngau le awa uli. Tātou te tau whai whaaftai whaatasi le tua ina wā mai fo i le whaai ungo le neiva yaso a o tū mau pēle ola ma le malosi mai a te ia. Ala mai o le whaupopongo tala whau mai Sāmoa, Monenias Whareile. E leo no whain matanga rengo whaavlawe matu yam whaavlawe whaafuasei i le sa iri peo a wala ma whaia whaata i te inga i tausanga te itasi ina ia whaamanatu e pēlawa i le atu noo e meise i tutonu a onga
a wala e saunga le muai pe ato e aria e mai ni whaavlawe whaale nā tura. E tolu vaenga wa ngā ienia o onga mwhaamanato neiva yaso, le ua whaalau ilo e ana whainga whaavae mō whaavlawe mātu iam whaavlawe whaafosei, mō le isi se fultau sanga na amatamai le lua whelu se fulma le whaa. Ato e mafua whanga mō le whaafoino whaavlawe mātu ia, ma whaavlawe whaafosei, na whaata oto le tau sanga umamai lua whelu se fulma le lima, mō le isi fo isi fultau sanga, se o antu le lua whe tolu se fulma le lima, ato ai mafua whanga mō wha ilu malapta inga, mō le atunu umai le lua whe lua se fulma le ono, e le lua whe tolu se fulma le ono. O le au le o le so i le itu lai lua, o le a whaatino ini whaata ita inga pe atu lai mai se tsunami, mō le tumalo le atua le pata, e au fie ma le pāmalo ta whanga. Ai o se teimio le a fiafi, o le a whaalau ilo e loa se isi polo ke te fau le matanga luenga, mō le nofo sa unioni, mō le tula i mai o se tsunami, e ngā lue whaatase ma le whaalau papatonga whaavau maloa le UNESCO. Ma o se awanoa le whaaftai e le whionga le minister matanga luenga puna o whaale nā tura ma siu siu manga, le whionga ale vena ale, le tele o whaalau papatonga lo langalong suam whaipa anga whaatasi ma le malo, e au fiai le Chaika, National Emergency Management, o le agency po le NEMA, o le UNDRR, o le UNESCO, o le USAID, o le STAR, o le SWAMA, o le REN, ma le Conservation International. O se wha moe na whaatasi mai ei sui o a onga mai le tumalo lo tofanga, le pā a le pata, ma le whioanga o le tano le ia. Ua whamanino mai le whionga i le taitai o le atunu, la aude le mali atua le ua tepola te vau fosi, ua whaonga mai le miliona mai le paketi o tupe e whaanganga mo ni mana onga whaafua se e le fofuina e whaatupe i vaenga umo whaata oto e le komiti mo le whaelunga i nolo tātou tutu o tasi le nei tau sanga. Le ane whaeloe le whionga le pandemia ua mawai le 5 miliona tā la e whaatupe i a vaenga atoa. O le tātou tupe lava lea na le whaanganga i le tātou 5 miliona. Na le tasi miliona mai tātou tupe foi le unforeseen o me tupe whafose. A le 5 miliona, na whaatupe mai ai to tonu o tupe mtanga luenga tupe sefi. Ia o tupe lava o lai posi e mtanga luenga sefi la tau tupe wha. Wan whaina whaanga ioi e tula ngaumo. Mai o le leo mai o tātou uso mai tutuila, e leo a whaina le mo tātou. Na utou vai leo tā pena tātou, e le ava no le lei foi lea. He toa tā pena ina e tātou va, e lua tātou tu unga va. A le price a tasi len tātou iei. Tu sa a whaiala te malo mai le hit mo ma le hit lela na le lua hits. A le temi mo sa tolu tātou hits. E la nai tupe whasao lai mo mai na, e whale lei atili a isi a tātou. O le 3% o tupe whaalu le malo, e maasani o nei le vā le lusafu ma le whae le lusafu ma le 5 miliona tā la, e whaale o leo mo tu lango whaavelawe tup whaafosei, so i fua malo loina, ma le tūlanga whanate nate o le tama o ainga mo mia le atunuu. O i le vaenga tupe le nā lena whae loa le te tai o le atunuu, o se i e se mai ai le miliona tā la, e fesoa swani i tupe whaanganga mtanga ruenga poana tupe posi, e whaatino ailu tātou tuto tasi nei tau sanga. E ono aso o whaata oto mo le porkalame le sisi ngā fua, e amatatu le aso luse fulmale iwo le maasina le nei, e a wai umai au ta alo umai le atunu i se sa vali tele le taulanga ia pia, so o ai le ma le ta alolo i le aso tolu se fulu, mo le te tala alo ia ina o le ofisa fau o le fono i mulinu, ma le sauninga whaafetai i le aso tolu se fulmale tasi, a o lumana i le aso mo mue pe o na masa iai, o sa vali wha aloalo ma sisi na e ai le tanga vai o le atunu, wha pea hei matu unga fautasi. E tasi le aso malo lo le ua wha alau ilo mai, e le matanga ruenga o businessi a la manuia ma leipa. O le wha vaina o le wha alau paputongo le tō wha sina, o se wha ma ite, i le viso soani e tani atu pea i le wha fita auli, le e le o mawhai o na tineia e le siusi o manga i o tātou a inga i Sāmoa, o le sawa ina leo le tūpao tinamata mai tai, e meise la vai whanau tene la iti. O le vai aso neina whaatino i nai sa lātou polkalame, na wala au lia i tai mai a onga SS mau le lunga i le atano, a to ai mani tai mai nisi o polkalame. E tau na ina e pea fe au malapata inga o a wala pui ai ma wha amalo si au,
I le nganga o le tau mo whaipea ina ia tau fia sa wanga I te tonu o le atunu. O se whaalampa mtongo lo teita ia le tinai a tavoi ani lau mea. O se tamari I waloa tau sanga o tau tuan tangan wenga o leo leo. Wa mai fa o leaders here o mai head girl, my head boy, my prefects. It's a pity that lele I o mai le sia o ngale na wala uria I o mai. Lele I o mai. O sa vai fo no I fo ngale o ngale Don Bosco. No I fo head boy my head girl, my leaders like teachers or su mai fai au mo la to fa tua I manisi fo la to that are leading a part of the lot to e mai wa la tona la ta abatua fe au I te me fai de la mo fe au te me fai fo no le no te me fai komiti be fa pena io o le amala na O lo whanga solo o ongam por kalame ale tō whāsina sina I le atunu. E nei mawhai o na wha o atu le wha wha sala na watu. E tāo fia sa wanga e le ngato nuu o awhio anga e wha pena fo I tono lo tātou atunu. Manui tele le whai unga nei vai aso si o tātou atunu pele. To e whailoa ele vai aso fau de wha o popongo telefon mai Sāmoa. Wha soi foia. Ona o whaafonga le tunu le toi whasalawina o tātou telefou ia matala mai Sāmoa le nei aso ina ua 5 minute te nei le Julai wha ia toi whaatalofa ma toi whaafilo ea tulu tātou tunu leo tātou ele pukalai muli le fwoi whaatini tāle 5 tu mai lo ao tu atu o ma o 5 ma le sunga tu fue ia tātou wha ua mai al tātou tu o le nei aso ma fue malo tasi ele ma saura walu le te ago iso le wofo vo le ese musau ya eso ya ona lewa patini ya o le fiafi ma fa malos ya oma ya manu fa tai ele ta ua na to inga tai mi fa pene ua ne fo le terengese ya pete fo le fa pi fo le piti le lava o fia ye ta ona alu le ato alu ato o tau foi mane na ula tu I le uleo tau I sole nai fo fonga fo ia o fan na ula o poloka yo le wala le ia wa tai mane poloka ia wa ia lava on sa I lungo la wala ia after ile of tau o me male tai me tato poloka la me foi fatin na ia tele taua le ia sa o le ia fai o le tu o nga mai se o mana bonga luenga ia wa tiri ona pisi la wala ya moni le ya e se la u nei foi fi e te mitaf tau nei le uli le manong yo la fong sau a pe o fangu le mo ni sila ya se fong mo fafo ya na tonu a sa o la mat sa o ya ai se imata watu le ngola nga o fatinga talinga foi te rufisi so le ngol ya la ngai le ngo sa mo fong le ngo pa lang yo ngo pese ngo asia le ngo o me o la una no vai male ala wini mo bo sia ya lo por me nga usa era walo no ngo lo se me alo fa pese on oka online wa o ele mana o me na o me oka online o se longa o me alofa ya o me alofa nga tai me alofa o me alofa la le fo inga mai o fanu le ta ofu ia male upula sa wetu a one avensis ya mai sera oi wa tele an fa mai ia o te loe le te lo maftanga ma le sunga ia ai wani fa pasi ele fo le o termina sa we fa ta fa o marta to officer to fo ya to ulu termina e pasi to ai il fatto tua ya so ya ma lo tamana pe fitua so le o vai menong to so al tamana le vai so atua se fe paua se fe vai voi fa mai le tamale o tu fai tu listo ino tu fai tu e le se fulu uno fulu malulu tu lo lava ne fia porque la me le fe fatini la fatini ya foi mole le mala von algo como tu si fon lo mo ya nga te le tu no o fa un ayo le ya se les freile yo tem fia yo te lo ya o te meta wina pe te le fia le fa le pe las freile le fia o te ita ya tu ina mo po kala mi so ta ya pe o le si tu langa na la talo e pe to 5 minute mai alta tu nga wenga freile uma
no va ai le po itanga tari le fali e fua ye le va ve alu male va ve wa itanga ta va pena o isias farile va ve o isias farile e mana va fa tu fa ia fa tel tari le titi wa na tai lo le o ai ala tanga te tu ai a inga le taimi mana va inga luenga na i lo le e ele mela tupu ile ainga al tanga te fuile le mana va longa luenga alu fali ya o lala ele fuile le life fia ya mo tato uma e fa fonga mai ya le mafuanga lai ona tuai na o istanga te fali ele mela tupu ele tanga te fe ile ja, le toti afalta usanga o fa yan mele. E fanta mori o ka pe. Tamore o puta te senga. Ja, la tanta tu bes. Ja, mare. Se fu minuto te nene tu la fa via fier cu con le fiafi. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on.
Search Navy, Army, or Air Force careers. O nisi o whasilanga mo nei taimi, whawhonga mai tātou atu nuu, whasilanga mo mua, ainga fast Aotearoa i Wellingtone. O le ata oto ia wha amaene o tai loloto o mamalu mau pa ia whaalupeina, Sāmoa o le au mamala, mai ane le matanga se ngase o muri auma, lasi o usā mau whainga, mau lumawhatoto, mau papa tu loto, o upu popo, ia mau upu tā oto mai le amatanga, o le a o lava i le ngata anga i le amata mai sawa, se ia o atu i le whawha o luoloto, tu lou na lava. Ma tau te whaapoi li a fo i le pa ia mawalunga i le lupe whaalele. I lupe whaalele o le tala lei i so o se e kale sia kerisiano i tutonu o le lau mua Wellingtone. Tala whalava o le a whaasi na tonu le nei whaasi le silanga a whaasara launga i sui uma o le ainga fast Aotearoa i Wellingtone. O le a whaia le tātou tau sala ma o le a whaatau nuu i tutonu o porirua i le asto nai, le aso lua se fulu ma le tolu o melo no wingo tai au. A mata i le lua i le auli i le nofuanga ni ko lao Atonio Center i Porirua. A fio mai mātou te talia ma le fia lau a awho ai, whaaftai, o lo sainia i le taitaifono ma le lau fast Aotearoa i Wellingtone. Monis whamtalanga ia wala au le sunga sulu vame a liva i le olu fitu, tolu fitu ono, 5 wha, lua wha. Ia whaaftai. Tasi pe e lua ia kurupu pe lua fala tonga na e selna e se fo idea o le sila o le au na fala tonga na le tau le Wellington a inga fast o la to fast silanga la e fa pe to e fa talo fatu il pa ia le maftanga le fast Wellington e tupu matamali ia mai se las le maftanga malu o le ato e usuia le tato fono fa le masina i le aso mo le taimi o le ata ua o la stona ia saula stolus furu me ia i le St. David's Pitone, numera 2 Britannia Street, Pitone, Lohat, sfutasi il tae o lua i la uli. Ia whamone whamana tuatu tūlanga masani o tātou whanotanga, maisa o tātou la whonga masani. No whangia le li, i teita iatu ruto soifua i le aso, ato whaina ma le whaano lava sainia, teita i whono ma le lau o le Wellington Fast. Oh, inga e lua. E lua, e se la kurupu na, e se fot kurupu lea. Oh, ia mole e silfia. Ia nei... Nei ol vai ngale kulupu na tai au na ina ya oi tai au te ua ia na umanino le lua fasi silanga ia vai ngal fasi nei Wellingtone ese la kulupu ia lua ia ai lua fasi silanga ese kulupu nai de la tau sala ese fo kulupu le den fasala nei atua ia ole si fasi silanga fa amna tu pui o le fulu ia mo le tau malulu o tu pui o COVID tu le tale vini tu pui o misela mo tangata matua ia mana tua fa nau e ave uma maainga e o uma e fa tonu fa mo lea ile aso lua vai aso fou aso lua ful maleo no me ia ile PIPC no kise house in town a mata le afoleva e o atu le afole lua ile auli ia ole aunga lava ole fa mo ia o pui o oe o lo ainga ia ma lau community. Ia monis fam talanga fa so tai le sunga ia lafu e kena sio ia le maftanga tangata matua ia ma fai foi exercise o le numero sunga lafu o le oru tasi o fitu 5 fa valu tasi 5 fa tai tele lava ia na malo ia le sina tato tua e fie fa lo minisio fa si le silanga ia fa unga ia vai aso ia le ua ta pena nisi ia lope malanga mamao ia nisi malanga mai ia nisi malanga tu ia tu mau fa ngai va lele ia inga te le nisi to fo i mai sunga fono na ua mai ai Sāmoa ia to fo tangata mana fo nga fa i bes au te rol vai ngale a sa usu fono le watu ni sila Australia ma America te ro ye isi o vai ngai se ronga umor si singa fo fo mai ia mo o le wole man tongi pase se ma fo te mi to fo i mai ia ma le fo i se ta fa o ia sa o i to fo i fenga lueng ia sa o le ia ia te lo i fo tangata le amalanga le va ya so ia pole fa ingol le va ya so i Sāmoa ma sisi fu ia ai longa tal fe ngai mena lo to tangata ne le malanga la tu lo fialo va la tonu tawon ko le ni la pulu ko le ni ngala fa me sa ya sa ma nei al va ya tu Sāmoa i ta penanga no mafio anga o fa fia mai la tu pe o me sa ave o mal te wila le uta se me te singa fu al ma nei ala ta se la so malo lo fu
Ia, mantuala. O la ava no ala fia o mai tanga tailu whalol malo, po tu al whalol malo e. Sa ole. Ta whao mai vai. Vai la le, ia tasi le vai ngata ua o mele o le, o penga te whailangi o, le whao ngā ina, fule le promote mai e mo me o kole ninga, au vata i tasi, se ua so e maloto fiharu i Sāmoa. E mai mau tanga le tau fia mai laurua. E mua me polo ka mai Sāmoa, toi le spaces. E oi ki tia whanga so te mini so le whapea so le o fio e mo ia le si au le matunu ta fia halu ai o te mata i ta alon ki e sa oi le fa sala winna mai ngai lungo penga ta whaina e o aso la na fa longo le tio e le ai ma se ta to va ai sa o le e te mini o so le e lo ta nunga pe ata to le tau sang fo te le ne swinga te singa fu e ta pena tu ila ma manua po American Samoa e a waini ala to au ta alo ma au fa fia ma na to va e fa so ma ta to Samoa e o te lo fo tau sang fo pe au dia e nei se va ata to va la dia mai ma ni se pe al mesa ma sen ai ai ona o le no atu na uso sai o ma nei ale na ole o te lo foi no le wa lo ma le aso nei o na nga fu le sona nei se nga fu me ave se man me fa popo sa o le o pe o tu tau sanga fo o ye ni va fo o sinu ma fio o te lo ma fu anga le ona le ni va fo o sinu o le ni tu pulanga o le ni tanga ta fo le officially fo o mai fa fo to te lo au malo losim officially atu le il mato fo i ngana malang mai sam la me fisi va tatu nu o nei tu pulanga e fa o ngama mo ese mai mea la o vele lo o mai nga fonga ele o ngar so fuang ai o fa koleni e alo le va ama e fa mai a jara talan fa mai o tau le inis o le lo feus le ia tau le nu o feus le o mato fa mai o tau le ini tanga ta foi le ni tu pulanga eu mato tu foi nei tanga ta mato tu ya o tau le ni tu pulanga pe sol fa tu ala o Sāmoa mo no fo mauai o fai tato va fai mal tato o kiti a te lo tu langa le ia te ia ta apa wala ta apa le lunga la tala volta ngata na fua o mai ele nga yo ele va ele fi la va fa se ta kola o yo la kiti no visiri ai ma ngana mo Sāmoa mai ia o te lo o ma fu ngana o le to face o kiti o tau le inis o mai fa fo o tele na fainga ruenga le malo maulunga ia ele o tele to le malo como assim já eu falo que tele é o malo o aluno não tô o malo como lá que o tele na família te ona oficina família e o tele o mai o fainga ruenga le o le ano tele meia ta alonga Malo tato no tape no penda to fo ya tu ya inga ma nga lu le va yaso mana ya na matu ya inga ya o tato programa la foi fatin ya le wa matanta o mau ta se le tamale ele afal fa ya fa pisi la wala ya fa malo au tamu mal fi le inga la fa tali mai el tina ya por tama foi mal fa na mana ya man tu tato o kuka os freila ya pe na matu temi umo os freila temi fa pe nei fa telera le fa mana ia le tama ftanga le fiafi fu le tinga ino nga duenga sanga lu ela inga le ia ma ne fa manatu ia ala va tal pese mai foi fa tal va tu singa fa wina tanielu manuia lava le fiafi ia arensila fa tele lava le mafta mai an solomona sunga o kalangolango ia urungia ia o lusila tinei manuia lava le a fiafi ia mal talenga ia vai launga se tele lava ia le mafta mai Ola ulu peru ale
Safalata, Tamusu Inaita, the fear Faloma, I say, oh, Tala. I say, Susumai for Rosasa Epo Oceoni, say Juliatu, say Sina, just where I autotomi. Le fafianga mai le pesa le heavy tama ina ua tu na se kone ona afale o le tu la fa ya malo la vale ma futa mai tatu klame nei le fia fit o fitu le talo ya o lua ya le ai yuli tamil sanga o le na le winga la tala ai yuli tu fo le manino na te ro tau popito luma wa tas ona la fa long mai tangata na le tasi ale vai ngai avel me le ai yuli o le siva ale we fanga ina mai la kapi e le lola e tangata e mane fa manino tu so le au le tu lang mo mo ia o le ai la pito i luma ia ia au ia yuli ia fia ila ia au ia New Zealand Australia ia malmona male au afiti o mana na yuli sfulu tasi au la pito le la o isi yuli e duale talo ne le via ia il est à le fitu ta lo le Chiefs ma le Crusaders final lo ma ia na uto manino la ia na la o manino le mai tu sai pe ni ai uni foi pe ni songa miti ai tau poula le luma ia na la ia o ma le la to ta longa le fia ma ne pe tu bana ba tu nga longa o ma ta longa ia pe fa la voler le fia ya so ya la tato ma ai si au ai si au vode o ta alo le auna
le ai le o talo le au le au na la malo lo tau misa tele le fai aonga ma le au na ya manuia ia tapo ingo talo ngal fai ngal vai as e tato wa talo ngal falo to fale ye fai ia tu na mata to ele o se patonga ya tato mata fia ya wa va pe ule talo le tawala au tutto Wani ulang ona pe fa pe ola wa ma nei ya le ta longa le te fa longa mai ila u vala au le o se vala au le le. Tela te ote. Le te ote. Wani langona te ola tali. Ya ta ya ya va fe ma wo lo sa va nota se la mo tu va. Ta te se uno sai no sai. Wa le te sa ele o tele I ta longa ya la tu fa le mto le ya so le langona te fa ya muta te fa. Ano no fortina la. Sa mana ya. O ma foto vai temi ya ele totilita alun se vai la kapi mani. Nana to fa so ye. Ele intongi nga to vai te. Sa ole le ya mana ya fa mana tu langa va ia pe va fa pe ya. Ele lo ta to ia va la fa pe ma fe ma o te tono malai. Yo. Ola mama a fia langona na ta tu fa na pe va la ta tu ton. Ye sa ole le ya. O ma se no o te mata ta longa ya kalap. Ia. Yo la tabla o ma sani ya. Pa malosi. Malosi. Fa malosi ya. Ya va la fa Sāmoa. Pa malosi. Wa ngatal te mi ono unanu ya o la foli. Ia. Ape ola ai kia na foi na. Fa ya wari na mo wa mo na wari yo. Na wari isi wari le mata mo il telo te. So. Amala te mi na. Yo sa no mama uia ya ala wali ili mama iyo ala pe va pena itama ngana ko le ale fa ngai te lo fodi yo va ta ya fa longo ta fa longo le tal no te tal no le penka ni usi la telefon o va pesa intia le telefon on ngana intia le fa ngai na tele o va ngai te le telefon yo tanga asia na va pena na la ina fai mo tal no va pena tau fa ngese ngangu ya so na tau mata pongi ai na tanga tai taria mai telefon ya le na tau na le vas fo e tu pui na fai tai PIP ta tu no a matele a fori va tau la fo lua na ya no na mo tau na la tala tu itai e va tu termina o mal pisi la wala por se fulu ya alu no tau ta vale avena ma tu ma nei foi le faftaia tu na passi le lato ngal le no vai le news le per mata no tu msi la en lela o le ola ia le system por calamele fa nga tongi passe sei pas la mana o miele vato le snapper card tangata malanga ya mansanga cash foi le na ole ola lato ona ya te o fam tala tu station fa na ma ia na tali ai na ia ngol pasi la pasi ona ole ola lato au na fa tu fa tai na ia pasi le malam ye wala sa o le seo tanga to seo lato ya no ingala fe ona mori mai na mota to ye fo ile masani fo no i pasi ma no fo afi ya a wona ingalo o fa ave fa tasi le cash mo le snap ka tono tongi pe va pe te o va ve ona a fia ya mo te con losi tongi ngo passes ya fafta ya ina pasi ya ma lo la ve to pasi ya wa fo le tala na mai tatu telefon lo va sta lo por va ser entene este ni titina le tali la pasi na ngalona na atole to no no passes ya ri avea la pasi so ya va ila ya ile ma yo le sona na moment na va ya na mana ya mo fa nga fa vole fa ngol va yaso ya o fa na tua motato ina ia tau na sa ngale mu o to fangot ya o nga samile tele na fa ina itai le latal mla vale ya le te vai tele na maudu ele je ya na tele na pta ya tu ya o te ro to fo ile no to ile ya taita talu sam ba ya fa ilo ya le almela ta umel fa ilo ya usta ya le po ina le se imalaw la ta malen Avara mo le se imala wale ri pe mo ai sa o se imala u swimming pool vale ele ala vai le tu la to fale tawana no se imala u
mafia na le la mal telefon e je walo ya tamo wa human man tam fai ya mana ifa na u Pasifika na ya ifa mo ya na la sa va to ile ave ya silelai ma na ya lo como mo tamo non tama ya o la tala na tu sabe mo manatu e te le mi te vai I wata wana vele na ya wa tu sala tu tala mo tala le tali in fai me na pol mata no mo te ya o le wa mo la ngal wen fai te tu la fono ili fai no nga ya o ta ma pe a solo elima itua kafe mea elima wala masani fo ile fa masani fa longo tato program fo tu la fo mai termine masani no ma fa to lo masu ya mo ya fa ma ya o te lo fo nai tu la fo no te mal mala mai ya ai o ngal wenga nei ya o tu la fo no le ai su tama le su tia le ne uso mo oh vai tu no ya mai lan tava le mumure masani no mai nai tava le masani tu tava le pule o tava le wona ya tu langa na ya te do yo fia to nga tompe o fu men ngalwen yoi alo no wa le ni le o fu mai ya ma wa file mu fa ngol va yaso sa o le ya va vianga mana fa mana tu ya fia tal no me foi ni ya tu pu fa ngol va yaso e tau mana tu no ya va o fa to va lima o fa tas mana ya tu tal no fa mai el tu programe ya fa tal va tu le ja mase mase lapa tal va mase ya manu la va ne fiafi tam le ya mo sta i le tinam te mai ya talenga ya vai fale a male si va manu la va ne fiafi ta tu fa fianga tal ta tu lena pe fia va mai I said,
Te whangmane lo pese le vai va ia ina o se fulfitu minuta na tale o le tula lima fa tala fatu sunga tupai le ma futa mai a sione tupai ia malo lava fa te tile lava ma futa le fiafi malo sione e lo ngeli ma na vanga na o pe lo tu lava vetato ia Australia Australia malo lava fa malosi ia wa ki mali tio vanga le nei lo malanga Australia pe ia le nei sa olele ia Paulo na se senga ia no tato file mua nei Australia sa le oranga yo sa olele mo tu ia me se utele lo ale sa le oranga yo ia me se le se to se le ni ata te fenga lo ngale yo ia na lu ngalo tala se tu se ni tanga te ni wai tanga te no fo yo va tu ni tu pe la yo ele o tele va tu la sione ia non va mena tu Molo of city fire te me. O fa so le fo le talonga le state of origin le e la solulu solulu vas fo pe au dia le folele e now ma yo mai au lua ia ile vanga i au ya Queensland e la te o fe yo la soltalo ia on le pas me fe fo la di fe talo pista tele po mai tu ole tu i talonga ia le ua Queensland ia fe lo la nei tonga nei ia o fe tau i le talo nei tonga ia o te roanga va fo i mo la tu au le po la lang ia se tu le na mo le o tonga Queensland ma le au fo i le a New South Wales ma to te le la tonga i wo mai lunga sa ole le sa fu te le tatu to miti ia pa fi fitinga fa ya sa yo le stato tamana la ver ya pe open house ya o le new ya o wai le telen talo mena o le pikia ya le mesili le manu ala malos sa o le putu man la to malos si fa nga i polo lang mana ya ai fo le na tamai le worries pay for stamo o le pen si ali ia o le atawa ali le atawa o Harry Stavita o vai le leo nei tamatina le i sa ole mana ia ia le pikia o ta longa le state of origin ia o nei tamatina tatia manuia i le tosa mo fa ngol tausa mena le liki mesi ale au tosa mo ma uia tonga ma fiti ma Australia ma New Zealand o le le tele o tamiti fa feeling o tele o nei tamiti e numero tasi ata alo le pe yo nei tato o man sa mo ta su enta moiti va pena tarsia ya tom fainga wa o te lole o levan na yo pe o te termina o to fo ile so i fuanga le ta o so o mal penseni so san il va mo molto parade le fo mo ne yo o le o amata na o to fe wa yo wa le na savali la Wena tata no le pofu kala atal tai au disi aso mai fai mai fo le tau fo la fe lua i me ma se no fe lua yo no tong tal pensi le la o tala la fe lua yo do to fo ia le me o nei tanga tai ma sa ni no mato ma futa e ven tala pulesi o yo na fe mai o na fe mai fai te ustai la o ta ustai ta era o to fe o fisili mai tanga ta mo to lu ya so ri le to ya el tanga le ma se ni fa la vela
Velwa ia le tavale fa mai tau fofua la velwa i tau tal pensini fa mai avel fa lo i fo mai mo leo ia e utula tavale esa ia o fofua nga fa un vayaso de taure pensini o te lo pa walo le pamu lo tamai mala male ia i le dua tala ma sene pensini va tas al pamu le lo NPT o nana pa ua na fi dua tala i va tolu o te no para mafu ang wata puni ia isi fale pamu ia pira le pamu le i le o te tonu e o le si pamu le o i fea le o i Johnsonville wata puni fo i pe le pamu le i lo la le oi ia wale mfaina o tonu tangata fa tau tu ai fafo ma o tu fafo winga o se fo nei time te le o ia au te whai atu la wale o te le no tangata o te no pe alo te whai fo ni whatau o ia masalo la ia o te no wale o wha atu tangata wha o ngā ia masini fo i pi i pamu tongira tu pensini ava pe o se tuna fo le tau whai titi o whai ngaruenga ia ua lusi fo i la isi ngaruenga nei tangata i whai ngaruenga i pamu ia o te lo ta avale uri e feo i solo le mafua ebe na la o tono manato le passe to le tavale uri ia ma no la fa mo fa poi ponga fa ngol vayaso ya le meta wina to tele o la to e fa pa ia ile vayaso mo le vayaso malanga solo isi tu no la langia ia le meta wina fo ya le suyo me fa poi ponga ninga tu pulanga sa ole ma sa nia fa sa termine ya la u fa ila lo la au ia fa ponga ma nei o se paka nei te ia se foi ele se so na matu mo no u le ta matu ofe mata ele tu lovo ia ia la oli la stona sa vale atua ya isi fa fine ista malo loa fa piama to le fa to a tu o se pos fa mo sa yai ia e wala la wali ali mai le non ne o tana pe tu tai ya na fa le voli le si fa henga sa vale atua tu no le ne pa o ai tanga tu so e mal tu spa ya fa au fa ya mal fa poi ponga ina e ia e tu le nga i matafanga mal fe ia tu ia tangata a inga i lunga tani nganu ia uma na mal mato file mu e mal voli na fai ia o mato enta ele voli le pisa o tamati te au file mu se uma le lotu le fai ai na mo o fa peso e por isso o ngale na mas halo sa ai mat tu ala si nga i va pe ia me le mau a matua ia fai ia fa tangata matua e ele pelo ne vai tau telo tu pulanga la iti le o ese fo me ma fo fa wela to ala sa u vai ai fa to a fa poi pole al vai ngale ila u vai fa le tanga tele ai ta lo po la ua to e se ya vale pero la vai na fa le tanga o tele u lo pe ala ele sila me na u ma tau wina la fa la tala i me vai poi po sta milena ma to wo yes ya ala ya lu ta vale i lungo le alu e tamata fu eu taf tau atu ai lea i lalo la au tu mai tangata pe papai tau tu mai tangata pe papai fa tu le stamale o ile o ia mo tangata a pe o ia le tu i tangata pe to lua pe dai pe to se furmon tu le poto i lu matu o le atu vale la fu i tangata o mo fa pe ponga oui ala fa ia lalo la au la tu ama e la tu tangata le fel ponga ma fai ele to tele a to tele tangata lus fulu la tavaia pe se fulu pe to valu tangata ia e la lo la aule no mata fanga e fai solo ya fai poi ponga e se voi ia por sa ona e foi fa fingo fi e mo ainga ma tangata ia te lo foi tenga fai ponga fa pena e la o fo le fai unga le fai poi fa pena ole va engana le ua matana vai te nei ole a nga fatia le ngali ya ole la ul fenga fai ya la fo tuanga i si do fa mo tasi ya la la me wa lu mana o ya ul tu mia le to tele la vala ulia ya vale ya fai ponga o fai swimming pool lokale swimming pool fai tolo ya na o long what foi a fa pe te mara te fia o te o ele o ele mana tu te faia le fa pa yang ele so pa ele so to fi me na fa pa yang ele so to fi le kalisi ya o to fi le te faia men
O me o te fia oi. O me o piki oi. O le tanga te fole te fia te fasu. Wala nga fai lunga swimming pool le me. Na Paul me te fai vetu. Mai maulo te mi le tanga. Sa we na alu manu ya. Kasi ya Manuela tu ala ingo fo na to ye fa flong no mai ta pe na ngom lava na ma wel fia o ai ngai lua ya na sa o le ya ya sorry o le la tar pe se le tol minuto e moi ya o mo fa ponga ya ona fa mai e le tato proclame le fia fi mala ya ya mala tu o fa mala tu ma sani lava ya ale ai so tu si vala o le fa ponga a we te alu mala tu mo foi o e la tu fa no fo ale au valaulia ia na watu au valaulia ule ni ara ton fofa molea Manuia a inga fau, I la tau la fai poi po le fai ingol neva yaso, fa amnia tele lava le atua. Ya, Sāmoa ua mai ale tātou po kalame ma le tautua le sifonga le lau mua le ngata le ne yaso, ai maise o le neva yaso. Mune atu o le faanga, ia I le tātou atinu o lo mafuta mai le nei taimi. Ia, ai whaftai tele lava, ia I lau tatalo, lau tāpo inga, o lau whaasoa mai, ia tātou po kalame le neva yaso. Ia, ma lau tāpo inga, ia lewa e manuia I le tātou tautua o le ne yaso ma le neva yaso. Fa malulu tu fo ia wa sala le ngana le au fainga luenga e ala le tautua le ngata I lunga le ala le fa pe fo le mai moanga lunga tatu penga fa ilangi fa mangala so matu fa le tonu manuia le ia tu fa ingola va yaso tatu wa tunu ia I fuanga mga luenga ia mai se fe ingola afenga ia tatu tu e filai I le songa fu le va yaso fo
ia ai mai le tautua nei le si fonga la ua le fionga le pule ma le ufa inga luenga ia mātou te whātou whāwhāsoi fua Sāmoa whaamanu ia tele lava le atua le tātou o tinu whāsoi fua ia. Tanga